Alabang hamba Rajakan Nang to BJP ya kare bo bagrana hamzage ti pramata bhaimani tamungai tang ni bagi nang ti pramata ya ka na kuno ব্যক্তি ti pramata be kthayang ita ya ka tam reason Syarif Saham Khulumka Jotono Cockpit Media তাই তিনি তীব্রবাসী তাকে বুকু মা ফার্মের তো আমি কাকা হামজা করে আর বিশেষটা তিনি বাইক মা মুখা আর media ni sai phayo an bisa reply dilam bosum kok ka haite sum pray sapta 10 din onka ti promoter unit sum BJPO join kita ti promoter jagar thana gobagra tini বিরোধী যা দল তিনি বিরোধী যা রাজনীতিও কোন নেতা বো कैसे দেখা কমাইয়া Kecunggo dofana hamza koi kebo 2 বছর kebo 3 বছর kebo 5 বছর থাইকা ang nije 2 বছর kisisa bisi onka dofana hamsuba kha tabuk ang isagoto ang jakarta dolbai walaya dolaba ang hamia hiya ang tongna mochunglia ang BJP join kiya tai baki rok ba bahna jar jemon join kika kebai ke sum jogaযোগ করই যে sum hamza ko BJP no दोनों जाकर तुम BJP join किया अच्छा मुझे तो साल की सब सेकाना आई नी नो थांनाय सालो तो देमसरा को सरानी बरम गाने MDC नरकनी जे ती प्रामोट या करबाना पे जे बिनी जे ओपिनियन रमान आपने किरक नुनो बाहायनि अबखा हाइसे सातनों देमसरा प्रसुसरा MDC dhiren de borma bo bai walema bo broi inlema bo broi ani elekalino bo kisujin sekan kokti produce amman tha bo ব্যক্তি attack ano thaika ano ব্যক্তি attack thaiyo ang khana khan nukha ang to bono ang si promoter jaga roi BJP Faifano, Monok Hambosaya, Hambosaya, Bini Bumbunaya, Ang Hamzaglia, Ang Faika. Ang Kuno Monok Hambosaya, Hambosaya. Bokintu, Kokti Prajanano, Ang Manka, Ano Hamia, Onek Bekti Attack. Kintu Rajniti Jibono, Je Dolno, Tum Hiroi Mano, Dolno, Hame Hiroi Mano, Bekti Attack, Hemani, Ani Mote, Ani political Jibona, Nugiako, Avosaya, Nakule. Botano Saka first day, by election is Michenka. By election, Surma Vidansabha ang thangoy sa ko bubagra no bini bungoi complain dia. Bubagra diren hamya hey sei noi ang complain dia. Amuna ang request khena musumo. Diren no na request khenai. Bubagra no sungthum ang bini bungoi bubagra no complain ri. Na bini bungoi kebot thangoy complain ri. Ang kuno di bubagra no complain dia. Jodi bubagra jab tabuk sa tanggai. Diren ni bungoi nung complain dia ka anggo sinai ang complain di makul number 1 number 2 bo anata mo saka jantum bazarot kaisa maharajani murti udbodon thai apurbo diren tam saka anomale ri ang diren no koi kata diren nung maharajabai anomale ri noi ang sapo ang bono koima mo kuri sama mo kuri inkai একবার দুইবার বারবার বক্তা সামানি bo একজন বিধায়ক ADC ni MDC ka bidayo mamma jabba amuna angren no sana musumo rajniti chung joton khai chung awai ta sama to saya angono bori request khaya maharaja male digo saya ebong odino anjoyni khenai saya biang ni kok no collection thai ba saka abo khai 2 number 3 number no bhai 2023 election thangnai election of বিধানসভা ang salo ani gari bai berayo ani basayugni aro horokhai surmani je bidayok mane candidate batanai samal sarkar horokhai bini gari bai berayo salokhai ani gari bai ani basayugni aro thamu abahai news boli kokti brachana no ani basayuk ta de tom tongya
সিবিআই তদন্ত খেয়ে হামনাই আন্দ্রেন রিকোয়েস্ট খাই এবং আনি গাড়ি যে তল না আনি বছর যে তল তদন্ত খাই থম সিবিআই যদি তল নংখাই আং মানজান নাইলে বরনি বছর নাই দুঃখা বরনি গাড়ি নাই দুঃখা ব সাবসা না বিনি নলেজ বাইদা কপসা না বুইনি চুড়ান্ত বাইদা সা আং তো বছর প্রয়োগ কথা চালামাংসে না বলতে খাইস নাম তাই গাড়ি না সাবসি আনি বছর বকরে আনি বসাই বকরে যদি তমন গান্ধাই তদন্ত খাই তোমাইছে এলাকাবাসী তো সেমান নাই ইনকা সামল সরকার না থাকা সামল সরকার নি গাড়ি বা হরো বেড়াই নাই সামল সরকার কোন ফে সুমদি রিং দিবনো সামল সরকার আন হরোতে বেড়াই না বিনি গাড়ি বাজে থান বলিতে কেসে কস সানাতম শারদা চুং মহারানী সাবজনাল কমিউনিটি হলো মিটিং উনকা ও মিটিং ও TWF YTF টি প্রমোটা ডিস্ট্রিক্ট আলো যখন কামনা সব আম 5 বছরের বাবাই এমডিসি নরতাম খাইমান নাই যা খাইনানি আলো খাইনাই আম 5 বছরের বাবাই এমডিসি কেমনা কেবল সাকা ও মিটিং ও তমে বা পাবলিক কেবল সাকা নং দুই বার বাবাই এমডিসি নং এক বছরের বাবাই এমডিসি তুমি তো সায়া বন জনপ্রতিনিধি ভোট দিয়ে বন জনসাধারণ ভোট দিয়ে বলতে এমডিসি নাম 5 বছরের বাবাই নো তুমি সাইমানো বহু পয়সা না ইমলা তাই 18 জন ইএম এমডিসি তুমি বড় তো সায়া আরে ভাই নিজে তরমানি তা বসে যে হাইছে বুঝানো তোর কত হাইছে তোর নাই হাইছে নিং এমডিসি বুঝো তো সেমান বলে না 2 মাস দিবাই বলজা 3 মাস দিবাই বলজা নিং 5 বছর দিন আবো ন মিটিং সানা নেই হলে আবো তা আশা কায়ো নেগেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ হবো কেমন আমদেন বাবু না রিকোয়েস্ট কায়ো নানো আনিস লাইন জরাই পানো নানো রেসপেক্ট নো বানো রেসপেক্ট আং অসিয়ার থাই বানো পাবলাই ko রেসপেক্ট আং বনো রেসপেক্ট chung to nunggo to Christian dharma ambo to Christian dharma Christian dharmoro dharma khenai kai dharma poito chanai khai tata sakai ongya bui bui nai haise ang mutha jagare BJP thaka ni biruddhe saya numbai ka saka ba ba do party ala ba khan mari biruddhe safano man ai kono kubikok saka nta mamba kubikok saka ni bhog de sano nani kuti dong no boro ni ani bosaju boro ni ani gani Bokru bubala ni thai tantamani ni mung complain di tha aman wasudi lai tum kristo di bro tata kisa komsa saka nai karon rajnitio senior sa banung de na ang saimaya ang boto ek somoy ang bataja 2015 সালে ang bataja opru abhai pas khana bai poribesh kurai to ang boto surumai bejar bole ndc income khena nai কারণ জনপ্রতিনিধি আমরা বাহাই সামাসায়া আবার আপনি সাকা আনো সাকা ঠিক না আর দ্বিতীয়বার কেবল তাসা দেখাইছে আবার আনিসা কিন্তু তবু নো খরব নাই বিশিং কাইসা কনস্টিটিউয়েন্সি নো লাগে সামু তাংলা দিনে কেবল মুন্ডা দং নং যে থাচিং সাকা আং 5 বছরনি বাগে এমডিসি মানে বিনি কবাই সামু মা তাংনাই একেবা বিনি কপিসা মা দংনাই আবাই সানা নাই মানে দে বহাই আমচাই গো তাও সামু মুই দংবা সংগঠন ফাইচিংতৈ মথানি সংগঠন নামটো যে বিনি কনস্টিটিউয়েন্সি বহাই নাই কলি দং লোকরবনি বিপদ আপদ লোকরবনি হামে সায়া জরা হামে জরা ও বাকি সব সুই দং বহাই সিনারিও মুই দং তাও আবদ আম রিপ্লাই দেন ang muta jaga ya kan ang muta holo tongko abro tini surwao jera 6 ta 7 ta bini chongmari village council direct bini kotosura simbukcha janthum sibari khetrai dhanchandra প্রায় 5-6 টাকা ও এলাকা নি বড় প্রায় সময় সাও direct আবার ang তো বক্তা তো সাজা যেটা খুবই কষ্ট না তাবুক তো ang সাফানো যেহেতু বিজেপি থেকে বা তদন্ত খাই ও দরক খানো উস্কা খাই মানো বকুসুম সাবরে খাই মানো মানো কিন্তু আং খানা যা দরক প্রায় সময় সাও দিলেন যে ডিসিশন না করে একদম গে টঙ্কা তিনি জানো কথা ভাইয়া প্রায় সানাই তো হাই মানো আং খাইয়া আং তো খাইয়া পাবলিক সাব কিন্তু তাবু থামে শুনলাম গায় উস্কা খাই নাই বাই মানে আং তো দলক রইলে তাবু ইয়াং দলক থেকে আলো বিচার না ভাবে বানো বড় বড় সাপোর্ট খাই না তিনি ইয়াং সাইড নিয়ে দিলেন নিবিরু দিকে বইয়া
Diren ni samung ta matang ta ya tam khai khaya development te mudai ni aba diren no development kuroi development khaya hinoi diren no angusar punya karon edisi to development kuroi na nuk betul na edisi village council concept ko nahi only for rega sar kunu kuroi কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত কইতা মঙ্গা টক তাকুম লাভা তুই ইলেকট্রিক available facility kasi village council পঞ্চায়েত ওখাই করুই কিন্তু আপনি বাগানো আমাদের ন দুসর বিমা কো গিয়া কিন্তু ও জায়গা কুস্ত রিমায়া খানো কোন মুখ মানে রিমায়া খানো যেহেতু কো এলাকার মিটিং কো এমডিসি বা বিধায়ক হ্যাঁ জনপ্রতিনিধি বা ইচ্ছা ফাইভ বক্স সালে কাই তা না গা আ বক্স সালে বা করইলে অংখা অনেক সময় আঙ্গুটা তখন সালে কা পাবলিক দিরেন ভাইয়া পয়সা পানো দেখাই যাবে অবকে পাবলিক বক্তা দো আঙ্গন কোনো হিংসা না মই অবক সামা কই গে তাহলে বাবাই ভাইয়া বিনি পার্সন গট অসুবিধা দম অবত বিনি বেপা কা ই কল নো ক্লিয়ারলি অংকাই জনপ্রতিনিধির নরত সাংবাদিক জনপ্রতিনিধির সংগ্রাম গায় বড় থাইতাই বক ক্লিয়ার মানে হাই tabuk je norok ni tipa mataya karai ni na yang ni borong dan rada mala bo haino join obo phaike BJP phaike abone bisingo tabuk kono khelai marga to je noro tabuk present MDC ain ge TWF ni bo সংগঠন tong nai rada mala tai ni bisingo abone bagai je noro খাকই দা ভাই মানে ববা হারে নেডি রাজামালা দে বর্মা বংখা সাবজুনাল চেয়ারম্যান শুধু সাবজুনাল চেয়ারম্যান যা বিনি কামিনি বড় কামি থাসা হয় না কাছাকাছি গাই দিন বিষয় বা আংসিমা তলে বড় বিদিস নাই হয় না তো যেহেতু কামি গারা বা কামি না হিন্দি গাই দিন ভাই আং তংমা জায়গা তো বিধানসভা আলাদা আছে আঙ্গে সুরমা বকাশন নিব বিধানসভা এটা বিধানসভা নি তুলনা dengan guys. Engkai rada malamai to para thansa ba kami thansa hilo kata kasi. Engkai diren ni bisa engkai anis level sai man nai. Engkai boka bini matter. Boro kuni wale ni to na ekte kisu man thayo de bedal lo ba angnuk ka rada malano je chumba je party jaka roi je join thaika BJP o. Abni bai rada malani bokke angkok sanai borchu mane abahaiya. Rada malana diren na tamu saka saya ame sumunuk to কিন্তু আবার বক্সুদরা কই আবার তো বড় সাইমান নাই যেহেতু বিনি কামি বড় বিনি সাইড নি বড় কিন্তু আল সীমা মতে তো আল সীমা আঙ্গনো শাখা আঞ্জননো শাখা আঙ্গনো যেটা নগর বাই দুঃখা বা সুন্দর বাই নাখা আবার সাও গায় অধিক দিকে আঙ্গন সংখাই আনি উপরে যে মিথ্যাবাদী যে প্রমাণ দিমানি অধিক দিকে মানসু সংখাই রাজা মালা সামানি বলতে এমন একটা মিথ্যাবাদী না কবই নাই হাই বাবা সত্তা Mungkin tahu di promo kami pasien kebang norok ni sagau kok sekali tamani port ni bagai position ni bagai rang ni bagai BJP bodola thango dopana hamzagya gata tibralen no hamzagya oi bai thangni muchumani ram puisa position post ni bagai thangni je kok sekali tamani अब है रखना लुकरों का चिंता मुख्य रखना नहीं तुम दोनी और दोनों जाकर वे और दोनों थंगा गए तो दल स्वाभाविक अपोक्ष नहीं तीव्रता होंगे सब लोग अपन हमने किया तीव्रता होंगे ग्रेटर तीव्रता रखनी सुलेशन खनाई बाबा बादिमान धारी जतन सुनाई हाई बनो ये देश का गणतंत्र राजतंत्र देश है एक्समें कंपनी का गणतंत्र CPM को बात तो होती प्रसा कांग्रेस तो स्टेशन कांग्रेस तो ताजिनी BJP तो जनजाति मोर्चा तो जरा ओ CPM की प्रसा BJP की प्रसा तो ना रो ब्रॉक की प्रसा ने विरुद्ध की प्रसा ने जे मात है चुंग बना दिया था हैं हाई फान चुंग हैं गणतंत्र देश है तो गणतंत्र ने रूल है तो चुंग पार्टी थे ना जे चुंग की प्रसा ना हम जे क्या तीव्र BJP ती प्रमुख जागरे BJP थाना ती प्रसानो ताजा गया ती प्रसानो हमजा गया हिनाय रो आंगाय माले नाम सुमरो निनी स्टूडियो हमरो भाई बक्सना बन बरो दिखा आंगाय हाय
ত্রিপ্রাসানা হামরে গিয়া ত্রিপ্রাসানা ডিমান্ড তাই গিয়া অ্যাপ্রুভ বজাকা প্রমাণ বজাকা আর প্রমাণ নাই ত্রিপ্রাসানা হামরে গিয়া ডিমান্ড হামরে গিয়া আউট অফ বরফসি আউটসাইড বরফ আগে তা বাসু মানি অনেকে সাই মানো বলি কখনা কার নুঙ্গা তাও ত্রিপ্রা মোটর খাইয়া আবার প্রশ্ন কেন কিন্তু কয়েকদিন পরে আমার প্রশ্ন কেন যত ত্রিপ্রাসানা মোটর খেলানি অবাই না কে বলি বিজেপি খেলায় কে বসি কে খেলায় কে কংগ্রেস খেলায় হাই ভালো আওয়ামী বেশি হোক যে তিনি একটানো সিটিএন তোমার যদি একটানো সার্টিফিকেট তোমার ত্রিপুরাও অবঙ্কা তিনি বুবাগলা মহারাজা শুধু অনলি ফর ত্রিপুরা ইয়া ওয়াসা হামজাবো কিছু সংখ্যক ওয়াসা ভবন সাজাবো থুরুক হামজাবো মুগলি সারো ভবন হামজাবো বিনি কক কবুল বিনি কক পিরমুং কাহাম বতো তাতাল সাইয়া তাবো আং সাথে সাথে সারা বুঝুন তোমরা কোনো কারণে যদি বুবাগরা হামজাও থাঙ্গাম গাই ধনী কারণে নাই বুবাগানি কারণে বুবাগরা হামজাও ধনী কারণে হামজাও নাই আইতে নুকরামলে চেতি মানো আং যে সামানি কক যে আনো তাতাল সারাম আং তাবু রিপ্লাই মানি নামলে আং তাবু গা রিপ্লাই জঙ্গাই তো আং রিপ্লাই মানি বরফ সাবো বুবাগরা বরফ বুবাগরা নো হিনবা হাই করে কথা আবার আং সানা তো বুঝি আছে কিন্তু ব্যক্তি এতে খেলা পাবে চান মা সাবো তিনি তাবু এই বাবা কে পাবলিক অফ সাই দম ত্রিপুরা মথা ইয়া কারকে না দখনা খামজে গিয়া গ্রেটার ত্রিপুরা না খামজে গিয়া ত্রিপুরা সারকনি মানথাই কেবেনানি বাগै বিজেপি थांगौ আবহাওয়া পেলে কক্সে চাইতামানি नोंजे साधारण पाब्लिक दङ बाकी बुजिनाय जे ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड हाय केबा त्रिपुरा लेन्ड जे त्रिपुरा माथानि बिसिंथि महाराजानि बिसिंथि जे सानै दङमानि आबो बर' माननाय आबो साबुरनाय पाब्लिक उनो नों बाहाय के फिराव बुंनाय आककनो हामबाय अब तो खूब क्वेश्चन काम न नैदि जों त्रिपुरा लेन्ड बा स्टेट टेरिटरियल काउन्सिल मेहेन्दि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड मेहेन्दि सल्यूशन मेहेन्दि मानना थांगौ गायनो भारत सरकारनि थाखाय माननाय भारत सरकार साबै माने बीजेपी स्टेट अफ गभर्नमेंट साबो बीजेपी इनका बीजेपी माने माथा थाथाय आनि जे बासु माथा बीजेपी नो नों बासुनो मीटिंग मिसिलो जुटखा हिनखा खुखामनि बाय कखमनि बाय गाय मानना थांगौ नों सानो अब राजनीति से से हिंदे नाय गाय अब ता महाय खाय अंगाबो आंगासु सागा लेबेल नि ब्रग या अनि वासु मा ताव खाय अनि वासु मा ता माहाय मुयाबा अबनो इनके बीजेपी नो नि ब्रग किन्तु हे धलाई त्रिपुरा बिसिङो बोधय आंतार नम्बर दं बीजेपी एसटी नि मध्य तार तो 5 नम्बर दं अब धलाई डिस्ट्रिक्ट को धलाई नदि कुपार नम्बर 1 नम्बर दं बीजेपी आं जे समय 13 साल खायका अप्रु बीजेपी को त्रिपुरा इनके बीजेपी नि तंगजा मुता आं किसा सायमा बीजेपी नि चरित्र आं सायमा इनके बीजेपी ननो आंगिनो ननो पुलो ननो पुंगो हिंगा ननो पुंगो पुल का कारिगरा सांखाय नुंगा रिनाखानो तो किसी से तो वासुक नाय हाइगानो ओ डिमांड हेमनिबा अबाय रोक द अंगनो शिउर अंगनाय नय आंसाया अबाय रोक द अंग तो हाइमा दंता इनके अबनो जुंजे ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड माननाय डिमांड माननाय असुसुक साकाव थांगिया तो अबनि विषय आं कम बुझि जेटा बुझिबो हे आनि दुसरो आंखौ त्रिपुरा मुठावो नुखा ऐसानो बुबाग्रा जेसा वन मैन वन फूड साइदेबा रक्सा ब्रक रक्सा ऐसानो अधिकार होनाय किन्तु अबहायया सारा त्रिपुरानि विषय बमहाय आं सायमाया सुरमा कमनपुर अबहायया बुबाग्रा बाय चौजाबनाय अपॉइंटमेंट लेटर हिनाय जे नुं गतर नुं नतिगुलनि तलानि बर मानिया बबन साब कामरिबा अबाय कक नखर जे अबनो बाक्सा अनेक आनि टीम जे तनाय अनेक कक नखर का मुठाव डिसिप्लिन करो मुठाव त्रिपुरा मुठाव कोनो रूल रेगुलेशन करो नहीं त्रिपुरा मुठाव नियम कानून सिस्टम करो नहीं आं किन्तु अपक साया बुइसाव आं अपक साना थांगिया जेतु अदलनि ब्रक पैसा अब जागारे थांगा आं जटामाटे आं सानाय क खामजाबाय हिननाय अब आनि चरित्र करो आं हामजागि जागारखा बाकी जरा माननाय खाय बेथ त्रिपुरानि जे तिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड माने बेथ ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड मा खामखाय त्रिपुरा मुठा सिमिदे तंगाय गजाका सीपीएम त्रिपुरा से तनाय तो बुक खायनाय बीजेपी त्रिपुरा से खाना बुक खायनाय एखे ताबो बीजेपी सरकार
বিজেপি সরকার বা বিজেপির সীমিত সরকার বা মোটা নির্বাচিত সরকার বলে সিপিএম নির্বাচিত সরকার ওটা গণতন্ত্র রুল নির্বাচিত সরকার আনিব সরকার সরকার গঠন হিসেবে সরকার দিনাই খাই চলে মানে আইছে kayak awal an di pramuka jera bidaya sonai ini sonai ani ব্যক্তিগত সূত্র বইয়া বড় খুব চাইলো অনেক ফিটেন বড় রুমিয়া হিমা বইয়া কিন্তু অবিশি হইলে ক্রসানো অবহাই ব্যক্তি এটা খাইমানি আনো আবনা কিসিটা আম্পিনে রিপেয়ারিং মাছ এখন দিলেন বাবু তাজো লেখো বিনি কক সে আমি পিস খাই আমি তো কক অবাক সায়া কক সায়া ওই কক নামিয়া ব সামাসে আনছাও তাই দ্বিতীয়বার BJP to istaya. Today tomorrow pizza kar onodolo thangmano mutabo mutamo samla mutani boro biku pamai khana sani pano sini dolo apai mano ga tai sabe puru boro no haiti hinya boy mane thanga haya deba no bahai tiskari yo kopta talwai no boro bikti attack themani aboro rule ongya hai matomta aboro saya kai chole nai ai
Florida. Tabuk EM Komal Kolan Edition to. Naga from Chile Borong and EM Manu request Sakata, Madi, and Dofan Babishon, and Bubagan Edition to. Naga Baro, Nangankai, and one suka. Bono one suka, one suka inside it. Get inside the foreign Nangankai, our Bubagan Edition to Ile some claimant. But constitutional solution only man, money man, and Bishop Clay. Ang abo aja kai bubagan dimo baca tangka do bubagan anu saka bising nang sampai am tole bulaga tino naidi ne bana apro incha zori dekha gabo aja kai no sam saka do boniji salang bona apro shithanya ani am tole bulaga tini candidate ane bono phono samno sine bono nang chitorandan tabu yamela ye bono awon sakit mo dasi jam botomo senior leader Borong dos time abo. Kintan boros saya na am tole kulagati batal di. Apro bata. Ika bo abo hika sam. Gadai ho abo to ko ya. Gala por jantam na bito masam bono rakha. Itu na abo na ko no ko saya. De election on sankai bono. Ta korjala janmo join nagar bai. Moni jeta court constituency. Ta korjala wano observer sanka. Ika bo ike na khaike. Ika khai jeta sambhav mansak angti pramatawo মানে তামনে খাওয়াই খুব বন্য খাইকে এবং খাবার খুব বন্য খাইয়ে অন্তত তামনাই যে মানসাক আনে যে সমর্থক দংসাক আন খাইকে গাঙ্গাই যত বুবাগরা সাও লাস্ট ফাইট 2023 2023 নি বিধানসভা পর্যন্ত আন খাইকে হয়তো আন বিধানসভা হয়তো ফিলাম নখলি দো কিন্তু হইবনা আনে আইডিওলজি নরে আন সিরিংকে তংবাই বিধানসভা পর্যন্ত আমি তীব্রমথা খাইতম এবং নুইতম এবং খাইতে গাবন ইয়াবলো গাঙ্গাই আন 3 মার্চ নি 22 তারিখও গাঙ্গাই আন তীব্রমথানি রেজিগনেশন দেখা আর রেজিগনেশন দমানি গাঙ্গানি কিছু কনফিউজ থাকা কনফিউজ দমানি কে কারণ কেমন হয় যে আন তীব্রমথা খাইকা বুবাগ্রানি নেতৃত্বে Bubagra sini chairman, hanggang president hanggang sini borong menang dikerang kolsa, tay district tongo block tongo baca. Abang Tripura Indigenous Progressive Alliance, aku tay Tripura. Gandawi khamsa hamai motha, siapa aja klay apa. Enggak kita itu nama studi kayaknya. Election 2023 hanggang actually Tripura mothani party ba Tripura abo koricha hise. Angsa dekhai nahi manita. Tam male je apro nomination nokre khatau dite rozon MLA. Borong hangke Tripura ni MLA ya. Borong ke TMP ni MLA. Tripura motha party ni MLA. Hanggang ajaga kono kaham ke clear kero jagya. Bubagra ke bono clear saya. Tahu pelaya ko. Hanggang tahu je Tripura ni TMP mane apni tahu clear kero sandra jagya. Hanggang apni bagai registration man kha TMP ni. Hanggang TMP ni president hanggang officially borong manang EM tamnai Runel Deporma ke General Secretary hanggang sini borong manang MLA Rahul Bishop itu iya abo haine an khanao hanggang mo hanggang ni bagai aje kero zona MLA mane ba apru je ticket nai ba ticket mane abo kan ke TMP ni ticket do sini borong manang EM Runel Deporma hanggang ni bagai actually ang apro one suka ang to klayo bubagrani netrite bikesani netrite Tripura party hingga aboni poreng hai election poreng ka to a Tripura party abo silently remove da hansinai na tam nai abo na dead da hansinai abo kun ban sau sabagya abo prai tam nai kama zakai Gabron poreng hangga TMP je phasiu
गाउन बागै ताऊ जे 13 जन एमएलए दंनाय बरं थांगे टीएमपी नि एमएलए तिप्रानि एमएलए आता ए महांगा जागो माने कैसा कन्फ्यूज फाइका बुबाग्रानि नेतृत्व आं पार्टी खालामनो विजय दानि नेतृत्व आं पार्टी खालामनो किन्तु तिनि रुनियल टीएमपी नि प्रेसिडेंट बा रुनियल नेतृत्व आने जरा जे पार्टी खालामनानै अब आं सब बुंजार लिया जाहैबाय कारण तांनि हिंदी रुनियल सम तराय गाहाम बा बरक माने तामनाय बन फ्यूचर दङ बरनो फोरोंनाय बा आगे अनेक समय आगे तो एनडीसी नाम थाङा नारा प्राइम थायो फार्स्ट होनाय এবং তাবো ববানো রেসপেক্ট লাই आंबो बनो रेसपेक्ट लायो इनके बरकनो जों सामिति साना नाय फोरोंनाय इनके किन्तु बना जों फोरोंनाय खालायना नांसियो बा आबा इके खायना गाय आबा आन्दारा सम्बन्ध जालिया ताबो कायसा का इनके 2013 लास्ट फाइट तो पान पाइचां गां गायबा गाबोनि परे तो तैताम दंसिबा गाउन बगा आंखायनो हाय माने तामनाय आसुबै दंनानि हिनि वान सुबै आं रेजिगनेशन दखा गाहायखौनो ताव सिचुएशन नायनाय माने तामनाय एक्चुअली ए मुहूर्ते जों आसुबै दं गांगाय आंनिया आंनि मथे हयथ' आं तिप्रामथाव बा तिप्रामथा पार्टियाव आं खालायाखैना बा जेखुनु একটা एंगेलाव थांनाय बर'नो सुबानानो गान बागै सुबानानि बागैनो वान सुबै आं तिप्रामथाव आं जयन खाया किन्तु ए अर्थया आं ताव पार्टी खालायाव आसुबै दंमोन कारण ता हिमाले आं माने खायाव नांलिया ताबो ग्रम सिदे कायतने हामरिबाय जतने हामरिबाय आं आनि तानानि बा ताबुरम सिदे चलिनानै बा आनि गोसाबतिर परिनानै बा आनि जेनेरेशन नां नामनानै आं बागै ताय नाय आं जथेष्ट परिश्रम खालायगा हार्ड वर्क खालायगा आं हार्ड वर्क खालाय आं अबायगे खालायगा तबे अरबति बाक्सा कयदिनो बा खालायो मिया उसनारबो केन्द्रनि पैकेज तो दिल्ली न थाङो आगत लाभ बिल्डिं कत थाङो बाक्सा बर'र खालायो किन्तु हेबेनो कलमनि पैसा बायसे थाङो अब हाइके केवो जरिसे प्रमाण दैमान हांखांखांखाय रांसामाने बना 1 लाख टाका रनाय ताई बहाबा के प्रमाण दाखांखा आं निजे सयचाय 3 मास जेल थांनाय हिकी आं निजेनो गसिना नायका हावै आं ताय आं कोन एकटा करापसन बोरैनि करापसन दाननि करापसन तो बरं थागिर माने अब हाइके कोन एकटा प्रूफ दैमान हांखांखा आं चैलेंज तो जतनानो फायदि नक फायदि एवं नरकनि मीडियानि बसखाङोनो आं डिक्लेयार नाय एवं बरनो रां रनाय एवं बरबनो आं बसामोन थाथों जे आंनि करापसन दं माने बाक्सा कमेन्ट खालायलायगा अब आं किसा दुखु नांता हाइके कारण ब महाइके बारो yang बारो आं अब हाइके कनसार्न बायदे ताबो सुजारावा आसि निसिमे तिनि सुजारा बा ताबो सुजारावा आनि कायसा आइडियोलॉजी न तुयां बाफै दङ आं बुया थगिरना रैया बुय बे गोबां थगिर जाखा ताम गांगाय आं मानो थगिर फना तिना आं बाफै दङ एवं आं यापे कासलिया गावनि बागै जेता तामनाय जे थानाय राव ताबो बाक्सा नों खालायखै खालाया आसुबै दं दिने जेता न थामान आ बर'रावनो आं साना नायो नोंलाय कयदिन हारि बागै खालायखेबा बाक्सा नगो 2018 नि परे बुमा सिपिएमनि चेयारमेन दं आबुनि बोसोराव 2018 যখন বিজেপি ফাই সরকার বদলজাमानि পরে बुबाग्रा बायखोरोङै बुबाग्रानि लगे फायै हादफानि सामं थांनाय हिनि बर'का बायके सारनो प्रमाण खालामनाय किन्तु अ बर'रावखा हायनाय सिपिएम न तुमनानि बागैसे बर'का बायके अपॉलजी खालायदों आउनि बागै बरं थानि कोन अचिवमेंट करे ताऊ खाव बिसिं ताम खायके आं जतननो आं सागलायना मोसं खमलुंग कलेज खालायमाने आबो बिसिं सं खालायो तिप्रासा एलाकाराव ताबो खमलुंग सिमेनो कायसा कलेज केबो तिप्रासा एलाकाराव तिप्रासानो हामजागै एजुकेशन डेवलपमेंट होनै कलेज खालायजामान खा नरनि बिसिं फैनो जेदोखौबै सापायजों खुफुनक तामखान जाना मते खमलुंग सिमेनो कलेज तिप्रासा एलाकाराव
এবং আর কলেজ সংখ্যায় হনে তাকসু যারা কেউ ছাড়া নাই বকরে কিন্তু আমরা সাউথে নিব আর কলেজ সংখ্যায় আর কলেজ নো তো স্টেট গভর্নমেন্ট বাই যখন কক সালাইয়া স্টেট গভর্নমেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ এস কে দাস কমিশনার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স ने नॉर्थ ईस्ट ने जे दायित्व मंडल जॉइंट सेक्रेटरी नवीन वर्मा 3 घंटा बरो गय वालायके आवनि परे नवीन वर्मा नि बसनाङा आं एस के दास नो थाका खुमुलुंगो कलेज नि एकमात्र अबन कारण तिप्रासा एलाका अबो चिमिनो कारण हायाकेनि नि आइन तुई विभाग तुई न खुमुलुंगो कलेज नि मे अब हेकुनो बाधा करे आइनगत आं एस के दास नो चैलेंज रखा नाके yang नवीन वर्मा के तो फाटाने आजागो के बयदुन सिरिं नि थाका এবং আবনি রিঅ্যাকশন তো নবীন বর্মা নি বিসিংপি ক্লাই আবো সেন্ট্রাল রিঅ্যাকশন নন্দা কি রেজাগৈ স্টেট গভর্নমেন্ট বাউনকা বাংলা মিডিয়াম কলেজ খালাইন বারে তাকাছে পলিসি তোমা জাগাও इंग्लिश मीडियम कलेज खालायन बागै जों फादार सनो आफुरनि सीएम तंनाय अबो देबन बिसिंपि जागारि सिनि 5 कोटी टाका बाजेट दंगा जागाव 5 कोटी टाका रांखौ बर कलेज खालायनायनि गथिका जागाव मानखा ठीक आंनि दंगा समायो माने पलिटिकली खुमुलुं नाबनो डाइवर्ट खालायै और हली क्रॉस कॉलेज आपरो स्वयं चीफ मिनिस्टर ने तो बेचिपियम अमंखा इतिहास बाबू जे आज आगे स्टेडियम का 4 कोटी टाका बाजेट एस्केलेशन का 5.5 कोटी 10 कोटी टाका आज ये खुमुलुं नि बाजेट माने टाउन ना स्टेडियम जे तमने आउ बिसिं संखलाय अब हाइके खाई काशा कनेफन मोजो खायजानाय दं हाइके हयतो बर' इतिहास फाइमेन बागै नोंताम खायजानायमोन ताबु जे मोसुक सै हनै कमेन्ट खालायनाय र बा नोंताम खायजासुबै दं लिहनि खालायनाय र बरंना माने तामनाय एडभाइस खायना मोसुक अब हाइके ओय नर बर' काहां दे आइ मिसिं नर वान सय नाय नर ने बन्द बानब न फन तो ओय माइ फाते जेसु तारि मान खाना सुबानाल फुट नङा किन्तु बिसिं नि तलाव ताबुबो 400-500 फेमिली बिसिं पिक्लाइन माइसाइ दं abang saya lalu phunoi man nor na hai nok sun dane area bukha anne jini para aro ramnogoni ni pakli abo hege khli ang যখন স্কুল তম বা পুরো রাবার বাগান রই আর রাবার বাগান বাইনি বড় রকম আছে তোমার এবং বাক্স আনো খরচ আনবা ডিজাইন খালাই নুখান ছাও কাকানিন ফুতুরো দি কারণ আমি বাবুফান আনো মাইসানান ব্যবস্থা খাইরি মালি আনো নানো রেখা দিন ফুতুপান দাং নাই নানো মতো খাইতো না অবহাই যাবনে বাগান যাও ফাইদি আং বরংনা রিকোয়েস্ট খাইনান মতো কারণ তানি হিমালয় দতি প্রামতা খাইদি নর তাম তংবা কাহাম বরংনা বুদৌ দে বরংনা তাপ সুগিরে দে বরংনা তামে হামিয়া তা সাদে নরক এডুকেটেড তরের ক কাহাম সাদে বড় কাহাম দে আবহাই গান গাঙ্গে নরক নি ফিউচার নরক সুনাম গলে কিন্তু নর আনো বিচিং ন মানে ওগুলো সাওই দিল্লি ন তাংখা মহাই তাংখা বা মহাইনি সামনে বিচিং অ থৈবাইকে ত্রিপুরা সরকারनि बागै सभा खालायै दिल्ली बायके एग्रीमेंट खालाय रांतै होयो এবং आ एग्रीमेंट नि रांनो ত্রিপুরা सनो सारो 20 লক্ষ খালাयै 10-15 টা স্কুল ন সংসুবাখা आज सुबाजांनाय र हाई स्कुल नि থেকে 12 स्कुल न खाताबो ड्रप आउट न तुयै गोबां मा अन्तत आं 99 सिम ड्रप आउट खालामने 3-4000 बरक आं मादिं पास खालायदो आरो बिसिङो अन्तत तामनाय 2000 नि बिसि मा एमए बिए पास खालायगोन साख्रि मानजाकनि आंनि आंपन अन्तत 2-2500 बरक साख्रि मानखा आंनि दारा ड्रप आउट अफ पयथनाय र स्टुडेन्ट दं ताबो एमए पास खालायजाक दं 10-15 বছর মই চাকরি মাই 20 বছর মই চাকরি মাই আপনি বাগৈ তিনি বিজিং দেবমা তিব্রা মাথা রেখারি বিজিবি জয়েন খাইছে আবো বিজিং দেবমানো নং চ্যালেঞ্জ নাকে মহাইকে দেখাইছে বিজিং দেবমা জরিছে 5 জন বরং মাইচারি মান হাঙ্গাকে নং 10 জন বরং মাইচারি দে इको 10 জন বরং নি লগি থানাই বিলে
ang padono tarkha padono so tongana nang dodono tarkha nang bijono tarkha bijon ni borok thanai kintu maisari yang kang kale nang bono future sami me yang kale a borok ulopon ni kulung nang chuno kintu e mo hai borok ta ban de bosang mai MDC ngani bagai bosang mai MLA ngani bagai khato khani sentiment thanai kok soi 2018 ni sakang kang kai ti prasani yarum tan samani family ni abo haike khlai mane a thuyo tongoi tini o sani satam bake khane ti prasana MDC ni thangman pore kang kai mane sajung jibe rang pa abo haike khane baksa tongo haibo je kajang nai baksa je tamnai chikla tongo negotiation khlai a negotiation puisa bake kalabari ne o rang tanai porjonto tongo mane kalabari o মানে কাজের নাই চাইছে নেগোসিয়েশন পুষে কাজের নাই বড় পর্যন্ত তো হয়েছে তাও যে নেগোসিয়েশন পুষে গাড়ি পাইনি তো হয়েছে কবাং মা তাও রং ছিল যে তারা এরকম বানান শিখলাম কিছু এমএ বাজবো হ্যাঁ বট তাও রং ছিল আও তীব্রমা থাকলাই কিন্তু তীব্রমা থাকো তাও তীব্রাসানা বা শিখলা রং মাইচানান ব্যবস্থা থাকলাই এবং আর শিখলা রং মাইচানানি আর শিখলা রং ফিউচার শিখলা রং জেনারেশন নামান বাগে কোনো নেতা ওয়ান সুকা এবং কোনো নেতা আবো হাইকে সাজাকা কোনো নেতা বাই তাও শিখলা রং না খানাম জুমতা কতিপয় শিখলা রং বাদে যে তাও YTF হনে যে তার তংনাই বড় সাজাকা নরনি ফিউচার না মো হাইকে সিনামই নরন মো হাইকে जों सिनामनाय এবং নরন जों तामनाय नौनि जेनारेशन जों कनफारेंस होनाय শুধু গ্রেটার ত্রিপুরালেন ইমান সিনে ফনগই বড় রঙে নং ঠকে তংলাবলা আছে কারণ বাকি আ বড় রঙে নং অন্তত মাস নামাই বড় রঙে নং বিজনেস খানি বাকি নং বড় রঙ তামাই লামা মারনাই নং বড় রঙ বিজনেস খানি লামা মারনাই নং বড় রঙ ভাইকে বলতে পয়সা ইনকাম খানি বা ভাইকে বলতে গিয়ে রাং পয়সা ইনকাম খাই বা সানাই দোকানি বাকি বো খাইনাই বড় মাইসে বো বাসাই মানা যায় আবার একটা পরিকল্পনা মানে তামাই পার্টি ওয়া ভাইতরা তো কতিপয় বাদে কতিপয় তো আমনো হয়েছে গাড়ি পাইমারো বলে বরণ পাঠাবা বন ইনকাম জেকারে গান হ্যাঁ অন্তত 5-6 জন আবার হাইকে তঙ্গ তাই বাদ বাকি YTF তাম তো যতন সে পথের ভিখারি এবং বড় না তুই তাম ওয়ানসুকা অন্তত তাবুক রং ছিল যদি চাবাই নি তো খান খুম্বুয়ে যে বড় তুলাঙ্কা হ্যাঁ টি-শার্ট তুলাঙ্কা আর জায়গা বাহানি বড় না রেকমেন্ডেশন দিমান খামলে কিন্তু আ YTF ni বিশিং খর বছর না আবার কে রিকোয়েস্ট হইতলাম খাবা বা জায়গা পর না রেকমেন্ডেশন দেখাবা এইগুলো মানে গঠন হয়েছে জান বাকি বাসা সব মহাই বিশিং মহাই রাংসাও বা রাংনি বাকি থাম বিশিং নি যথেষ্ট জ্ঞান এরিং ছানামো সব বিশিং নি রাংনি দরকার করে বিশিং পরিশ্রম খালাই যে মানে সম্পত্তি দङ বা আউবাइन যথেষ্ট आं रां गोनां होननानै बुंबोसिया आवनि बागै गोबां माने तामे गेम मानफोर जाबाय बिसिंनि ओजन बिसिं दङ बिसिं सुबाव आरो बिसिंनि प्रमाण दङ जे तावरन जेनर मिडिया बिसिङाव बाहायनो आं एक समायाव सुबानानि बागै आं वानसुका ताखौ कमलखौल इएम बत्ती फैयो ओ हमारे केबल नेटवर्क न 2,60,000 माने पाइ रहमानि परे बर आनि सिटिं फ्लाइ कलाङो চিনি তাকুক চন্দ্রশেখর চিনি তাকুক গোবা জ্যোতির্ময় আর আঙ্গবর কিফলি নাম হনিয়া তো কমাইয়া অন্তত 12 বছর নি জমখানা আঙ্গাফর বংনা সদা আঙ্গন সুবানন বংশে গা ধরা তাও তাকু কমল ইসাকি দङ आं निजिनि गारि बने कोन चलिना करि हनै ता बनान आनि गारि आं चलिमानि गारि न कार न आं रि जा तावबो आवना तन दंखाजे उनार छिपन जायगाखौ अबा हायके खायै जेमनसा माने बखा तो मोनसिबो आं गारि गोदाम फनदोखा साइकेल गोदाम रनाय जातो ताम जे मिडिया खाने रनो तावो कमला आं गारि गोदाम फनदोखा बाइसाइकेल गोदाम केबनो रनाय जातो बट दिनै तावो रन जिरे all over साइकेल जरिसे दिन राखलायगोन के डेभलपमेन्ट तामबा तावो एदिसि एरिया बायना कति पैसिमसे डेभलपमेन्ट मै दङ ताइ बाद बाकी कां कै जिरो এই অবস্থাও ত্রিপুরাসানি যেটা তাহলে অবস্থা কাহিল কারণ বাকি আর জায়গাও আর দুইশিও আনতংনা মতংলিয়া
Awan bagay na awo kasi karam 3 number karam kita. Awan bagay niya kita mo thaya ka. Karon oi je mansa dorate ang subanan bagay na nga tuwi tong hanggang kay taburon si de ang taw politics khalia. Ang asuwi tong hanggang kay kebanan subanan ne uskup damano. Like
हामबाय रायजोफोरनि खुलुमो आंताबो जदि से पॉलिटिक्स क्ले ऐसो जाना माइतारि क्लेम हांगा बा बरफनि इकोनॉमिकली काथमनो करा क्लेम हांगा abuna anila ang je wan suma ni kan abu rom ti de kaisa se abu koi kom na ma thana ke university o roman script by bangla bahai ha abuna ki jama susana mane khusana kya university o roman script ba angkha ibrasaro khanyani sujok mankha abu khorokta borok ni karone थावनि कारणे बरम गनान आनि गेतो दादा आनि एरियानि बरकना सुकेंदु देबबर्मा हिस्ट्रीनि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जदि से सुकेंदु देबबर्मा आजरावो हिस्ट्रीनि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जदि से यांगांगाय बो जदि से यूनिवर्सिटी वो लेक्चरर यांगांगाय रोमान स्क्रिप्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ताबु बोंगला खमो आउन बगे आ खरसानि न अवदान आ जराओ बतंगै ब जत माने जत सिचुएशन सिनारी न ब हाइलाइट खाइगा सबनो डॉक्टर अरुणोदय साहाना ब साका जदि से नों बांग्ला खाइगांगांगांगांगाय तिप्रासा स्टूडेंट ऑफ आंदोलन फाइनाय नगे जखन आंदोलन खाइगांगांगांगाय अबनि बुं सितरानाय बा आबो नि बागै किछ असुबिदा मान आउन बागै सारमान खांगांगांगांगायनो रोमान स्क्रिप्ट बाय जे सन्यामु संनाय सैतम बांग्ला बाय सन्यामु संनाय जे सैतम नङाबा आइगन डिसिजन नाय आबो हाइगागन नि बागै काहामनाय एबं आबो काम काहाम बजे साइसनो माने आउन बागै बजखन तो कम बरफ तालु खलाइका यूनिवर्सिटी वो रोमान नो एलाउ खलाइका बांग्ला नो एलाउ खलाइ आंदोलन लिया नगे तिनि जे सुकेंदु देबबर्मा तिब्राफन गासे बेकरे गाउन बगैनो ओ बेकरें से अंगना नंगनाय ताबु ए मुहूर्ते ताबु ग्रम चिदांग ओ जागा थानामो संलिया आं सेंटिमेंटल खलाय कक सावै सिगला रावना थै तुम फ्राजवै बरम लाइफ ना तै सेजन थानियाव आंगा जागा करिसा आं ना खरसान हाय आंगा जागा तै करिसा आं हानि कक सावै दफानि कक सावै थै तुम सारवै बरम केसन रुवै बरकनो बखरगो माने तामनाय टेंशन कारवै बरमनि काहांवान सुंनानि न माने तामने विभाग न सुरमार खलायै बरमनि लाइफ न सेफ खायनानि आजागा आंतरिका आउन बागैनो आं आजागानि कतलो हाय आउन बागै जत समम मानसा काहामनि बिसिंकै काहामनानि बागै एबं सै सुकेंदु देबबर्मा हाय सिन बरर बेकरेंना नांनाय एबं आबो हाय बेकरें कबंमा राखांगांगांगांगाय आफुन साक्सेस थानाय नि आं थांगतै अल्टरनेटिव महरै गावनि बागैनो ताबुक जे नों जे तिपा मथाव असो जे सामुख्लाय फैगा सामुख्लाय माने बीजेपी थांखा ताबुक बीजेपी ओ तंगै नों ई जे तिपासा सिक्लारो हायको तिप्रासारो जेबाबे बिन बरकनि बुस्कांनि चबा हायको बुस्कांनि बरकनि फ्यूचर न सामा थांकिनिबो बीजेपी ओ तंगै नों बबा हायके नों तिसाय मानो बबा हायके वान सुमु आ वान सुमु नां पैसालिया कारण आबुं खानि व्यक्तिगत वान सुमु बाहायके खलायनाय आबो नां तायु सालिया एबं आबोनो तो माने कोय ताम नां गांगायाव ताबु गुराम चिदि जंगरो कनै दफान दं थांथां गांगा बुकुं बारा बुकुं कला गांगांगांगाय ताबु गुराम चिदि सिबेन सरकार फैगुरुं गांगांगा बर सिबेन मंग बां होछि बीजेपी सरकार फैगा बरं बां गान बागै ताबुरां से जेकुनो प्रॉब्लेम रांकुसनि दाबि गांगांगा तिब्रासर बागै दाबि खाजा किन्तु आइकोना तामनाय तिब्रासर का ताबु डेवलपमेंट आबो तो कोबै फेक है हयतो आनो कम निदाराय निगबा नतानि बीजेपी थां हने मानाना गावनि बागै ताबु गुराम चिदि आजागो एजुकेटेड हांगांगानो माने नों शिक्षाव जुदि से डेवलप हांगांगानो आबोनो नों साक्सेसनो मुकाबिला खालामनाय राजनैतिक खलाया थांबानिबो नों जुदि साक्सेस खालामनो थांगोन नों सिना नांनाय लेना सिगांगांगा सिनाय बर' नों मथा-मथि थांनाय साक्सेस होनाय गावनि बागै ताबु गुराम चिदि
bui bahage abno mana sinai ga bui hage nang ma batana chachi sai deba ga tau BJP thangai mo hage klane abo to ba au ngagai tau party ni jata ideology to party ni ideology ma nang ba ma batana ang party ni ideology hadara thangai anga daga boro mane tam thong khane ba party je instruction do abo ma tau ram je borom nang chini prime minister Narendra Modi ni je ideology jeto development chokka bikas अपना नाम समूह मात्र करना जब सबका विकास तो जरूरी है आइडियोलॉजी वो जगह तो मासा वंचित होना को जे गान बगे जगह नंग बाहर के बोलते क्या नंग माने वंचित हो गया वही कार्य क्या नहीं वही नंग माने विकास नहीं मनना है जगह बात नहीं नंग राजनीति को मत लेना है विकास को मत लेना है क्या आप लोग ना माने सक्सेस करना है तब जों दिनैनि स्टेटमेन्ट अनुखा जे टिपा मथरनि दाबो क्या करे थांगे बीजेपी थांबाय क्या आबोनि रिएक्शन न स्टेटमेन्ट ना तिनि बोवाग्रा साका जे थांगे राबो रां पैसानि बागैनो थाङो दफना हामजागे थांया ग्रेटर टिब्रालेन तिनि मानिया खना मानिया सनि पान माननाय तागलाय माया खालि पान माननाय आबो हायके जे टिपा मथरनि बीजेपी थांनाय रनो जे आम हायके महाराज जे स्टेटमेन्ट दै दं माने आबोनि निं थिरखंले बाहाय आओ बक्सा तो मैं मानो तबे बुबा ग्रानो बीजिंग देवरो मानो लावा है हने में या कारण तांग नीति प्रमोता जे खलाई माने रब चिनि बुबा ग्राना रांग है पैसा रांग ना याको अन्य जिने पॉकेट ने रांग बाई खलाई गान बगे ती प्रमोता खलाई माने वो ने जिन पॉकेट ने रांग बाई खलाई आउरन जी दादा एग्जांपल ती प्रमोता ने जे कने सभा कतरन खास्ता बोलो आस्ता बोल मार बुकिंग खलाई माने आनी पैसा बाई खलाई এবং আমার বুকিং খাইনে বাং নখলাই হইছে এবং তাবু সু জরা রাজানারা এক কুছা নাই আপো এবং তাবু গ্রং যদি আগে তামনা বিজিবি খাই করব আং বইনা পয়সা নাই খাই আমরা বইনা খাইমানো কিন্তু আ জাগাও বিসিং দেবর মানলে খাইনে যদি বিসিং দেবর মান সাকানকে বিসিং দেবর মান চ্যালেঞ্জ হইমানো তা কাছে আং না মা সাবাই খাইও বুবাগরা 40,000 আং না সলক না যা মা সাজিনে আবার সাজি তো সিজাম দেবর না হলো মা নাই बिचंग नंग 40,000 करे देना वो 40,000 का बरो लांखा रखा टाइम देना गता के दान सरकार नंग सुरनो 20,000 दे वो बुद्ध न 20,000 दे गंगा का दा सीजन न माने बना या फरे रखा गंगा ओला है नहीं बो आने या फरे रखा बुद्ध न 20,000 सुरनो 20,000 दे अंगना ओलर नाय नंग 40,000 गादे खाना 40,000 ती फायदे नि बात नगे किन ताइ बना आबो बनो सलना होने हुई हाइते आंगाबो बनो सब थांलिया बरो गैया को एबं आं बनो ना बनाया कारण तानि बुबाग्रा बो सेक्रिफाइस खाइ दं मांगा आंबो तामनाय 40,000 बा आंगाबो आइके खाइ 3-4 लाख आंगाबो सेक्रिफाइस खाइ दियो ती प्रमोद खाइ पुरानि थौनि दाम मासो 30,000 थां आं ड्राइवर नाय ओय आं गारि चालको गाबा के आं थांगा गा आसु बसर जेति प्रमोद खाइ ना आं बसर थांगा एबं कोन जे कोन जागा जरि जे मुसा बा program rong khang kai niji nokra blai ontoto 1000 2500 aba hagen man gaun bagai bunya sapana aba leader to tong semia bubagra je bubagra na rang nai khlai nai borong non baba je phai to man nai aba tongi phana man hi kintu bising da borong manale bubagra aba ke phai man lak ebong bubagra jodi aba je phai tong hang ka bising da borong ready tongo mana auno challenge na karon bising da borong rang ni bagai khlaya ang radang maya ba bohay ke nang maya kinto ay pan bising da borma mai sana ni tabo ka jeta nai ani mai sana na jeto sa tonga ang hamong klay porishram klay ani onto to tam nai ang sana ni bagay ani kono wana na klay abong rang ni bagay ang aba hay ka kono dakar sir finally
Palabra Hamba, Techo Kamahin. কারণ তাই বুবাগরা যদি সে সামুং কাহাম খাই তং খা ওই কোন কে বনে বিসিং তে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নং খা কাহাম ko হয়তো আদাগো আং বুবাগরা লগই মালিয়া আ লিস্ট আন বুং তং লাতা আছে আর সাকসেস নি লিস্ট বিসিং দেবো বুং তং লাতা অজরাও বসা ওই এক্সপেকটেশন রেট বুঝতে পাই abule ang thank you student ya nga ongkono lan khlai mali nakadano স্যার পাইথাগো দুপুরনো কাম কক থামনামু নং তো তাও স্যার অ্যাকচুয়ালি ওই থাঙ্গা তাও ভিডিও থাঙ্গै নিনি সাংগঠনিক স্টেটাস পাই বক পুষ্ট ফর্ম ang BJP join khaimane post ni bagai ang thangya tawron jile duita tongo kaitanga political post ta kaisang kangka administrative post an bagai a post ni bagai thangya karon tang inde jata koboi ko 2000 টাইম ni sime ukulok bostang export tai PJ khoromnai 2017 পর্যন্ত মানখা 2017 ya 2021 পর্যন্ত মানখা যে সময় পুইলা জাতি ওলা পার্টি হনাই বুবাগ্রা বাই যখন আং করঙ্গ আজাগ আং জয়েন খাইও আজাগাও আং স্টেটমেন্ট দেখাও ইমোশনালি কারণ তাং ইন্দি আবো ইমোশনালি মানখা আবো গাঙ্গাই সিআইবি নতে কারণ আ সিআইবি এরম না হনে আং মাওয়ান চোকা বা আং হাই আবো হাইকে যত নংবাই দङ এবং তাও বঙই দङ যে আবো টিপ্রাসান বাগै বেলাই দেন দারানাই আইং নানি যদি সে পংথাই কলর যত ন ফাইবে গাঙ্গা গাঙ্গাই চিনর বড় জায়গা তমাইবা আমার বাকি আজ রাং ওয়ান চোকা এবং খাওয়া আম অ্যাকচুয়ালি আবো বিজেপি সরকার সাবাইকে খাইও গাইবা মানে আবো তামনাই চেন্তাও শেষ নংনাই কে আবার একটা আনি ইমোশনাল খাটা হচ্ছে গাউন বাকি না আবার টাকা তিনি সিনান্তাই বিজেপি খাইয়ে আর এখন আনতাই কাম হইয়া আবার 15 দিনই পরে আনি সিকিউরিটি এসকর্ট উইথড্র ইয়াং গাঙ্গাং টিপ্রামতা খাইয়া গাঙ্গা তিনি বানি হাউস গার্ড তংখামো তিনি বানি তামনাই পিজি তংখামো তিনি বয়াং yang thang escort mankham abung ka ese tiprasani samung tangai tiprasa leader hisabo Delhi government Tripura government be agreement khlai am morjada manmani এবং abo Tripura motha khlai abuna ang মানে বঞ্চিত অংশ তিনাং সাপারংখা দফানি বাগৈ যেটা তামনাই হানি বাগৈ এবং দফানে যেটা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন এবার ইনকে আজ পর্যন্ত তিনিও সিএবি ফাইयै বা পাসংখা নিয়ে দিবা নমান ইয়াগুলো আইন নানি ওয়ানসার পুরো পংখাইজরা আবরুনি হিসাব নাগা 2 কোটি দংখ আর 2 কোটি যদি সে ত্রিপুরা হাপাই নাই গাঙ্গাই আবো জায়গা তংলাক কিন্তু তিনি আর 2 কোটি ফাড়া ফাইকেবা ফাড়া ফাইকা ফাইবার মান বাজা স্যার ফাইবার মান হঙ্কা উলনি কখন ফাইকে ফাইবার মান হঙ্কা উলনি কম খাই কিন্তু 300 যারা ফাড়া ফাইকে আবো তাং নং নাকসুম ফাই ফাইয়াকো তার মানে আবো যেম পলিটিক্স আর পলিটিক্সের চিনি মেন্টালিটি চিনি মাইন্ড তো গাউন বাগै তাবো গ্রম যদি आं हाइके आबो हाइके खाने गोबां मान दं हाइके इनके तावसु जारा जे आबो हाइके खाय इमोशनली दं हाइके आइ इमोशनली जोंनो कन्स्टिट्यूशनल सलिउशन तৈ हैमानिया এবং आइ इमोशनल डिसिजन बा आइ इमोशनल ते पॉलिटिक्स কোনো সময় अपना आबो बायके जों सक्सेस जानो पॉलिटिक्स सक्सेस নাই पॉलिटिक्स नि डिप्लोमेसी नो नों যখন তৈयै नों माने तामनाय नों खायाना आपनो सक्सेस যেমন एग्जांपल TUGS जे 78 कांग्रेस नि लुनि थांगा TUGS 78 ताक्या मानखा बरक सारते कांग्रेस ताइ बासाय मानि आज जरावो TUGS हमनो रिंखा 81 इंदिरा गांधी समय एलायंस में नो 60 डॉलर ना एलायंस का 81 da 82 83 इलेक्शन का कांग्रेस 12টা ফাইটা TUGS ফাইটা 18টা খানা আবনো বসে দিছে কানকা আর পরে তামাই 84 ভাগে 84 ভাগে 60 দল হইলা TUGS ने पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी सक्सेस संखा
ঠিক অবহাইনা তাও রং সিটি ব্রহ্ম থাকবো 2023 আর পলিসি যদি সে রং গান নিচে একে কিছু লাস্ট ফাইট হানি হিমানে আবার সাংমত হেফাজাব খামো কিন্তু হেগুলো তাবো আর লাস্ট ফাইট নেই যেটা মানে মিনিং করে খেতা হয়েছে আগুন বাগান আগুন বকাইছে চিনি ওয়ান সুক নাই গো জায়গা থাকাইছে আনি যেটা ওয়ান সুক जों राजनीतिक माने थिंना आं नेता किन्तु आं नेता होननाय आंनि डिसिसन बायदि नों चलिखांलाखै आरो पार्टीनि सिनियर नेता दं शुधु पार्टीनि सिनियर नेता नों जुदि दफानि बागै निफ्राय दफायाव अनेक इन्टेलेक्चुयेल बरफ दङ आइएस डिटिआर टिसिएस डिटिआर आइपिएस डिटिआर आजि नों लेखा फरा फरायफोरनो राजनीति खालाय फैनाय आवहाय एक्सपिरियेन्स गोनां बरफ दङ बर'नि बुद्धि खादिना नानो ओमफ्राय जुदि बरं बुद्धि खादिन नाया दिनै ताबो रनसिदि जे आइएस अफिसार बरं अनेक एक्सपिरियेन्स दं हायसे बिदि टिसिएस अफिसार बर एडमिनिस्ट्रेशन अनेक किसु दं हायसे बरं जों रेसपेक्ट गैया बरं बुद्धि खादिन नाया बरं जों कुनु गन्या सरिया ताबो रनसिदि बरं पार्टी बा देबा मसाना हामजालि फैगाय जाराव बरं आसुंनाय लाइसे मेसिन थाङै बरं कारान्तानि साख्रिफ्राय रिटायारमेन्ट जा बरं माइन समान दं बरं आइएस अफिसारनि फैजा टिसिएसनि फैजा आइपिएसनि फैजा टिपिएसनि फैजा जुदि जाबा हायगे माने मुसुमै फैयो आर जागाव आजुजोंनो जागाखै माने इयर दाफनांखा आबो हायगे जुदि जागा बास माने फाइफोना बासाय जागा जायगाबो हायबो दं हायसे दाबो हायरो अनेक इशु दं नांगा इयाबो हाय जेबो सिचुएशन नांगा जेकोनो समायबो नाबो सक्सेस होननानै गावनि बागै आबो अनेक किसु चिनि वान सुप्लाय दं हायसे कारण बं थानि जों बुद्धि नानानि बा आबो हायगे खालायै गाहाम सामंताङै गाहाम के चिनि बर' रंना जुदि जेयागमै ससाइटि सानानै गाय निश्चय अजिनि जब सिन थानिना चिनि बुबागरा तो थिं दं एबं बने वान सुमन तो थिं दं किन्तु वान सुमन बो थिक दं बना ओ जे चिनि इंटेलेक्चुअल थानि बुद्धि नाना नामा बाबा गावनि बागै ताबो रं चिनि जे 2023 आनि मते लास्ट फाइट होनो हिमबाना किन्तु लास्ट फाइट ने तामने चांस फाइके गा चांस नारगै मालिया आबो डिप्लोमेसी ओ সেই রকম মানে মজবুত নিয়ে আনবাগে তিনি আসল যে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন এবারে মানে চিকুট নহইয়া তা আবো গানে অ্যাসেসমেন্ট হেবেন আবো ভাই সামনাই যে বড় রকানো জরেছে বখাত সবাই হনে ইনকে তংলাং বখাত সবাই মানে তংখান কক সমাস তাও like 82 83 TJS by Congress miliwi 6 schedule manka tabo tipra motha party আর তাই 2023 last fight hinka abuni yaglo tabo election kha last fight ni bagi sawak laika 13 jona MLA manka tabo je apuni je diplomacy politically diplomacy by tabo ni je 2023 ni je political diplomacy abo tabo ungli yani thangka ke tabo a je Tipra constitutional solution 2023 last fight manna to money manya money sabni dai in calculation le bahay actually abono to mane to nai dai to samno dai hi sana to keono dai hi sia abo diplomacy felurunka abo na ni step dai angke bono ronan mo doranya ebong dai sanane saya pang angka diplomacy felurunka also mani ani jaka answer kata statement kata omongnya jagate nai ব্যক্তিগত আবার ke statement danane ba aba ke thamane ঠিক he diban kaun bagai abona kebona abon doshi khoya এবং কেবো যে আবো নিবাবে দাইয়া না কো বসায়া আবো যারা তাবো যে জনগণ ফনাঙ্কা হ্যাঁ যতন মানে জানজা দং গো জানজা মানে তো আমরা আবনি দাই সব আবনি চাই মানে তো আমরা যতন জানজা দং গো চিন্তা করে জানজা ওয়ান সুক্ত এবং ওয়ান সুক নাই যে কিন্তু হয়তো না ব্যক্তিগতভাবে কেমন নাম দোষী খাইয়া এবং দোষীব হয়ে সানন থাকে এবং দোষীব খাইয়া এবং দোষী হইব যেটা আইনি অঙ্গও গাই মানে ফাইয়া তাম গাই ডিপ্লোমেসি খেলো আপন আনি স্টেপ নাই গাওনি বাবানি তাবো যেটা তামনাই আं সানাनि मोसौ मानि गाय बर'ता हांबाय
তিনি যে ছাও বাক্সা বাক্সা ছিনিয়াब्ला সাইমিयाब्ला सिनिनायबो दङ बाक्सा इन्जिनियार दङ बाक्सा गांगांगांगाय तामनाय माध्यमिक কোনো মতে পাস খালাই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হনি ছাওই ফকিরি জানাইবো দङ হাইबोनो बर' काहमले ना आंबोगे आं बर' ना सानाय जे नरक बर' काहमनो चेष्टा खालायदि निजिनो नरक जे काहम खालायदि एबं नम फिजानो चिकुल खालायदि एबं नरक जे मानसा दरते बर' बागै साम खायथान बिजिंना हामियानो साइला फरे दा तबेता कायसा मा सानाय तिनि करिमुरानि न बुद्ध बसाका मिया कायसा स्टेटमेन्ट लेखाबो काबो तामनाय दङ टिभिआव जे bo agi election chega mata bo kaisa viral bong kanga bo collect khai khai sangbading nero mane ano hamya khanya ni bagai
बीजेपी दिने मोठा गाबोनते आं चैलेंज देखा बुबाग्रा नॉलेज अब सबाइया एवं बुबाग्रा आफरो बानो साव एवं बुद्धनो बसरे सरे छैमन का बुद्धनि आबो साया बनि जतो ताताल बेव मानजा पाइया आं रेकर्डिंग रबरे खावला मगे आफरो बानो साव बुद्धनो आं आउट फैफैने मगे किन्तु हायबनो बुद्धनो बस थाका किन्तु हायबन लास्ट पर्यन्त ता आउट खाइलिया तांनि खाइलिया आबो तां सैमालि हायते गाबोननि बागै आजराव जे तामनाय बजे सामने आबंखा वो आनो बदनाम खालामो किन्तु हायबन आं तो बुद्ध हायके बुनो थकरिचे अबले ताव बनि गोबां मा थकरिचे आजा बा ताव बनि रानो फाइ दङ बा तिनि बहायनो बन धरि पकेटआव पैसा करे बुनो थकरिया नाके बुनो थकरिया काके बन पैसा करे आबो नाके बिसना मन जतो बरम सैमान हायते एवं शुद्ध बिसना मन सारा तिरपराव ओमपिओ तङै जाबो किलाव डाक्टर हने बुजागै फैया गांगा yang khoyo ko thamna jane aba ke kai 1 lakh gari phainen de tamna ne nei rangna da 50,000 rang rakha te 50,000 ta buriya kho gaba hage ko ma thokiri man tong ko ge borok to mane ta han bon light to ase kare kai ban bonan thana mu jong bo borok ka han ta mu sujok tong ko borok ka han de kana ka han mai somajo ka han sai nang ba de nang na tanga nin tanga ke ka han ko ba de কিন্তু নং বিচিং না হাঙ্গানে সাইজ কোন লাভ করি না বিচিং হয়েছে কারণ তা নিলে বজে বিশ্রাম মঞ্জ বাজার বাতা কই মানে আর 3 তলা বিল্ডিং বিচিং কানো ইয়াকে ব বিশ্রাম মঞ্জ ও তামনে বুফাং তলা আতুনা জায়গা ফোন তংলা খাম হয়েছে বিশ্রাম মঞ্জ বাজারে তিব্রা সরনি জায়গা মানে আর 3 তলা বিল্ডিং আবংকে বিচিং আর জায়গা বিচিং খাবই নাই দেই দোতলা নাকি তলাও বুসুক বড় খনে সিজাত কমায় ওকে অবনো Kakuro nang sanan musongo je aba ke sanai romno bichimi achievement ganga khomulong college stadium aba ke kabang ma tongo adara je SBI mane a je market store lo ta bisram mon aba ke kabang ma isem misha khlaika kintu abu so khlai manai ba abu ni bisi khlai jang kang kala ano advice bi gasu suru khlai me yang ga nang la dodona borong to majari me yo khong ga kai ba yeng mai ba ta urong je example ta kai chang sanan musongo ताऊ राजा भाई तंगनाय सुगेंदु देबमा आनि सुकलायो बनि बुफा संबाय बाक्सा दङ 88 माध्यमिक पास फैया लग लगे बन जों साकेरि रिखा सुगेंदुनि बुफा तावा आन्डार सेक्रेटारि अबो कासे बिसिं ना अबदा कारण आब्रु बिजिं संगरि जे बन साकेरि रियां खांगाय तिनो सुगेंदुनि बुफा माने तामनाय आवनि परें खासे सिबेम ले सिबेम कबामा सिबेम खोने साकेरि मे एप्लाई तंबाय किन्तु ताऊ ग्राउंड सिबि बंगते खरजा दङ मदु सुदन नाय बन बां निजिं दो आबा आइके खलाय बंनि फेमिलि गत सिके मे गान दग ख ते मस जे मदु सुदन साकेरि रो पुरो बं बानानि न ओ सुगंधनि बन बाउ सुपानता कागा होइना बाय मां मा हो गलाय सिबेम बुसुनो नंबाय के साकेरि नाय गान साका बां मै बन ना सिबेम बना बां मै ते एक्सेप्ट खलाय ना उलगा मदेलाव सानो रिनिट लगा तावा हाजि बन सारबा इके बां फैरागा तावा आं 15 दिन बिसिं अफ फारि दहरा इगा अफ 15 बिसिं 15 दिन बिसिं अफ हरसो इके फुटनि आबो ताबो तामनाय गेजेटेड नं खायसि प्रमोशन नंगैता इन मोहाय इगा गाबा इके खायमा सामनाय माने देयाबो हाया मोटामोटी दं हाय बिसिं माइजार माने
এবং আবার এটা তাম গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই উকুলবো সাইজো লাভ করিলে সানাকে বো প্রেম সফাই যায় যে বিচিং নানাং মুসো খনে লাভ করে বিচিং মুসো গে বিচিং অলরেডি এস্টাবলিশ বিচিং অলরেডি ডিফারেন্ট বই কিছু সংখ্যা নং মুসো খনাই নং তাও মাই তাম মাই চাই জমাও জমান সই গাউন বাকি কাহাম জমান সুদি বড় কাহাম বাদি এবং রাজনৈতিক খাই যায় কম্পিটিশন নং কাহাম আপনার এডভাইস আছে नों दिनानो बीजेपी खालायावनो नोंहानो हामियाव थानांगौ दाउ थाखायसो आं थाना थाङो 25 बोसोर दाउ जेरै बीजेपि सरकार सबायो सिपिएम सरकार फैजांगाके सिपिएम दतुमना मोसौ थादि दाउ 5 बोसोराव बीजेपि यार नोंथां सुजानो सामतां फैजाबा हा दाउ राजबारि दुप्राङाव दुति गान्जा खाव फैजाबा हा आरो राजबारि दुप्राङाव दुति गान्जा आरो नुखांगाके दाउ नारं बोसोराव तामनाय आरो राजबारिनि बुगरा हंगलादा गाव थाव खलायगाबाय सिदां सायो आं बागै ताबु जे बीजेपी ना साया हनै माने बीजेपी थाने 5 बोसोर डिप्रेशन आव के यार काम फैयाबो ताम सकाबा बसला आबाय के खलाय आवनि बागैनो नाय मागिसे काना मागि बालो सिबिएम सरकारनि साइ बीजेपी सरकार अनेक काहा এবং डिप्रेशन बागै काहा তামং গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাইনি আঞ্চলিকতা মেন্টালিটি আঞ্চলিকতা ডিমান্ড আবো হয়তো ইমোশনাল ইনভেস্টমেন্ট খালাইজাগে ন্যাশনাল পার্টি বা আবো সিস্টেমেটিক ন मा খালাयो এবং সিস্টেমেটিক খালাইমানি বিসিং তুইনো যে जों साइमानो যে তাবো যে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন হমানি জায়গা বুবাগরা লাস্ট অফ সাকা 244 এ যেটা কার্বি আলম ডিস্ট্রিক্ট ন হমানি আবো নফন নালাইছিনে ইনাই ইলেকশনের পরে বুবাগ্রামে বহুটি ককার থাকা কিন্তু আবু টিটিসি ক্যাবিনেটও আইপিএফটি বা বিজেপি সরকার টিটিসি পাস ফাইল হইয়া দিবেন এই আবু সুবলাই গাউন বাকি যদি যে আবু নায়াঙ্গাঙ্গাই বিজেপি নায়াঙ্গাঙ্গাঙ্গাই আইপিএফটি নি চাবই ফানা অন্তত আর টিটিসি ন বরমা গছি দাবলাসা এটা তাও কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বা জাগানো ফাইনানি হনাই মোটামুটি বুবাগ্রামে থাকাবলাসা যদি খগিয়া টিটিসি মার নাই নিছে তামকে গভর্নমেন্ট তমনে পলিসি ও ফাই পলিসি নি সিস্টেম আবনা খলে ইনকে ক্যাবিনেট পাস হই কাটাও দিল্লি খলে যা ইনকে যদি সে না আবনা যদি সে তাবু কব খলে দি নিচে তাং গসিয়াং নাইবা বিজেপি গসিউইনো আইপিএফ নি রিকোয়েস্ট বাকে টিটিসি পাস হইরো গতামি রিয়াং বড় রেনান বাগে নো কমলে পাস হইরো হরলে গা জাগাও যে তামনাই जेरै खबो इमोशनल फुनुंना नङाले एया सिस्टेमनो माने तामनाय नेशनल पार्टी बा बीजेपी डिप्रेशन निबागै खायना निबागै चाइतो गई दङ एवं चाइतोबो अबो हायकेनो माने तामनाय आगामी दिनो डिप्रेशन हामगाय खायना निबागै साम मा थाखानाय एवं खायदि डिप्रामो था खायदि सीपीएम खायदि निने तामनाय कांग्रेस बा जेकोनो किन्तु हाइपना सरकार जे बनि जेता आइडियोलॉजी ओ बा तो डिप्रेशन बागै सामं काहाम खायनाय मानो आबनो ताके बेंगे ताबुग्राम सिरिता काचा लास्ट अम मा साने नेगोशिएशन नंगार नेगोशिएशन रां जदि सेव गाबा खंगा ताबुग्राम सिरि बुबाग्रा थाङै आ जागो लामा खुरका खन्थिबाय आर ताङै सामुंया आवकि इंजिनियर रांसावो ना नेटारो रांसावो हा इंजिनियर और रंता खंडा के दोबारा सस्पेंस करने का मोटिव था सस्पेंस करने लिया आउन दोइन समझे खनामानी बाक्सा जे तामनाय आ नेगोशिएशन नि रंग बाय जे कालाबारि खलायो बता नेगोशिएशन रंग बाय गारि रपायो नि खनामानी आबोने जेता कारण होकन आबर बर कतर थाइ दं हानि बागै दफन बागै कारण तानि नले बर मिमान हांगांगांगाय डिप्रेशन कन्स्टिट्यूशनल सलिउशन बागै Barang memang hanggang bersama MDC nani, bersama MLA nani, abu sih aja. Kamu bagai, jadi nana angko bago, je tamai kaham ne bising tuh, tadi competition nanti, khalidi, abang hai ne bising tuh nyo, janja da ideologi tomoi, janja da koran ti sadi, kia bono kia bota keben di, ebong तामनाय सेनि बिसिङाव बुलाय तगलाय तांनि उसां आं कासे स्टेटमेन्टआव खोनाका जे तामनाय ताबुक जे नर जे बीजेपी याकरै थाङो केस खालायनाय रकनि ने अबस्थाके तामनाय होनो
केस होननानै कुमार खालामदा बुरै केस खालायदोंबा केस खालायनानै राधा मालादा बुलायदो केस खालायदोंबा तानि केस खालायगोना साव बुलायदोंनि दागि तिब्रासानि कन्स्टिटिउसन सहिसन थांना थांजानाय नोंथांनि थाखायसो तिब्रासा औवालायनाय दं नोंनि आइडियलजिनि फैसा नों पलिटिक्स खालायदो नोंहाबो खायदो गाव आज बुलायदो नों बुदिनि दागिनाय साबो बरं सदन दागे এবং বড় কেস না পাইদি মার নাই নং ইয়া দङ তংফাইদে যে नङाबा बुलायदो केस किखलायदो का হ্যাঁ नों एमएलए का नों एमडीसी का आवनि बरं थांगो नों फायिं सिम रांसाय दंखा आ बरं बागिखौ वानसुगलिया आव हायके दङ याबले आवनि बागैनो मासु बालाय आबायखौ बुलटा खायदो नेतारबो बा ताबो जे बाक्सा बुक्सा हाय नांगौ कक सानाय रखम आवनि बागै फायदि काहने बिसिं पे कंपटीशन
Pajak Mahini Kulari. खुलुम सांगिया फारो खुलुम खा जतन ओकरा यहाँ में जो भी मंच में है, जो हमारे काउंसिल ऑफ चीफ होदाज हैं, मैं सबको मेरी तरफ से आपको मेरा प्यार और खांसी के इस अवसर में आप सबको शुभकामना। आवाज क्लियर है? इस आवाज ठीक है ना? मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं और पेट में भूख भी होगा क्योंकि कुछ खाया भी नहीं है आपने। तो आई विल नॉट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई विल नॉट गिव अ वेरी लॉन्ग स्पीच। मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए आपसे और उससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। सबसे पहले आज खार्ची है और बहुत लोग शायद नहीं जानते हैं कि मेरा जन्मदिन भी आज से 44-45 इयर्स पहले खार्ची में ही हुआ था। तो तिथि के हिसाब से आज मेरा जन्मदिन है। तो बर्थडे तो हैप्पी नहीं होता है जब तक दफा हैप्पी नहीं होता है। बर्थडे हर साल आता है, लेकिन हैप्पी बर्थडे उस दिन होगा बुबागरा का जिस दिन दफा को भी कुछ मिले। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। यहां में हमारे काउंसिल ऑफ चीफ होदाज हैं। मनोज, आपने मुझसे पहले बात किया, भाषा के बारे में बात किया, थानसा के बारे में बात किया, आइडेंटिटी के बारे में बात किया। जब आपने विश्वकेतु को यहां बुलाया तो विश्वकेतु आना नहीं चाहता था, लेकिन वो आया और मैंने विश्वकेतु को बोला साल में एक दिन हमारा दोहा का लीडर को थोड़ा सा हम लोग को हाईलाइट करना चाहिए। तो विश्वकेतु ने बोला बुबागरा हम वहीं में बैठेगा, इसको बोलता है अच्छा लीडर। मेरे मंत्री लोग तो हर प्रोग्राम में यहाँ में आते ही रहता है, लेकिन साल में सिर्फ कुछ प्रोग्राम्स होता है जिस दिन हम लोग समाजपति को आदर करता है, इज्जत करता है। तो आज अगर हमने अपना एक चेयर छोड़ दिया तो इसमें क्या शर्म का बात, अच्छा बात है। आपके ऊपर फोकस होना चाहिए, आपको इज्जत मिलना चाहिए। खार्ची पूजा से मैं आ रहा हूं, वहां मैं सबसे बात किया, माताबारी जाता हूं, वहीं में भी वही प्रॉब्लम, गरिया प्रोग्राम में भी वही प्रॉब्लम, चुबलाई बच्चों का प्रोग्राम में भी वही प्रॉब्लम, कॉलर फेस्टिवल में भी वही प्रॉब्लम। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों का प्रॉब्लम है कि हम लोग ने महाराजा वीर विक्रम के मरने के बाद हमने एक सिस्टम को छोड़ दिया और हमने एक नया सिस्टम लिया। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है नेता का पीछे भागना। गणतंत्र का बहुत अच्छा है जहां में राजा खराब होता है, लेकिन जिस राजा ने आपको अधिकार दिया, जिस राजा ने आपको हाथ दिया, जमीन दिया, जिस राजा ने आपको आपका राज्य दिया, उसके बाद जब नेता लोग आया तो ना आपके पास आपका राज्य है, ना आपके पास आपका अधिकार है, ना आपके पास इज्जत या सम्मान है। इसका गलती किसका है? हमारा गलती। कहीं न कहीं सिस्टम को हमने समझा नहीं, कहीं न कहीं हमने सिर्फ कॉपी किया जो दूसरा लोग कर रहा था, लेकिन नहीं सोचा कि आज हमारा क्या नुकसान है। 90% लोग थानसा के खिलाफ बोलते हैं और जो भी थानसा के खिलाफ बोलता है उसको एक बात मालूम नहीं है, अपने दफा से
जिस दिन आप प्रद्युत विक्रम मानिके को हटा दो ना, त्रिपुरा से हटा दो, उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि दुश्मन आपके संग क्या करेगा। आज अकेला मैं जो बात करता हूं, जो फाइट करता हूं, सब चीज छोड़ा मैंने। आराम का जिंदगी था, शिलोंग में होटल था, छोड़ दिया। कलकत्ता में बड़ा सा महल है, छोड़ दिया। कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, छोड़ दिया। एडीसी में जीतने के बाद सीएम बन सकता था, छोड़ दिया। इलेक्शन के पहले मंत्री एमपी का ऑफर आया, छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? किसके लिए छोड़ा? लेकिन बहुत लोग थानसा का मतलब नहीं समझते। जो मैंने देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को बोला कि कोई भी अग्रीमेंट होगा तो उसमें समाजपति का सिग्नेचर होना चाहिए। क्यों बोला? क्यों बोला ये? क्योंकि जब तक आप लोग अनुमति, सहमति नहीं देगा, तब तक हम लोग अग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो आज सब लोग बोलता है बुबागरा, अरे बिना पावर का क्या होगा, बिना पावर का क्या होगा। त्रिपुरा के पास पावर है। आज जब आईपीएफटी और बीजेपी बैठा था तो त्रिपुरा के पास पावर था। जब कम्युनिस्ट था तो त्रिपुरा के पास पावर था। जब टीयूजेएस और कांग्रेस था तो त्रिपुरा के पावर था। 5-6 लीडर के पास पावर था। 5-6 लीडर के पास बात करना है तो दोहा के बारे में बात करो, कम्युनिटी के बारे में बात करो। 5 लीडर को मंत्री बनाने से कुछ नहीं मिलेगा, कम्युनिटी को कुछ देना पड़ेगा, तभी आगे कुछ सोल्यूशन मिलेगा। महाराजा वीर विक्रम यहां में है। बहुत लीडर लोग बोला ये प्रद्युत तो रोता है, आंख से आंसू आता है, रोता है। हाँ रोता हूं, पोस्ट के लिए नहीं रोता हूं, पावर के लिए नहीं रोता हूं, अपना लोगों के लिए रोता हूं। वो राजा जिसके आंख में आंसू नहीं अपना देश के लिए, वो क्या राजा है? लेकिन डर के नहीं रोता। किसी ने बोला कि कब तक दादा को बेचोगे, कब तक बाप को बेचोगे? मेरा बाप, मेरा दादा, उनका बाप और उनका दादा को तो नहीं बेच रहा हूं ना, मैं अपना बाप और अपना दादा के बारे में बात कर रहा हूं। और मैं बात करूंगा क्योंकि महाराजा वीर विक्रम ने त्रिपुरा का संविधान हिंदुस्तान के संविधान से पहले लाया। महाराजा वीर विक्रम ने आधुनिक त्रिपुरा का कल्पना किया। पंच त्रिपुरा भी महाराजा त्रिपुरा ने बनाया। जो जमीन रिजर्व हुआ वो भी महाराजा वीर विक्रम ने किया। आप लोग ने क्या किया? आपने कहा कि आपने एयरपोर्ट का नाम महाराजा के ऊपर किया, आपने हटाने का भी काम किया। आज हमारे ही जगह को हमको देके बोलते हमने कितना बड़ा काम किया। यहां में मैंने देखा है कि दिलीप देव वर्मा कश्मीरी लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कश्मीरी लॉ पास किया एडीसी में, गवर्नर अभी तक बैठा हुआ है। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है हमारे कश्मीरी लॉ को पास करने के लिए? हमने तो पूरा बिल भेज दिया, तो अभी क्यों नहीं कर रहे हो? गवर्नर ऑफ त्रिपुरा के पास 2 मिनट नहीं है साइन करने के लिए। क्यों? इसमें किसी का नुकसान है? लेकिन आप लोग चुप बैठे हो। अगर बुबागरा नहीं होता तो आज यहां में गवर्नर चीफ गेस्ट बन के आता। आप लोग यहां में ममिता डांस करता, गवर्नर को फूल देता, चाय देता, बिस्किट देता, खुलुमखा बोलता, गवर्नर चला जाता, आपका एक भी चीज साइन नहीं होगा। अधिकार को अगर लेना है तो कभी कभी अपना ताकत भी दिखाना पड़ता है। ताकत आता है
ताकत कैसा आता है? वीरेंद्र बाबू, ताकत कैसा आता है? जब त्रिपुरा देवबर्मा नहीं करता, जब थानसा बोलता है, जब जमतिया रियांग नहीं करता, थानसा बोलता, कॉलोनी मॉल्सम नहीं करता, थानसा बोलता। कोयला तिपरासा बनो, तिपरासा नहीं बनेगा ना, अलग अलग करके जो मणिपुर में हो रहा है, हम लोगों को अलग अलग करके बांट बांट करके मारा जाएगा। ठीक हो सकता है? हर चीज में निगोशिएशन करना, हर चीज में बांटो, कभी भाषा में बांटो, कभी जाति में बांटो, कभी नौकरी में बांटो। अरे बांट बांट के आज हम लोग यहां में भिखारी बन के, और ये कमजोरी सब लोग देख रहा है, इसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। ये हमारा कमजोरी है, इसके लिए आज हम लोग यहां हैं। पार्टी के नाम में बांटो, काउग्रू, मॉल्सम लैंग्वेज, चौड़े लैंग्वेज, जो भी है हमको चाहिए। आज हमको बोला जाता है कि ना, आपका बांग्ला से लिखते हो, देवनागरी तो ऑप्शन नहीं, रोमन ऑप्शन नहीं। ये कौन चूज करेगा? क्या एलर्जी है आपको रोमन स्क्रिप्ट से? ये देश का संविधान जो बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसमें लिखा गया? ये हमको तेलुगु में लिखना है, पंजाबी में लिखना है, देवनागरी में लिखना है, रोमन में लिखना है, हमको उर्दू में लिखना है, हमको बांग्ला में लिखना है। वो कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे, हम लोग डिसाइड करेंगे। सब मंत्री लोग, सब एमएलए लोग, सब नेता लोग अपना बच्चा लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजता है, लेकिन आपको बोलता ना, इंग्लिश लिख तो पारबेन ना अपनी, आप इंग्लिश लिख ले, अपना धर्म श्रेष्ठ हो जाए। तो जो मिनिस्टर लोगों का बच्चा लोग जो स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, उनका कुछ खतरा नहीं। ये क्यों है? क्योंकि ये आपको दबा के रखना चाहिए। बदलो, अपना कैरेक्टर को बदलो, अपना कल्चर को बदलो। चेंज द वे यू थिंक, चेंज योर कैरेक्टर एंड योर वैल्यूज, बट डोंट चेंज योर आइडेंटिटी। आपका जिस दिन आइडेंटिटी गया ना, अभी मनोज ने बोला कि 12 लाख गोली, तब बोला 12 लाख टैबलेट। अगर आपको कम्युनिटी को खत्म करना है ना, तो आप उसका आइडेंटिटी छोड़ दो, छीन लो उनसे। जिस दिन आपका आइडेंटिटी गया ना, आपका जनरेशन तो याद करता है क्या है, नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा कम याद करेगा, तीसरा जनरेशन पूरा भूल जाएगा। उसके बाद आपको त्रिपुरा लिखना है या जमतिया लिखना है या देवबर्मा लिखना है, मॉल्सम लिखना है, सिर्फ नेम प्लेट में आपका रहेगा, अंदर में आपका कुछ नहीं रहेगा, आपका इतिहास आपसे छीना जाएगा। तो फाइट तो करना पड़ेगा, कहीं में पॉलिटिकली, कहीं में सोशली, कहीं में कल्चरली। लेकिन जिस दिन आपने अपना समाजपति को पीछे छोड़ दिया ना, हमको कोई मंत्री ने बोला थोड़े दिन, अरे आपका समाजपति तो धोती पहनता है, पगड़ी पहनता है। आप तमिलनाडु जाके देखिए, सब लोग धोती पहनता, वेरी प्राउड। हम लोगों को जीन्स पैंट का चक्कर लगा है।
हम लोग चाहता कि अपना वुमेन, औरत लोग, बुरी लोग रिगनाई पहन के कल्चर को रखे, लेकिन हम लोग नहीं, हमको शर्म आता है। हम लोग तो एजुकेटेड है आजकल, वी आर मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है थिंकिंग को मॉडर्न करो, सोच को मॉडर्न करो। कपड़ा को मॉडर्न करने से कोई मॉडर्न नहीं बनता है। तो ये जो थांगछा का मतलब जो बुबागरा आपको बोल रहा है, थांगछा का मतलब होता है सबसे पहले आप अपना स्वार्थ को पीछे रखो और दोहा का एजेंडा को सामने रखो। एंड आई हैव बीन डूइंग दिस, पर बहुत लोग नहीं समझते। जिनको समझना है वो समझ चुका है, जिनको नहीं समझना वो नहीं समझ। मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं। बाबा गड़िया ने पैसा दिया, मैं पैसे के लिए राजनीति में नहीं आया। पावर क्या है? पावर टेम्परेरी है। जो आज पावर में वो कल में नहीं होगा, जो कल पावर में था वो आज नहीं होगा। पावर टेम्परेरी है। इंदिरा गांधी का पावर था, खत्म हो गया। आज सब बोल रहे हैं मोदी जी का पावर है, कल क्या हो। पावर परमानेंट नहीं होता है, लेकिन कम्युनिटी का इंटरेस्ट परमानेंट होता है। कम्युनिटी को कैसा आगे बढ़ाना है आप बताइए मुझे। दिलीप बाबू, सिर्फ पगड़ी देने से होगा? आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करना पड़ेगा। फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। कोई भी देश जिसका पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, जैसे आपके हाथ में आपका बच्चा कौन सी स्कूल में जाएगा वो एमएलए डिसाइड नहीं करेगा, वो आपको डिसाइड करना। आपका माँ बाप अगर हॉस्पिटल जा रहा है तो वो कोई एमएलए या मंत्री डिसाइड नहीं करेगा या पारा का लीडर डिसाइड नहीं करेगा, वो आप डिसाइड करेगा। ये तभी होगा जब आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है और वैल्यू है। आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तब आएगा जिस दिन आप बोनी नहीं करेगा, निगोशिएट नहीं करेगा। I've seen you sing for the first time, जो आपने गाना गाया, क्या था नाम गाना का? हाँ, जो गाना था, जो सॉन्ग को आपने गाया, क्या नाम था उसका? साबो फायाबो। हाँ, जोरा लाया को। जो आपने वो गाना गाया ना, अगर हम लोग सिर्फ 10% लोग भी वो गाना को समझे दिल से और दोहा के लिए काम करे ना, जोरा लायक होकर और गाने का दरकार ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग सुनता है, एक्ट नहीं करता। इट वाज अ ग्रेट सॉन्ग। नेक्स्ट टाइम ये गाना को हमको हर अपना प्रोग्राम में लगाना चाहिए। लोगों का दिल के अंदर जाना चाहिए जो हम लोग के अंदर जलते हैं। और कोई लोग बोलता আমার তো বয়স হয়ে গেছে, আর আমি পরিবর্তন করতে পারি না, আমি তো চেঞ্জ করতে পারি না, আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে, আর তো पॉसिबल नहीं। यही आपका प्रज्वल विक्रम माणिक्य शिलोंग में अलग था, आज अलग है, क्योंकि हमने अपने आप को बदला। हमने बोला आई सेड पुइला जाति उलो पार्टी। जब मैंने ये बोला सबने बोला आज हमने करके दिखाया। और आपको जब मैं देखता हूं, मैं बीमार भी हूं, ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाता हूं, जब आपको देखता हूं, यंगस्टर्स, व्हेन आई सी यू ऑल यंगस्टर्स, व्हेन आई सॉ यू जस्ट नाउ, ये मनोज हाँ, व्हेन आई सी यू यंग पीपल, you are the future of our state, you are the future of our country, and I look at you and I see a certain amount of frustration. I see क्या करे, क्यों नहीं कुछ हो रहा है। नागालैंड में हो रहा है, शिलोंग में हो रहा है, आसाम में हो रहा है, हैदराबाद, बैंगलोर में हो रहा है, दिल्ली में, हमारा यहाँ में अगरतला में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? मैं आपको बोलूं, क्योंकि हमारे पास आत्मविश्वास नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस को तोड़ा गया है। ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस हैज बीन ब्रोकन। हमारा जो सीपरा था, जो महाराजा वीर विक्रम के टाइम में जो सीपरा था उसके पास हिम्मत था,
उसके पास विश्वास था। आज हमारा विश्वास तोड़ा गया है, आज हमारा हिम्मत तोड़ा गया है, और उसको अगर आपको वापस लाना है ना, तो आपको एक कमिटमेंट चाहिए, लीडर चाहिए जो अपना बारे बात ना करे, अपने कम्युनिटी के बारे ज्यादा बात करे। कोई बोलता है राहुल गांधी का सपना, कोई बोलता है मोदी जी का सपना, मैं बोलता हूं तिपरासा का सपना। कोई बोलता है बुबागरा क्या है, ये महावीर विक्रम का नाम को क्यों, अरे जो भी है, आप मेरा एक फोटो देख लो और उनका एक फोटो देख लो। हम हर गांव में किसी के संग गला मिल रहा है, किसी को अपना दिल के पास रखा है। मैं मिलता हूं, मैं भेदभाव नहीं करता हूं कि ये तो गांव का है, ये तो गंदा है। मेरा हर पिक्चर देखो और सब लोगों का पिक्चर देखो। मैंने कभी भी आपको अलग नहीं समझा, हमेशा अपना खून समझा, अपना सुई समझा। इसके लिए पावर मिलता है। भीख नहीं मांगा, भीख मांगेगा तो भिखारी समझिएगा। राजा का वंश का हूं, भीख मांगने से भीख मिलता है, भिखारी नहीं हुआ हम लोग। हानि दुखा है, तो जो भी मैं करूंगा सम्मान से करूंगा, आपके लिए करूंगा, आप सबके लिए करूंगा। और इसको पॉलिटिक्स से दूर रखो। बोलता सीपरायन हो गया, नहीं मिला आज, ठीक है नहीं मिला, कल मिला नहीं, परसों नहीं। जब तक तिपरासा के अंदर नेशनलिज्म जिंदा है ना, तिपरालैंड भी जिंदा रहेगा। आज नहीं तो कभी मिलेगा, मरने से पहले तो मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा फायदा के लिए, थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए दफा को मैं धोखा नहीं दे सकता। किसी ने ठीक बोला, अपना दादा को बहुत सामने रखता है। खून उनका है, किसी और का खून नहीं। और हम लोग है क्षत्रिय। क्षत्रिय डरता नहीं। We are warriors. We are not scared of anyone. We respect. I respect the Prime Minister, but I'm not scared because the Prime Minister has an Indian passport. We also have an Indian passport. We are as much Indian as anybody from Delhi, Gujarat, Kashmir, Tamil Nadu, Goa, Assam. We are as much Indian. So, कोई नंबर 1 नहीं है, कोई नंबर 2 नहीं है, हम लोग एक ही है। हिंदुस्तान का संविधान बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अपने ऊपर विश्वास करो। समाजपति को मैं बोलना चाहता हूं, कब तक सुनोगे, कब तक सुनोगे? 5 साल का लीडर से आपको क्या चलाना है? हर 5 साल जाना पड़ता है पब्लिक के पास, सर हमको वोट दे दो। आप कब तक उनका बात समझोगे? आप लोग तो समाजपति हैं। जब तक आप अपना इज्जत नहीं करोगे, आपको कोई इज्जत नहीं करने वाला। फर्स्ट लर्न टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। मैं बोलता हूं, कभी कभी कड़वा भी लगता है। बोलता महाराज डायरेक्ट बात करता है, डायरेक्ट बात करना चाहिए कि नहीं? Should I talk directly और झूठ झूठ बोल के आपको मक्खन लगा के बात करते हैं? क्योंकि ये लोग मक्खन 5 साल में एक बार लगाएगा आपको इलेक्शन से पहले, और 4.5 साल आपको बेचेगा, आपको खत्म करेगा। एक दिन आपका दरकार नहीं होगा, जिस दिन आपको दरकार नहीं होगा, आपको छोड़ के किसी और के पीछे। और ये मैं अपने एमएलए, अपने ईएन, अपने एमडीसी को भी बोलना चाहता हूं। मत समझो कि आप लोग परमानेंट है, आप लोग परमानेंट नहीं है। परमानेंट आपका कम्युनिटी। फाइनली खार्ची, इसके बाद गौरिया है, केर है, हमारा अलग अलग फेस्टिवल, हलक फेस्टिवल है, संग्रमा है। कितना हम लोगों का त्योहार है।
मैं चाहता हूं कि क्षत्रिय समाज भी हर वो त्योहार को मनाए और आप लोग भी हर त्योहार को मनाए जो अपने कम्युनिटी से बाहर है, क्योंकि सरनेम अलग हो सकता है, सरनेम अलग हो सकता है, कम्युनिटी है तिपरासा। वीरेंद्र बाबू, आप कभी कभी मुझसे चिढ़ते हो, मेरा एक दिन आके एसपी सर्टिफिकेट देख लेना। नाम लिखा है प्रद्योत विक्रम माणिक्य, ट्राइब है त्रिपुरी। आपको नहीं दिखता, लेकिन मेघालय में जाके देखिए, कोई मारबानियांग है, कोई लिंगडॉ है, कोई स्वेर है, लेकिन सब खासी है। आप जाके देखिए गारो हिल्स में कोई सांगमा है, कोई माराक है, कोई मोमिन है, सब आचिक है। आप बंगाली कम्युनिटी में देख लीजिए, कोई भट्टाचार्य है, कोई देवनाथ है, कोई सील है, कोई नुआखाली से है, कोई सिलेट से है, कोई कुमिल्ला से है, लेकिन बोलते हैं आमी बांग्ला। हम लोग तिपरासा क्या हो गया, हम लोगों को क्या हो गया? और आज 80% हम लोगों का प्रॉब्लम है, क्योंकि थानसा को तोड़ने के लिए एक दिन लगता है, 1 day it takes to break थानसा, लेकिन थानसा को करने के लिए आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल परिश्रम करना पड़ता है। मैंने वो परिश्रम किया है, और अगर कल थानसा को आपने तोड़ दिया तो 5 मिनट का गेम है, 5 मिनट में ये लोग दिखा देगा आपको कि आपका पोजीशन त्रिपुरा में किया है। 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा थानसा को तोड़ के आपको अपना अधिकार से हटाने के लिए। आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग तो बड़े हैं, हाथ जोड़ के आपका राजा बोलता है, डोंट ब्रेक थानसा। बात करो, कहीं में दुख है, बात करो, बात करना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, लेकिन ये जो बात है ना, कम्युनिटी के अंदर रहना चाहिए, टीवी में नहीं होना चाहिए, सबके सामने, क्योंकि लोग देख रहा है। जो भी अंदर का बात है अंदर में रहना चाहिए, घर का बात घर में रहना चाहिए। घर के बाहर जब जाएगा तो सब लोग हंसता है। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि ये छोटा, ये त्रिपुरा में क्या हो रहा है, कैसे जनजाति ऊपर उठ गया। पूरा नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में जाओ, आसाम में जाओ, अरुणाचल में जाओ, मेघालय में जाओ, मणिपुर में जाओ, अरे ये त्रिपुरा में जनजाति भी है, इंडिजिनस भी है। हमको तो लगता था कि ये तो पूरा नॉन ट्राइबल स्टेट है। अरे ये हो रहा है, सब नोटिस कर रहा है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि हम लोग आज एक मौका नहीं, हम लोग कम्युनिटी आज एक आवाज में बात कर रहा है अधिकार के लिए। कम्युनिटी, पार्टी का कुछ मतलब नहीं है, कम्युनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कम्युनिटी है तो हम है, और कम्युनिटी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ बुबागरा बात कर रहा है। सबको किसी और का सपना, सब बोलता है मन की बात, मन की बात। हाँ, हमारा भी मन है, हमारा भी मन का बात सुनिए, आपका भी मन है, आपका भी दिल का बात है। 70 साल हो गया। दिलीप बाबू ने हमको फोन किया कि सिटी एडीसी से बोलिए थोड़ा सा हेल्प देने के लिए, मैंने दिया, लेकिन ये काफी नहीं है दिलीप बाबू, दिस इज नॉट इनफ। कल अगर मैं मर जाऊं, यहां में अजिता है, अजिता योर फादर फॉर टीटीएडीसी, आई रिमेंबर। कल अगर मैं मर जाऊं ना, मेरा अंतिम संस्कार कहां होगा? वहां में जहां में मछली का बाजार है, जहां में आधा जमीन रॉयल क्रिमेशन ग्राउंड को ऑक्यूपाई किया गया है। साल में एक बार हम लोग जाके बुरी बदल लोग सफा करता है हम लोगों का रॉयल क्रिमेशन ग्राउंड को, लेकिन जहां मरूंगा भी वहां में भी मछली का दुकान ऑक्यूपाई करके हम लोगों को गंदा, वहां में गाय है, बकरी है,
ड्रग्स लोग वहाँ ड्रग्स लेके महाजा का टूम के वहां में लोग ड्रग्स लेते हैं। रात में क्या क्या होता है, और तो बोलता हाँ एयरपोर्ट नाम तो करे थे। एक दिन आपको भी वही असर होगा। आपको जिस दिन आप लोग मरेगा ना, अगर आपने आज खांसा छोड़ा, आपको अंतिम संस्कार जहां होगा आपको 2 बीघा जमीन भी नहीं मिलेगा। थिंक अबाउट द फ्यूचर। भविष्य के बारे में सोचो। हम लोग हमेशा आज के बारे में सोचता है, कल के बारे में नहीं सोचता है, इसलिए आज बच जाता है, कल मर जाता है। कल के बारे में सोचो। यहां में आप लोग हैं, आपके पास बच्चा है, आपका आप दादू भी है, कहीं में दादी भी है, कहीं में आपका बच्चा भी है। नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचिए। नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचिए, कहां जाएगा नेक्स्ट जनरेशन। मनोज, यू सेड द राइट थिंग अबाउट ड्रग्स। ड्रग्स के बारे आपने कहा, टैबलेट के बारे कहा। ये टैबलेट का बिजनेस कौन करता है? ड्रग्स कौन लाता है? टिपरासा यूथ जो आज ड्रग्स में जाता, कौन करता है? ये नेता लोग करता है और बिजनेसमैन लोग करता है। पुलिस छोटा मछली को पकड़ता है, बड़ा मछली को आज तक कोई नहीं पकड़ा। अगर कम्युनिटी को खत्म करना है ना, नशा दे दो। नशा में परिवार टूटता है, सोसाइटी टूटता है, और जो नेक्स्ट जनरेशन जो ताकतवर होना चाहिए, जो फिट होना चाहिए, वो खत्म होता है। कौन है इसके पीछे? क्यों नहीं पुलिस अरेस्ट करता? नहीं करेगा, क्योंकि ये सिस्टम बनाया गया हम लोगों को खत्म करने का। मैं अपील करता हूं सब चौधरी को कि आपका ये काउंसिल ऑफ टिपरासा होता है, अपील टू यू। ये जो ड्रग्स का आप सब में नहीं आ सकते, एटलीस्ट ड्रग्स को रोकने के लिए तो एक काउंसिल ऑफ टिपरासा होगा जाके हर गांव में एंटी ड्रग्स का मिशन करे, कुछ तो कमिटमेंट दिखाए। क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन मर रहा है वो हमारी। एंड फाइनली मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं। बहुत लोग बोलता है क्यों ये आई लव यू, आई लव यू, इसका और कोई, ये जो मैंने आज बोला है बात, मेरे पास ये कुछ लिखा हुआ नहीं है, सब दिल से आ रहा है। मैं लिख के बात नहीं करता हूं, जो भी है भगवान ने यहां में दिया है और दिल से बात करता हूं। आई लव यू। मैं आपसे प्यार करता हूं और ये प्यार को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। ये जो प्यार है, मैं आपका नाम नहीं जानता हूं, आई डोंट नो योर नेम। मैं आप लोगों का नाम नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं कि आप क्या है, मैं नहीं जानता आप कौन सा कामी का है, मैं नहीं जानता आपका माँ बाप कौन है। मैं सिर्फ यही जानता हूं कि आप मेरा कम्युनिटी है और मैं आपको प्यार करता हूं। ये कोई गलत बात नहीं है। और ये प्यार को अगर जिंदा रखना है तो आप भी कभी ना कभी बुबागरा को हेल्प कीजिए, वोट से नहीं, लेकिन जो आज मैं बात कर रहा हूं आपको, दिस हैज टू गो डाउन टू द पीपल। जो मजाक उड़ाते न्यूज़पेपर में रोज मेरे खिलाफ लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता मेरे खिलाफ? टारगेट मैं नहीं हूं, मीडिया यू टेक इट, टारगेट मैं नहीं हूं, टारगेट आप लोग हैं। मैं तो ढाल हूं, आई एम योर शील्ड। मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसके लिए आज सब गोली मुझे लगता है, जिस दिन मैं हट जाऊंगा गोली डायरेक्टली आपको लगेगा। ये मीडिया कवर करो। और मैं रोज गोली खाता हूं मनोज, रोज गोली खाता हूं दिलीप बाबू, रोज गोली खाता हूं। यहां में आई गेट अटैक एवरी डे। बीमार हूं, रोज मेरे ऊपर अटैक होता है। क्यों होता है? क्योंकि असली अटैक आपके ऊपर है, मैं सामने खड़ा। और जब तक दिल में जान है, आपके लिए प्यार है, आई विल ऑलवेज फाइट फॉर माई पीपल एंड माई कम्युनिटी। एंड माई कम्युनिटी इज नॉट जस्ट द बर्मा, my community is Tiprasa. So write that down. My ideology is not Congress or BJP or CPM. My ideology is Santa. And that should be your commitment also.
My community is the most important thing for me when I look at the future. Survival and existence of my people is my priority, and that is my right. We are not fighting against India, we are not fighting against any community. We love Bengalis, we love all community, Manipuris, we love Muslims, but we also love ourselves, and we are fighting for our survival and our existence and for our rights, and not trying to take away anybody else's rights. But अगर घी सीधा उंगली से नहीं निकला तो टेढ़ा उंगली से भी मैं घी निकाल सकता हूं। और जो लोग मेरे ही कम्युनिटी से मुझे चैलेंज करते हैं, अगर चैलेंज करना है ना तो उनसे चैलेंज करो जिसने आपको खत्म किया। नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग वो चाबी कोई और चलाता है, आप पुतला जैसा नाचता है। बरसात आता है, मेंढक निकलता है, बरसात खत्म, मेंढक भी चला जाता है। क्षत्रिय अपने आप को बोलते हो, then fight like a Kshatriya, speak like a Kshatriya, and think like a Kshatriya. Once again, to the Council of Tiprasa Hodal, to the Kshatriya समाज, हमारा यहाँ में जो कोलाई कम्युनिटी से आया है, हौदा जमातिया से आया है, हमारा कास्काव आया है, मॉलसम से आया है, कोलाई से आया है, मूरा सिंह से आया है। मूरा सिंह में भी आपका तोताराम मूरा सिंह में फाइट होते ही रहता है। हाँ, अभी खत्म हुआ, गुड। जो हर कम्युनिटी से आया, आप लोग भी विचार कीजिए, आज का सोचना है या कल का सोचना है। आज का सोचना है तो आज आप बच जाएगा, कल का सोचना है ना तो आज के लिए थोड़ा सा हिम्मत दिखाना पड़ेगा। आज के बारे में सोचा तो कल आप नहीं रहेगा, कल के बारे में सोचा तो परसों भी आप रहेगा फ्यूचर में। I would like to thank all of you all for having invited me. I would like to thank the organizers and to everyone here. I love you. आप भी बोल सकते हैं I love you. और जोर से बोलो I love you. देखो इसके लिए पैसा नहीं लगता। हाँ, I love you and I will always be there for you. Belai Belai Mohambai, Kulunka, धन्यवाद, थैंक यू। सुरजीत मो और Belai Belai हम मैदापुर की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट YPF इब्राहिम इस परिवर्तन को आगमन उत्सव सुना छात्रों आदम सुबह संभाया तेजो कुटिनी YPF की वारियर को जोड़ा चीना या अनुभव का कोच DCC YPF इन्होंने home side एमएस Every day from Puro training is for meeting the guy is Purmania. Taking from the education, the guy estimate training, outside estimate boundary, while Purani chairman was support and the staff is helpful. So the local event all are second. YPFT program तीन बहुत मुसाफिर थे I am sure वो बहुत ही प्रॉब्लम है ट्रेनिंग की पूर्ण को ज़्यादा प्रॉब्लम है so discipline मार्ग अनेक दिनों खिलाओ Anciero Picamonani was president. Only Pedro was seated on Ganga only civil Hammer containers of Taylor. Baba Sola Taylor, Luca Miller, Costaria,
원래는 태어나 왔을 사고마이도 꼭 사나이 물어보고 देखिएगा ऐसा है कि वो बहुत है अपने पहुंचे सारा इसी प्रॉब्लम की प्लेन राजनीति को एकाबोल को के संबोधे वाईटीएल को सैजुमान्य पूरा टीएल को मान्य वाईटीएल का यूज उल्टी का फेडरेशन को मान्य भूमि की प्राप्त को उड़ाया शिशु की प्राप्त को सैजु बने दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन अन्य एग्जाम्पल में द 20 दूसरी प्रोग्राम में आगे द रियल फुल टाइम लीडरशिप ऑफ ऑर्गेनाइज नो आसुदी इवन अबाउट प्लेन मार्केट वो ट्रांसफर दूसरे बहुत फैले भाई फैले बहुत दूसरी फैले हैं बहुत दूसरी फैले रहते क्या वो की कैपेसिटी दूसरे अभी ज़्यादा फैले जो भी वो कैपेसिटी 300 लोग मतलब 400 लोग ये ट्रेनिंग है हमारे को भूमि फैली करना है केवल 600 फैली करना है 400 की 300 की गिनती ट्रेनिंग मार्केट जे गांव को विशिष्ट लंग टारगेट बहुत ज़्यादा अच्छा करने की योजना का जिला बड़ा करना ऐसा बहुत है बहुत लोग की जुबान सुनने तो एक्शन पर होगी प्रोजेक्ट की तैयार करोगे तो डिसिप्लिन मार्केट पूरा बहुत इंडिपेंडेंट इधर आता है कॉलेज जाता एकुई बছর রাজনীতি খাইবা পরেও জড়িত আয় করতে কারণে বাহির করে জড়িত হইমাতু তাহলে না আমি নিয়ে বলেও চিফ জেনারেল ম্যানেজার রাউন্ড দাও দোস্ত জনগণকে জড়িত বাহির করে নিচ্ছা না কোম্পানি 5 লাখ টাকা 500 বেতন ভুগি ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন की চিফ জেনারেল ম্যানেজার রায় জড়িত বাহির করে কোম্পানি বাস্তব পলিটিক্স और একজন শিক্ষককে ভর্তি দরকার আমাদের শিক্ষক রাখা যায় বিধানসভা এইখানে আমরা 50 থেকে 100 জন শিক্ষক কেবল পঞ্চায়েত কেবল পঞ্চায়েত কেবল দুপানি যে রাজপঞ্চায়েত অনেক শিক্ষক কিন্তু আলোচনা দেখা আমরা বসে আছি পলিটিশিয়ান প্রত্যেকটা বড় দাম মানে যে সম্পূর্ণ নয় বড় নুনি কম সাইকে বড় ডিটেল দুটায় সম্ভাবনা আন্তর্জাতিক কিলোমিটার নাম তো বলে ওয়ানটি ফাইভ ধরেন সম্ভাবনা কিন্তু সম্পূর্ণ উদাহরণ এটা কিন্তু বড় দাম কিন্তু দাবি থাকে आप हमने इससे एक्सपायर भी करेंगे सौ उदाहरण वाई लीडर को पूरा लीडर आलोचना और पॉलिटिकल पार्टी को सीखना माने अंधुलाई हमें क्लास लाभ किराए और क्लास वाई लीडर हमें सामने वाई लीडर की कारण जो गुजराती के बुलाई लोगों की कई लोग सामान दे रहे अभी वाईटीएमनी वर्किंग प्रेसिडेंट सामने the key standard for होगी वाहिनी मुक्त होने अपनी लाभना सॉल्यूशन सिखाएं सॉल्यूशन बताना राजनीति है उगिनो फाइट करेंगे वो सॉल्यूशन इधर आंदोलन भी वाईटीएम और डीसीपी एक हजार और 500 करोड़ खंडे सरकार ने ऑफिस का उन्नीस का अब लोग एक बार मुंजी लोग भारत सरकार बड़ो प्रकार मुंजी एक जन बड़ो 500 करोड़ लाख টাকা দুর্নীতি করে তার সম্পর্কে কি ছিল 500 কरोड़ रुपए की तो यही
এখন মদ লিখছি, মদ লিখতে মান নেই, সেই জন্য তোমার সুপ্রবণতা আগুন যদি সুপ্রবণতা আগুন বিক্রি গিয়েছিল খাবার কর্মবিদ্যে গিয়েছিল আর সাকিব দেখা রোজপুরি কে তাই কাজের মতো সো খরচটা খরচই খরচ ভারতের প্রধান খরচ নেই কোনো ধরনের পলিটিক্যালি কোনো আক্রমণ বা কোনো প্রতিকূল ফেলে না হবে যেহেতু কিছু বিরোধ হলো দেশের মুসলিম হবে YPL তামিল YPL অনেক বড় কমর YPL কি যেখানে লেমন তাও খুব ক্লোজ হয় মাথায় লেমন প্রফেসর ম্যান্ডেলে লেমন মহারাষ্ট্র খুব ক্লোজ তোমার ক্লোজ রাজনীতি প্রায় লেমন সমাজ এডিসি নির্বাচন ক্যান্ডিডেট পাইছিলেন দুর্গত সকাল এবং লোক এসে টিকিট পাবে প্রমাণ দিকে নাই বা ও ক্যান্ডিডেট কি লিস্ট লেমন কি কোন ভেরিয়া দুনিয়া ভাবে দেখা যাবে আমি আপনার নাম করিনা আর ও দেখা খলাম রাখল ভাইও আমি এসে খাই ফুলে আমরা না কি আমরা খালালো আপনারা পলিটিক্স দিও নি ওখানে কোনো নি জিরাবে তুলা মেরে আদালো মহারাজ দুকালো গলার বক্সা দেখা পাইলো পুরো মহারাজ পাইলো কিন্তু নি কিছু বড় আমি তো পুরো নি চলে দুটো সামনে বেলান দেওয়া কি তোমাকে একটা কথা যে প্রাথমিক কি সত্যি যেতে দেওয়া এমন তবে ঠিক আছে দেন পুরো কারণ শুধু নেক্সট এবার হলো প্রার্থী এবং মসজিদপুর কি কিভাবে সূচনা দেয় লেমন কি একজন ইঞ্জিনিয়ার লেমন ক্যালকুলেট খেয়ে যদি মসজিদপুর কি প্রাণবন কিন্তু তাকে কোনো অ্যালায়েন্স ছাড়া ওরা হারিয়ে বাবা निर्वाचनी कैंडिडेट नामों में आगे महाराष्ट्र को सारा बैठा अंदर है नरमान पारंपरिक काम है अंतिम लेवल व्यक्ति को कौनसा नूनी कैंडिडेट विषय और मौके पर सारा सारा कहेगा हाँ ताकि हमारा कैंडिडेट कहेगा जी ने बहुत बहुत सोलो ना जी के एग्जाम सो बहुत बड़ी শীত মানে আমি প্রধান সামান্য অবসর বড় শীত মানে কোথায় হয় বাবুসহ পরিষ্কার জায়গা দেওয়া এমএলএ ঠিক না সকলের কিছু ঠিক না একমাত্র কাম থেকে নির্বাচন কাম ভিলেজ শুরু কেউ যদি ভিলেজের চেয়ারম্যান ব্যাপার আরো একটু সুযোগ করতে অবশ্যই কাজ হয় কিন্তু আমরা সাধারণত অনেক এএনএমসি ঘুমাইতে হয় আর তোমার কিছু আপু কাইন জন লইছে এএনএমসি মিত্রি কাই উঠে লইছে ছাত্র কেন্দ্র তারা টিএম পর্যন্ত সেই ঘুমাইতে হয় আমি হয় যারা নান্দি করিয়া করো তিনি কিভাবে এএনএমসি হয়তো একজন ওয়াকাই এমএলএ চিন্তা সামনালিয়া তিনগোটালিয়া গ্রামখালিয়া জনগণ জ্ঞানে দোয়া জানে আর মোটরা এমএলএ চিন্তা শুনে আপনি যিনি বহুত যদি নামি লোকায় আর গ্যারান্টি দিচ্ছেন যদি কেউ ওয়াইএর কি প্রবণতা ইজাজের কি নেতৃত্ব যদি লোকায় either brother or sister, not sure about that person. We are not in the last year, without taking Gidan Bhagwan Singh, Kaisi Porto, Nami Kote, ensure Antar na Bharatiya Kandan. Until the Nato, near one comes to come.
자동차 상량이 자동차 대학원으로 가고 이노를 해 우스간 지자체로 아무리 기나게 보고 있습니다. 어디지 가능하고 진짜로 어느 기준이 대단하고 보고 국제만의 까파요 보고 메디컬 시스템이 버린 자체에 맞는 거니까 얘네들 많이 수비해 또 한참 다음 YTL 인사가 되는 YTL BJP로 प्राइवेट समाज बनाओ जिस दिव्यांगों का बाइक चलना दिव्यांगों करनी समों को बीजेपी फायदा कर दिव्यांगों का बाइक चलती मगर तो है नो वाइट की वाक्य नो वाइट की निरक्षर सुनिया को बीजेपी को कांग्रेस को भूलता CPM को बाइक में, कांग्रेस को बाइक में, कांग्रेस को बाइक में, भूल सागर YouTube, न्यूज़ सोशल मीडिया, पत्रिका, इन भी इमान कुछ, भूल डालेगा, भूल डालना मुझे, हमारा बहुत CPM कांग्रेस था होता है, भूल पूरे मार्ग को लोगों की सवाल सुनता है, आप लोग तो एक स्वतंत्र पंचायत बीजेपी तीन कंपनी और संपूर्ण मिथ्या बड़ सोशल मीडिया मीटिंग से बड़ बड़ भाई जे फायदा एमएलए फायदा वो एमएलए आगे इनकी सुबह को साधारण विचार छोड़ लगे बड़ों चीनी एमएलए को हमें बहुत ही छोड़ लगा हम सब बात की जरूरत है चीनी दिव्यांगों का फायदा लेगा और जरूरत भूमि त्रिपुरा बीजेपी सीपी एमएलए बोलने कर दिव्यांगों को मौका मिले एवं सुनिश्चित बीजेपीओ केंद्र उत्कम भाव आगामी धर्मों तीन भाषा को खेलने में हटाए बीजेपी का पात्र में एमएलए बीजेपी या करे तीन भाषा का लोग है उसका अंतिम उमांसी दिया उमांसी को ताऊ भाव उमांसी अब विदेशी कैसे और ओपन सुनने जाना सिखाया अरे विदेशी लैंग्वेज पर नहीं भारत की सरकारी भाषा को इंग्लिश रोमन भारत की सरकारी लैंग्वेज अब उसे विदेशी पर उसे भारत की लोकल लैंग्वेज में होगा ताकि रोमन सिंपल रोमन लैंग्वेज और संस्कृत देवराज मुलायम की भाषा को अब वो नंबर देना अब यूरोप वहाँ देखते थे देवराज को आगे इतिहास के जो देवराज भारतों को उन्नीसी पाए और पुष्कर निभाए और देवराज
CBT CBI ataupun tahu Dr. Anissa Udinamati diangkat tersaga ekor orang yang mahu orang jauh kaya Dr. Anissa BJP parti yang mungkin berserai dengan itu mungkin berjalan orang walaupun lalu di program baru tulis di pasar mungkin mulai dari waktu क्या इनको बहुत मुख्य किया हाल में बोले इनको भी बहुत आया होगा बहुत बेटा बहुत बड़े कानून से उन्हें बहुत हुआ मुख्य के सिवाय एक तो शिक्षित को जिसको आपकी भाषा में काम नहीं डॉक्टर ये मीडिया डॉक्टर का भेजा Ibarat hanya berarti dia sisi orang awal saja baru. Apa yang mungkin baru sisi itu. Ini orang yang suatu tanya atau suatu ini. Apa ibarat manusia. Orang semua ibarat diberikan ini dari kurang ibarat. BJP একটি সম্পূর্ণ ত্রিপুরা সরকার আর লিডার ত্রিপুরাতে আবার ত্রিপুরা সরকার নয় বহু দিয়ে যদি যদি খানে লিডার নির্বাচন ত্রিপুরা জেনারেল ছিল প্রার্থী জায়গায় তিনি ডক্টর অনিশা মুখ্যমন্ত্রী বানায় বিজেপি সরকার আইয়া और मुख्यमंत्री क्यों लिया वांसा बोले तो साका आयामी बीजेपी के मोदी वो किशोर नेगी को थे बीजेपी सरकार भाई बोल रहे कारण मोदी जेल किलो प्राप्ति किया है और बीजेपी को हरा है और उन्होंने ताकत दिया है दोनों को हरा है और पार्लियामेंट में बात हो बीजेपी की ताकत दिखाई तुम्हारा है करने हम तुम्हारे जो बोलो काम करो उन्होंने एवं वो बीजेपी सरकार 500 करोड़ का रुपया आपको कहीं एक पिछला बार है वो एक पिछला है दूसरों ने पूरा कार्य और लोगों को भी कमाई कर जाए बीजेपी की सरकार से বড় মহল্লা আছে এবং তীব্র একটা দল অবলম্বন সাউন্ড দীর্ঘ সমান প্রদানে সবার প্রধান প্রশ্ন অনেক পুরো খেলায় এক সময় প্রায় লাখ বছর চীন বিপ্লব শুরু হয়ে বিপ্লব ini lihat orang lewat jalan yang tertawa sama ini tinggal ini lihat bisa apa dari sumber pamor ambil mesti diri kepada yang mungkin kau kalau macam lihat kalau soal kayak ni jiman mana itu soal apa आप चौबीस साथी वन ईयर पार्टी प्रेसिडेंट कारण है 24 दिनों में कोई नहीं होगा आप और दिन खाई में 9 महीना आदमी में पहले आओ तो है हाथ प्राप्ति और ट्रेन में मांगी बात नहीं इस बातों की कंपेयर करे जिन्हीं जागरूकता में प्रदूषित जवाब है गए आशा मारो और करो एवं दोनों आरोपों एक को बैठ गए वर्षा को तो भाइयों में ये बात दारियों को सीखना
আমি অনেক বড় আলোচনা বক্তৃতায় বিস্তৃতভাবে দেখাতে চেষ্টা করছি। ও তরুণের আন্দোলনে কিসের আপনার প্রধান বলা আন্দোলনের আপনার প্রধান বলা মানুষকে বঞ্চিত করে সরকার যদি তার নিজস্ব ইচ্ছায় চলতে যায় গণ আন্দোলন হবে এবং সেই গণ আন্দোলনকে আমি আগুনের সাথে তুলনা করেছি। এই আন্দোলন সেই আন্দোলন যে আগুন নিয়ে আমরা ভাত রান্না করি, যে আগুন নিয়ে আমরা চিকেন তন্দুরি তৈরি করি, এই আগুনের প্রমাণ করি নাই। আন্দোলনের আগুনের কথা বলছি। এরপর আন্দোলন হবে ত্রিপুরার বুকে। মুখ্যমন্ত্রী জানলেন এই আগুন কোথাতে গেছে। এই কথা বললাম আগুনতে কিছু চ্যালেঞ্জ করতো অলিভার জানা পাহাড় আপনি না না আপনার কথা মূর্খ কোন মূর্খ সেটা বলছে। আমি কি পাহাড়ে বাঙালি দাদা আন্দোলনের কথা বলছি? আমি জনগণের বড় আন্দোলনের কথা বললাম। সেটা বাঙালি আন্দোলন করতে পারে, ত্রিপুরারও আন্দোলন করতে পারে। আমি বড় ভূ দাঁড়ানো ওয়ান ত্রিপুরানি ঠান্ডা বলবেন তারপর ঠান্ডায় কম খাই তিনটা বলবেন অথবা ঠান্ডা আগামী দিন ঈদের মহাসমাধান কেন্দ্র ইরাক আন্দোলনে ত্রিপুরাও করতে ফাইনালি তিনি তিনি 40 জন প্রতিনিধিত্ব ইলেকশন ভেবে অপ্রতিনিধির ওখানে খুব ডিসিপ্লিন পাবে একটা যখন আপনার চুপচাপ হয় তো ছাড়াই গেল এবং সামনে যে একটা সম্মেলনী শেষ বক্তা সভাপতি একটা কিন্তু লেভেল স্টেশনকে হাইকার খাইয়ে অনেক বড় করবো প্রথম দিন থাকবে মাইটাও আমরা খুবই খাই খাইয়ে আরো পারবা আমি অনেক বড় করবে মনে নাই আমরা নাই দ্বিতীয় স্টেশন মনে নাই সেই 40 জন অভাবের সবাই থাকতে কমে থাকে যত জায়গায় ডিসিপ্লিনটাই সাংবাদিক এবং বাইরের জায়গায় যত টাইমে আমাদের বড়দের জন্য বিশ্ব অনুসারে এবং বড়িয়েতে প্রাণ করতে ডিসিপ্লিন চিন্তা বড়িয়ে আয়োজক খোয়া যায় I really like somebody's dream যে খুব বই একটা আরো আমি যা বড় নাই আর খাই নাই না আর একটা দুইটা তিনটা নাই বোঝাই খাইলেই যাবে আমি বিরোধী দল নেতার নামে মালিক সরকার 5 বছর 2টা দিয়েছি আমি তো চিন্তাই করি এই কথা কারণ মালিক সরকারের দিয়ে আমারও দিয়েছে মালিক সরকার ক্লাস এটা আমারও ক্লাস আমি জিনিস করি নাই আমি ক্যামেরার সামনে বলছি ওনারাই আমাকে বলছেন 5 বছরের মালিক সরকার বিরোধী দলনেতা হিসেবে 2টা চিঠি লিখছে আর সরকারের চিঠি লিখতে কোনো ভয় পান আর এদের বিরুদ্ধে চিঠি লিখে কি হবে ওরা সরকার চালাচ্ছে বড় বিষাক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে মাত্র 3 মাস আর 79টা চিঠি করে এবং যদি 5 বছর আমি কালকেও বললাম এই সরকার টিকবে না আমি জানি তার বড় বড় সরকার কি টিকলাম আপনারা তো কর্মচারী বিজেপি সরকারে আছে বলে কর্মচারীরা ইচ্ছে না আজকের কনফারেন্সে আগামী কয়েক মাসে যখন আমাদের সরকার তখন এটা আমরা তখন আইসি ওরা দুঃখী হয়ে যাইছে দাবাবি সৃষ্টি করেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন খেলেন উনি বিজেপি को किधर हो गया मौत को किधर हो गया सीपीएम को किधर हो गया 2 बार যেখানে সেক্রেটারি হবো আমি কর্মচারী হতে পারি কিন্তু আমি আমার ধর্মকে ভুলবো না মসজিদে আমি 500 মুগাইছে কিন্তু বলে দাও বিজেপি में ट्रांसफर আর ত্রিপুরার সাথে তো ট্রান্সফার কাইমান হ্যাঁ বিজেপি সরকারের ত্রিপুরার ক্ষমতা আছে বাংলাদেশে ট্রান্সফার করার হ্যাঁ ত্রিপুরার কর্মচারী
বয়সে তারা ট্রান্সফার করতে পারবো? পারতো না। বাচ্চানো সহ ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে 3 নম্বর ছোট রাজ্য। কিংবা উত্তরপ্রদেশ সবার চাকরি খেয়ে কিংবা ট্রান্সফার বইকে তো ফাইলা কম লাগে। আজকে আমরা 3.5 ঘন্টায় আগরতলা থেকে কাঞ্চনপুরে এলাম। এই ডিস্টেন্সে ট্রান্সফার খাইতে ভয় পায়। আমার তো জানতে যাওয়ার পর 3 টাকা হওয়া পেশা আর মাই সেলিটু নরম আসন প্রকৃত জাতীয় বাড়িয়ে বড় কোনো দেশ বিচার নেই। আর সরকার তো সরকার 31টা এমএলএ নিয়ে সরকার করছে। আর অনেকেই ক্ষুব্ধ, বিজেপির অনেক এমএলএ ক্ষুব্ধ, কারণ আমি মন্ত্রী হইব, আমি নাম বলবো না। একজন স্পিকার তোমারই মুসলমান দিয়া তো চল আসুদি দরকার। একজন মন্ত্রী ছিলেন বড় বার্ধক্যটা আসুদি দরকার। আরো একজন মন্ত্রী ছিলেন, এখন মন্ত্রী নাই। আরে মুখ ট্রাইজারি নিয়ে যাচ্ছি ককে লামিয়া তিপ্রামন আমি এডিসি সরকার বড় হনার কা ইয়ন নিজেকে এমএসিস নাম গা আর দুঃখ বলন সিদ্ধি বসাই বনাই কো ভেবানো নব আসুগে দুইটা দুর্গা বসাই মন দুঃখ আনতে খেয়া নি সামনে মন দুঃখ আনতে আর কথা পাবে আর দুঃখী বড় বহুত জোর চান্স মান্য আর চান্স দুঃখিত আর দেশ বিজেপি অবস্থা হাবিয়া বড় কর্মচারীদের শিক্ষিত বড় বুঝি দেশ বিজেপির অবস্থা ভাঙা কর্ণাটকে কোটি কোটি টাকা খরচ করার পরেও কর্ণাটক জিতছে বিজেপি জিতছে কে গেছে প্রধানমন্ত্রী 6-7 বার 8 বার हर कैंपेन के का अमित शाह जी बार-बार दुनियार दोनों केंद्रीय मंत्री कर्नाटक जाबाय করতেন দিল্লিতে আর কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ করলো বন্ধ 1 মাসের জন্য বন্ধ কারণটা কি কর্ণাটক রক্ষা করতে পারছে যে কর্ণাটক রক্ষা করতে ত্রিপুরাও কি বড় অবস্থা হামদা 31টা সিট দিয়ে 2 এমএলএ আমরা শুধু আগের মাত্র 2 জন দুঃখী এমএলএ হ্যাঁ और दुखी एमएलए सारे एम में खाली बर्षिता देखो এটা খাইব করে দিয়াই না বা সরকার তিনি তখন ধরো আগে কার্টুন সিনেমা বানিয়েছিল টম এন্ড জেরি এগুলোই তো দেখায় বর্ষিতার মধ্যে করে যাইব খাইবার পর তুইলাম দুইটা আমি দুঃখী এমএলএ তিন জানো কেদান কথা হচ্ছে কথা হবে বিজেপি যত বড় আইডিয়া মানলো যখন মানুষ সিদ্ধান্ত নেয় যে আমি এখানে থাকবো না আপনি কি পারবেন রাখতে বিজেপির বিগত সরকারের কতজন এমএলএ জানিয়েছে এটা তো ত্রিপুরার 76 বছর ত্রিপুরার ইতিহাস এটা যে বিজেপি একমাত্র পার্টি যার সরকার থাকতে তার এমএলএ কবর ত্যাগ করছে এটাকে আরো উন্নয়নের প্রক্রিয়া এইবারও বিজেপি সরকার তখন বিজেপি এমএলএ বিজেপি আকার বলে তখনকার সরকার দিব তখন মহারাজ সরকার দিব পত্রিকা চেহারা নিয়ে এদিকে অনিমেষ বাবু হুঙ্কার নেই এটা হুঙ্কার না এটা অনিমেষ বাবু রাজনৈতিক ক্যালকুলেশন সাংবাদিকদের বলছে এটা ক্যালকুলেশন করে বলছি যে হবে আপনারা দেখবেন এই বিজেপি সরকার 5 বছর চলবে না এটা ভেঙে যাচ্ছে তিনি বড় তিনি 13 জন এমএলএ কল্পনা দেখলেন আজকে যদি ফিলিপ কুমার রিয়ান না জিততে এখানে আইডিএম কিংবা বিজেপির যদি জিতত কি হইত এখানে কাজ আইতো কিন্তু এই কাজ হইত না টাকা মাইজাবে যদি বিজেপি আইডিএমটির সরকার টাকা না মারে এটা আমার কথা টাকা মারা আর টাকা খাওয়া এটা তো এক জিনিসই হ্যাঁ পাখি বাংলায় জাইমো বাংলায় এদের উপর টাকা মারে আর একটু ভালো করে টাকা খায় এই কথা और कांचनपुर विधानसभा केंद्र की अवस्था है शैलेंद्रनाथ
বাবু একদিন আমার অফিসে গেছিলেন, আমি ডেপুটি সিএম থাকি, ওনার বাড়ির পাশে রাস্তা ভালো না, উনি বিজেপির বিজেপি সরকার কি করেছে, একজন বিজেপি সড়ক ঠিক খেয়ে হ্যাঁ, এটি এই সরকারের কাছে মানুষের কি আশা ভরসা রাখতে পারে? কিচ্ছু নাই। ফিলিপ কুমার ভাই কাছে সুবিধা কাটাবো, কাজ আইলে টাকা খাওয়ার সুযোগ পাইতো না, কারণ আমরা তো বিরোধ করি। আমি তো এখন সব বললাম এদের পিছি টেক নিয়ে ঠিক আছে বাড়ি মান নাই, যে সবগুলি মাদক সাড়ে 5 ফুটের রাস্তাটা হয়েছে কিনা সন্দেহজনক জায়গায় আজকেও আমি খেলেছি গুন্ডাগিরি সন্দেহজনক। আমার সঙ্গে আমার একজন ক্যামেরা নিয়ে যাচ্ছে, আমি বললাম এই অবজাগানোর মুখে অরক্ষী চাকরি শোনা মানে আর আমরা তাদের দুর্নীতি ফাঁস করি। আমার চিন্তা যখন সেম্পনি দুর্নীতিও চেয়ে রিথান্ডায় রাংমাতে দিয়ে ডাক নেওয়া হিম উপভোগ বর্তমানী এগুলো বহু পিলার যার জন্য যে ব্রাহ্মণ মাথায় ফেলেছে আইন করা বহু মজা হয়। আর ভূমিকার কাম করছি এটা বলে আমরা 13 জন লেভেলে অবশ্যই है। আর সিপিএম কংগ্রেস तीन प्रॉब्लम बुट जुटो खाइलेगा तंगरी बासमती स्वाद पारंगे सब हाँ मधु विधानसभा केंद्र पारंगे सामने पारंगे का ডিএমসি সবসময় এই সুবিধা পাবে আপনার কি মনে হয় যে এই প্রশ্ন দিন দিতে পারবেন? এটা একদিনই পারবেন যেদিন সংবিধান এরপরে তারা আপনার যান ঠিক মনে আবার এই একদম মুখ্য সোলার করবো বাহিনী ব্লক ডেপুটেশন দরকার। আপনারা দেখছেন যারা ইউনিয়ন মেম্বার মুখায় জনগণের চাপের ভিডিও সিদ্ধান্ত ভালো বুঝতে বাসাই নমুনা সাবুন তালিয়া আর কোন সাদা সাবুন তালিয়াকে চাকরি পাই নাই কাজ করো দুর্নীতি আক্রমণ খেয়ে যেতাম জনতা না করলে পুরো গরিব লোকের অফিসারদের বিরুদ্ধে যারা টাকা খাবে জনগণকে দিল্লি সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত অধিকার বিরুদ্ধে টিআইএল ফাইল করবো, পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন ফাইল। দরকার করলে বাইরে থেকে উঠিয়ে আনবো, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাবো। আবার শিক্ষিত বড় গ্রামে অন্য না, আমরা অন্য না, আমরা কোনা পাতা না। একজন বিজিএম টিজিএস অফিসার আইএস বেতন করতো বাইরে সব টাকা ভিজিলেন্স কমিশন তারপরে চেয়ারম্যান করবে। তবে এই জায়গায় আপনারাও দেখতে চাই অফিসার একজন বাড়ি বানাইতেই পারে, অল্প টাকা খাইও বানাইতেই পারে, এইটুকু ছাড় দেওয়া যায়। কিন্তু জনগণের কাজ করবে না, শ্মশানের টাকা মারবেন, বীর শরীরের টাকা মারবেন, জোরের নৌকুপের টাকা মারবেন, আপনারা থাকবো বিনবাড়ি নরক বেড়ায় করুন, নরক সুচার নখ থাকবো অপরিচ করে চিন্তা নেই কেন পারবো বিরোধী হিসেবে পাওয়ার মন্ত্রী আমিও থাকা 1 লক্ষ রুমান স্ক্রিপ্ট যদি চালু খাইয়ে আনলেন, রুমান স্ক্রিপ্ট 1 লক্ষ বড় ক্লাবে আরে পুলিশ নিয়ে আরো ব্যারিকেড, এই ব্যারিকেড 1000 লোকের না ডাক্তার দিলে পুলিশ শুদ্ধ পুলিশ থাকাতেই কাউর ল্যাব রাইট থেকে জানে মন্ত্রী অভিমান থাকে। আর এই বিপ্লব ত্রিপুরার বুকে কংগ্রেস সিপিএম এরা কেউই করে নাই, কিন্তু তীব্রামরা যদি তীব্রামরাকে বাধ্য করে এই 1 লক্ষাধিক লোকের আন্দোলনে তীব্রামরা করবে বড় খাইয়ে কোন আন্দোলন ত্রিপুরার জন্য, কিন্তু তীব্রাচরণ খামজা এবং তীব্রাচরণ থাকে সাধারণ একটা টিডাব্লিউএসডি তিনি শাখানিতে নিয়ে বেরোলেন
ওয়াইজিএর তীব্রতা সমস্ত তীব্রতা যদি আরো নম্বরে যায় সরকার বাধ্য হবে তিনি বলে আনসার মহারাষ্ট্র শুরু মহারাজ কোথায় আবু আমাদের কাছে মহারাজ কি বিরোধী দলীয় এমএলএ নেতার বুঝকানন্দা উনি মাত্র এদিকে সম্ভব মহারাজদের হাজার হাজার সিপাহীর তীব্রতা সুবিধ হয়েছে আমরা তো আছি এখানে আমরা আগে সংগ্রাম করো মহারাজ আর কি দরকার মহারাজ শেষ যুদ্ধ হয়ে নাই প্রথম যুদ্ধ তারা করুন বড় আরো যুদ্ধ লাগবে ডিএসএল তারপরে ডিএসএল আমার লাভ চাইব এরপরে আইব ইন্ডিয়ান আর্মি এরপরে আইব কামান বাহিনী একের পরে যুদ্ধ এনে আর মহারাজা কই রাজ্যে মহারাজা ত্রিপুরা করে থাকছিল চলুন গ্রেটার ত্রিপুরাতে মান নাই যে মানিয়া আর প্রশ্ন অনেক বড় তার মানে জানতেন এডিসি ও ত্রিপুরা রাজ্য আন্দোলন ছাড়া ত্রিপুরা সরকার মান খায় না তিনি দেব কুমার দিয়া সমাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমা দিয়া হরিনাথ দেবনা দাসু গণান্তকু প্রতিমোহন জমা দিয়া মহাই বড় তিনি ইউজেস নামি যদি আন্দোলন খায় খায় আন্তাগা ওয়াসা কুমার সুগো এডিসি আইতনি আইতনা বিজেপি সরকাররা বিজেপি কি কখনো দাবি করছে এডিসির জন্য কংগ্রেস কি দাবি করছে কখনো এডিসির জন্য শুধু আঞ্চলিক দল তিনিও আজকেও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি আঞ্চলিক দল ত্রিপুরা মতাই করতে কে করে আপনি এডিসি যখন ডিমান্ড কাও কাহাওয়া ভুগো ইনি সিডিএম রাও ও এডিসি নিজে মুন্সি হয় তিরুজের খাইনে লিডার হলো এডিসি আর দিকে তা খায় দাও দেয় অথচ সিপিএম নিজ রাজ্য বড় রাজাচরণ বাবু আই বড় বা অমর বাবু আই বড় রঞ্জিত বাবু আই বড় লাগাতার 25 থেকে 30 বছর এডিসিও রাজত্ব খাইলা যায় এডিসি বড় সাইয়া তিরুজের সরকার ফসল টাকা সিপিএম আর এডিসি না একদম পঙ্গু খাই জায়গা না তিনি এডিসি রান করে তাও দিবেন তিনি জিতেন চৌধুরী সাংবাদিক সম্মেলনকারী থাও দাদিদের দামসা এডিসিকে অর্থনৈতিকভাবে অবরোধ করছে আরে মশাই আপনি যখন 15 বছর মন্ত্রী ছিলেন আপনি টাকা আসার পাইপ কেন দিয়া গেলেন না পাইপ কেন খাইলেন না তখন ওই পাইপের নাম হচ্ছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং আর ডাইরেক্ট ফান্ডিং নতুন ব্যবস্থা খাইলেন দিয়ে তিনি দপ্তর ট্রান্সফার খেয়ে বড় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল এডুকেশন दोनों मिलियन लोगों एडिसी मंत्री ऐसे सर्विलेंस की पावर मान्य बने सीपीएम डॉक्टर ट्रांसफर के क्या और सीटीपीयू ने सर्विस को कंट्रोल खाएगा जो सरकार सीटीपीयू एलडब्ल्यू तक सोशल वेलफेयर सोशल एजुकेशन की इमेज करो कभी सर्विस को कंट्रोल खाएगा जो सरकार যার কারণে তাবো প্রায় 17 বছর অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কারতে হেল্পার নিয়োগ ডোমিনিয়ান নিয়োগ ইয়া ক্রিমি দোবে অপরমানিক সহ এই এডিসি নিয়ে চলবে না হ্যাঁ নবমান সহকা কিন্তু বাহান গায়ের নায়ক দেখলেন মন্ত্রী হকাই বড় জন্য ফরেন দপ্তরি আফারকা কিন্তু সমস্ত কন্ট্রোল রাজ্য সরকার স্থানান্তর করেছে সমস্ত প্রাইমারি স্কুল সিনিয়র বেসিক জোড়া আবু শুধু নট বাই দলের সিনিয়রকা খোয়াইলেও কিন্তু সিনিয়র বেসিক স্কুল দিয়ে বড় আর কন্ট্রোল বড় দরকার রাজ্য সরকার অমনটা দপ্তর ট্রান্সফার এটা দপ্তর ট্রান্সফার করলে আজ গুলি সুতার সব ট্রান্সফার করবো না এডিসি দিয়ে হবে না চিনি বাংলা স্টেট ফুড গ্রেটার ত্রিপুরাতে মন্তব্য সম্মান বুঝি নয় যেদিন সবকিছু সম্মান থাকায় আরে তিনি রিয়ানি মুসলমান তোমরাই জমাতিয়ান মুসলমান তোমরাই
musulman tongnai development aroda musulman tongnai kintu tabu saksa musulmani kono tui tonglai joraya এবং বৃহত্তর একটা তিনি ছাত্র যিনি ক্ষমতা সরকার আর ক্ষমতা উন্নয়ন নাই আমার দিন উঠানো নেই তিনি কিন্তু সাথে ছাত্র রিয়াঙ্গি সমাজের ছাত্র ভাই নবাব করেছে কারণ নগি রিয়াঙ্গের ছাত্র ভাই মুসলিমকে রিয়াঙ্গের ছাত্র ভাই জন্য ছাত্র ভাই খরচা বিন্দুরা কারাচি আর কারাচি বিরুদ্ধে আর কারাচি अब ऐसे मार लाई नहीं चलना हॉस्टल खुलो काम गए बाइक लाई खिलाइने में ना वो चाहिए तो देख ऐसा कौन का सरकार तीन वो भाई मानो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार किंतु একটা কোক নসাও প্রথম মন্ত্রী ধান আরে जों भाई मंत्री नहीं बा कोक यालामिया तिनी तिप्रामता तीन मंत्री दागा बोलतो तंगन नहीं जोंनो तारो खिगाय जानाय बर दिल्ली मारे की मीटिंग के सानाय प्रथम मंत्री गदे तारपर नाम चुक्ति अरे भाई मंत्री ना करो जुदि दो फानबागे मुंसारि हाथाव जों बर थांनाय मंत्री ने चिनी थानी ताबु कतरिया खय फर्स्ट आनी तिप्रासारो चिनी तिप्रासारो safeguard বানানো নাই then only minister মানে অমো বুঝছেন না এটা ওয়ান এন্ড থ্রি 13 জন যথেষ্ট ত্রিপুরা রাজ্য जों রেকর্ড খাইকাবলে जों কেউ অ্যালায়েন্স কিন্তু ওয়ান সুগই নাই দেখ কোন পার্টি ভাই যিনি অ্যালায়েন্স করে তারপরে 13টা এমএলএ মাখা নট এ জোক যদি সিপিএম কংগ্রেস অ্যালায়েন্স খাইকায় बीजेपी साफुंदा हमार साइटो साइट যদি গামুন নাই সাম কারণে ইপ্রামতান আর যদি বিজেপি ভাই সঙ্গে অ্যালায়েন্স খাইগায় কংগ্রেস সিপিএম পরিষ্কার সাফুন্দা সাইটো সাইট যদি গামুন সাম কারণে অনলি ইপ্রামতা
नहीं, बहुत लोग जानते नहीं कि मेरा जन्मदिन खारसी पूजा में ही हुआ था। तो और ये तो हमारा परंपरा है, और आज मैं यहाँ में अपना जो हमारा कर्तव्य है, जो परंपरा है, उसको निभाने के लिए मैं आया हूँ। उससे पहले माँ मंगल चंडी की वहाँ पूजा हुई, उसके बाद त्रिपुरा क्षत्रिय समाज के लिए प्रोग्राम है। तो जो परंपरा है, परंपरा और इतिहास को हमको मान के चलना चाहिए। अगर इतिहास को हम लोग भूल जाएंगे तो हमारा भविष्य भी कहीं नहीं रहेगा। तो अगर हमें और अपने दफा को आगे बढ़ाना है तो अपना आइडेंटिटी, अपना अस्तित्व, अपना इतिहास तो कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस दिन हम वो भूल जाएंगे उस दिन हमारा भविष्य भी खतरे में होगा। सर, एक बात है कि शेर पूजा में तो एक सिमना होता है जिसको छील किया जाता है, जो खारसी के जो चतुर्दश देवता की यहाँ पर भी एरिया होता है। अभी देखा गया कि चतुर्दश देवता के मंदिर के ठीक पीछे वहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर करने के लिए वहाँ पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने वहाँ पर भित्ति पत्र स्थापन किया है। इसके बारे में कुछ कहना? ये सब बात यहाँ में नहीं करेंगे। ये सब बात मैं जब अपने ओखरा से, औदा से, शांता सबसे मिलकर बैठ के बात करके तब हम जाकर इसका बात उठाएंगे। अभी मैं पूजा करने आया हूँ, पूजा के टाइम मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना। मैं धर्म को और राजनीति को अलग रखता हूँ। आज मैं पूजा करने आया हूँ क्योंकि आज खारसी पूजा है, और जैसे मैंने आपको कहा कि खारसी पूजा के दिन ही मेरा जन्म हुआ था, इसी के लिए आज मैं वो करने आया हूँ। जो आपने बात उठाया बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी बात है, बहुत सीरियस बात है, उसको मैं अलग प्लेटफॉर्म में बात करूँ। আজকের এই বিশেষ দিনে ভগবানের কি প্রার্থনা করবেন? আপনি যে সময় প্রার্থনা করে আপনি মিডিয়ারে বলে না কি ভগবানের সঙ্গে কি কথা হয়েছে, এই আমার প্রাইভেট বিষয় আছে, যে আমার প্রার্থনা হবে এই আমার প্রাইভেট প্রার্থনা হবে। আমি রাজ্য এবং না, এইসব তো পলিটিশিয়ান বলে, আমি এখানে পলিটিশিয়ান এমন এসে নেই। আমাদের যে প্রার্থনা হবে এই মা মঙ্গল চণ্ডীর ওখানে হয়ে গেছে। আমি এখানে ভগবানদের যে আমার প্রার্থনা হবে প্রাইভেট কথা হবে, মিডিয়া
Hambai ini kok pino kok sanani jalaman mani bagi Jisuni kok thai Jisu tamo jengno nai furung kunok saklai aborokno tui sanai haidi jotono hambai diman lage lage Jisuni gumungno Jisuna hambai dieno Afa sajalate kolabatani mungti amen okaitor nengwa jora kaham dimani bagi nona hambai haidi neng thai chini thaniyo nini kola phai nini kok mang kola chin thaniyo serap phai nini kok na chini khukti saklai bidi bebagor nini mujungte tham suriman subaisen nisungar amen Afa sajalate kolabatani mungti amen kok ngai जों गाइतरबाय थानजा ओंनानि गाइतरबाय जों बाहायके थानजा ओंनाय गाइतर ब जोंनो ते बेबाक संसारनो आंसोक हामजाक मानिबाय बिनि संदारि साजरानो ते जोंनो रिसि आमनि गाइ या हंगो चिनि बरफ Sumsok klai mani bai soitan bai dong mani bagai babai thansang liya ni bagai sini sumsok no sekak na ni bagai bo cross bini songdari sadrana ya faka o songdari sadrana je poito fainero bor komoria oi theiplaya langma bai asainai iminsa abu kaitor bai jengno thansa khaina ni bagai jisu cross katharo ase Tekto birman man mani, satokjang mani, mani soilang mani. Abo baisi, sini sumsok no susok. Bo kheiya hangkai, sing satrai sogoi barok mani bago bo hamjaya. Sing sogoi kumunkai ketengkai barok mano bo hamjaya kai songdari sajlana seri mani. Al songdari sajla cross kethara khei mani. Al khei se sini sumsok no sekagai mani. Subrai Jisuni cross ketharo kheilang mani athei yorklai mani thei tau bo yorklai tamo athei ketham athei kethar athei tau bo yorklai tamo athei bai phaide jeng chini sumsokno gosilayan Subrai Jisuni ni bahan guthei mang phola jeng afakai torni thaniyo ia fal sini sumsok no jeng sumsok ni bagi jeng khakam Subrai Jisu nang cross kethara asik tekto birman satokjak mani manai soilang mani bai jeng no dei debak singkarno khayok jadi nakar jadi Subrai Jisu nang no kubui kaitor nang no kuthang kaitor nang no kuthar kaitor nang no thiplaya kaitor nang theima kathina mesenai kathini thangi basama juknaha saka kalangai jini bagai tongthai jaga snamai juknaha ni ongkhoi phai bugrani ngai tongthai mani nini khairak mayak bai nang jungna bami kisana nini kokthai nang sau subrai bai thansa ngai bini phankrak phan bai ragdi जोंनि फानक्राक फानबाय राखनानि शयतान फेमलोके नरकराके बातावै माननाय दैके गाइतर रोमानि बेबाग दाथें दैदि जों दाबु गाइतर बायदिं थानजा ओंखा
जिसु जोंनो पाइखा जिसु बिनि थैबाय जोंनो पाइखा जिनि नांमानि रगनो बेबागनो पाइखा जिनि आरिकेना देरायनाय रगनो बिनि थैबाय खावै मरके हकांगो हरनि बुंदुलो रुखलाय दहरका बो खाजाक माबाय जों पियक जाखा बिनि क्रस गोथाराव बुंगै कलायमानि बाय जोंनो पुजुगो तिसावै बिनि क्रस गोथार बायसे जिनि बागै याखलि बेरावै रिवै जुगनहानि सुरानि दै तंगै जुगनहानि दगला मुंगै तंगै आफागाय दरबाय थांसा बाक्सा खलायना दाबु जों बरक बाय चबा नांलाया तामके नखा साकानि मुताय हामयारक बाय पिया ओ मुनाजाक मल हामयानि बुग्रा रक बाय बखरक रक बाय दै सेंटारनि फानगोनां रक बाय से चबा नांलायो जों बरक बाय चबा नांया काइतरनि कक बिनानि काइतरनि कक उनखा कुबु कुबुइ कुबु कुथा आ कक न पयतो बखलाय मनो आ कक न जोंनो मोथांनाय आ कक न फियकनाय आ कक बिनि खुगनि कक नांया साक बिनि खुगो किफिलि तांया आ कक हाव कलाया आ कक हा बाय नखा गमाय थांपानो गमाया बनि बागै जिसु सिमिसे मोथांगै मानो जिसु सिमिसे जोंना फियगै मानो जिसु सिमिसे जोंना चंगै हानजागै हामारि बाय गप्लं खलाय मानो जिसु सिमिसे जोंना मोथांगै मानो जों एलम्बाग नि थांफाथिं थांलायन आबु बायनो काइतरनि दासें खजादि हागे आकेना आरि सकपाइफ्रु नर कासु सगै मानानो फिया जबा नांलाय बायै नर कराखे बातावै तंगै मानानो जों संसारनो मेजनानि संसारनि हामया जाया बेबा सुग्या बेथाया खलायमाया अंमाया थांमाया रगनो आ कक बायसे जों दाबु ओ जबा खलायनानि आबु बायनो तियारखे बाजादि बसांगो कुबुइनो खादि काहामनो खाक्लाबो खातिजा खाइगे जमुइ नादि सैनिक जुद्ध थांलायफ्रु बर पुसाक सुमुइ बसांगो बेल खावैना आबो हाइकेनो जों खायतां नहाना नांनाय कुबुइनो खादि बसांगो कुबुइनो खादि काहामनो खाक्लाबो खातिजा खाइगे जमुइ नादि सैनिक खाक्लाबो जे बुलेट प्रूफ जमु आबो हाइकेसि काइतरनि अकव रकनो नाहा जिनि जबा खायनानि बागै दासें सिलाय पाथाम कामान मिसाइल नांगिया काइतरनि कक बायसे जों जबा काखलाय मनो काइतरनि थानियो बेबा खा गोजां रेनाय गथमा गाहामनो साना बागै तियारंना यागय याकला फाइके गादि खा गोजां रेनाय गथमा गाहामनो साना बागै तियारंमानो याकुंगो याकला फाइके गादि पयतनो फुइ हाइके दैमां तंदि अमबायनो शयतान आंसो हर गोनां माकाल कक मानो नर खाति काति रिउइ मानानो दाबु जों नरो मा हिन्नाय मा सानाय काइतर जों जुद्ध थारानि हिंगाय स्लिपार मान हावाय जुता कावै न जों थांगै मानिया सु जुता कावै खरगो हेलमेट थुबै बुलेट प्रूफ थुबै से जुद्ध माथां आबो हाइकेनो जों याकुंगो काइतर जिनि फुबै जिनि बेबा फान पयतनो फुइ हाइके दैमां तंदि अमो बायनो शयतान आमसो खर गोनां माकाल ककमानो नरक कातिउरि मानानो जों पयतो खलाय पयतो बाय पयतो से जोंनो मुथांनाय पयतो खलायाखाय केबो आफा काइतरनो खा हामबि मानिया हिमाहाय आबो आ कक बाय जों पयतो खलाय माथांनाय जों याकुंगो तामनो सागाबो
학생마 르나이 거터마카 함노 사나바의 디아릉마노 야궁 약랍 아이게 까디 학생마 르나이 거터마카 아우보로도 엘람바고 뭐 증노 카이럽나이 증노 함작나이 증노 지니 랑마 지니 라마 지니 스강사강 동나이 지니 방 지니 주바나이 베바 뭐 아보노 증 아코로노 카나우 뭐 같은 뭐 지니 수리마노 카나우 지니 땅오나 나기야시오 증 산만이 스강노 뭐시오 지니 무사고 비스모등 무스똥 아우포론도시오 가디 जों बनो बयदो फ्लाइगाय हाबाय खुबाय सानगा गाय जों मानो आबोनि बागैनो जों दाबो बिनि सेंग्रा बिनि वारियर बिनि सैनिकङै जों दाबो सैनिक नां थाङा गाय दामो क्वालिटी दरकार दं आ क्वालिटी नो बो अरवा सामान गाय दनो जवादि हिनै सुरि सानमां मारकनो खनादि फला नरकनो खलायदो दैनो बेबागनो सुरि सान्दी आबो हाय नोंना दैखे नरक सिजावै कमदी ताया कादी कायदरनो बेबा बरकनि बागै सुरि सानमां दंदी सुरि मानि इंहा पावा सुरि मानि बाय फानमां बो तामसा बिनि मोखां रबनजा थैजासारा सिनिनानै तुगुइ थांमाबाय जिनि मोखांनो साल दिबरनि साल हायजों सजाखायनाय हिंसो बो गोथैनो मोथांगै दिसाय मानाय बेक्रें किताबजा आरो लांमा गोरै आबरंनो थुमुइ लांमारिनाय गोथैनो मोथांगै दिसाखा गोबां मा काहिनी लाजारना गोथैनि मोथांगै दिसाखा जायरुसनि बोसाजोंनो गोथैनि मोथांगै दिसाखा सा थैयै गोथैनो मेजेननि गोथैनि थांगै दिसाखा बो थैमानि बोसोक लासिमा सिंचा मानै थैया याकुं गाथु जागै खुब दै मोसु जागै सिकक दागाय आहैगाय याकुं याक गोब्ला खालाय बोथार जाखा आवबाय बो बिनि बनो बोथारनाय सिकक दागाय दबनो बो नागारै गलां थाखा सिकक दागाय दबनो जेमन नागारै गलां थाखा बनो बोथारनायनो पर्यन्त बन नागार सानै आइटम थानिवा थाखा बरक तामो खलायटं या सिया बुजिया आमसो माया गोनां आ हामजागनायनि गाय हामजागनायनि बिसिं हामजागनाय गदर खायरकनाय गदर सुब्राय जिसु बिनि अक्लेबनि थैबायसे जोंनो पाइसिउ बका हामजागमानि सागर गादै जों दाबो आबो हायख्लाय आ ककबाय जों सुरिउइ ताममानका गाय दर जोंनो बिनि फलानो रिखा बो थैयै गोथैनो मेजेनखा गोथैनि थांगै बाजाखा आगि बररकनि बिसिङो अकक साजागिया तामके गायदर दाबु फलानि बिसिं दैके बिनि जंहर गोथारक बाय देरिदकनो आबनो सिरखा बिसिंनि अकके अमहाय कथमा काहामनि बिसिं दै गायदर रोना हनै कग्रमा रकनो बयनि बररक जुदाय रक बाय बाक्सा मानना बरक बोसाक कायसानि याकुं याक फिया कायदर ख्रिस्ट जिसु दै कायदर रोना हनै कग्रमानि आबनो बरक हबजाखा कायदर खायमाबाय आं अकथमा काहामनो बिरना बागै सेलें सनामजाखा आबो बिनि फान बायसे इंगो कायदरनि बरक कुसुरकनि बिसिङो बयनि बररकनि थानि ख्रिस्ट आसे खायरकमा कथमा काहामनो बिरना फिया कायदरनि खा बिसिङो कक बाहायसे सामुं नांगै दंखा आबनो बेबा बररकनो फुनुकनाय सामुंगो कायदर खायरकजागै आनो बेरखा ताबु अ मलो मथानि बिसिं दै जुगनाहानि बुग्रारक बाय पखररक कायदरनि पद्रे पद एलेमनो सावै मानथन हिनै जिसु ख्रिस्टनि दै बेबा सनामनायसा कायदर बिनि खा बिसिंनि ककनो आगिरक मल ब्रुम ब्रुम खगै थाइगा कायदर याफांनि सिमी बिनि खा
hai omo klaika omo ungka sini surai Yesus Kristus ni disinte klaimani bobai tanja ngai poita klaima bisinte sengkhatori kaitorni bisingo khakubui khakibiui batawui manaika ang norok ni bagai satok jagai tongmobai norok bekhata bai di sini ang koijau omo beba norok ni kaham ni bagai si Jisu ni a mohimano supungnani bagai Jisu ni a lagi murno sing manani bagai Jisu ni a wanano singsa samungno sing manani bagai tahu kaitor no pai love layana kulon layana suri layana dia layana tamni kaitor bo singsa sanam naiba keplai ba bugrani bugraba bo singbari kulon zaknani naiba love zaknani suri zaknani je kulumya love surya kaitor mi kokno kanaya amaro kaitor bai thamsa paksa mi kaitor ketharni kethar keplai bugrani bugra bon bini bung mol brung love zak bo sao angno badeke teke bono apa kaitor tahi bono kulumya love surya ro sing hamore bai kulumya boni bagai sing beba bono uplong sitam hinai apa kaitor na hamore bai apa kaitor ni hamare sanai tini khali sing norono tini okok samanam thaglai sen kaitor love zak amen Like
करे बोबाग्राना हमजागे तिप्रामाथ भाईमन तामुंगै तामनि बागै नों तिप्रामाथ याका ना कुनो व्यक्ति तिप्रामाथ बे खोथायांगै याका ताम रिजन Syarif Kaham Khulumka Jotono Kopin Media Tai ini di Prabasi Takut Buku Maaf Armada tu ani Kaka Hamza Pare An Bisisa ini Baik Kemamka An Media ni Saya Payoi An Bisa Reply Di Lembu Sumber Kopka Haiti Sum Prai Sabta 10 दिन का Di Pramuthari Anite Sum BJPO join kita di Pramuka Jakarta थाना भूभाग राशि विरुद्ध दिया दल तीन विरुद्ध दिया राजनीतियों कुल नेता वो कैसे देखा तो मैं कैचुंगो दोफाना हमजा कोई क्या वो 2 बছর क्या वो 3 बছর क्या वो 5 बছর थे क्या आम निजे 2 बছর किसी से भी क्यों था दोफाना हम सुबह था तब आम इच्छा करतो हम जाकर दौड़ बाई वाला या दौड़ ना हम यहाँ नहीं है आम तो ना मुझे लिया आम बीजेपी जॉइन किया ताई बाकी लोग बाहर ना जा जमान जॉइन किया क्या बाकी तुम जुगा जुग करो जे तुम हम जाको बीजेपी ना दौड़ ना जाकर तुम बीजेपी जॉइन किया अच्छा मुझे तो साल किसा सेकाना आई नी नो थांनाय सालाव फोको देमसारा खसरानि बरमदां एमडीसी नरकनि जे तिप्रामाथ याकारबाना बे जे बिनि जौ बिनि रमान आबुनि फिरक नुनो बाहायनि अबखा हाइसे सातनं देमसारा खसरा एमडीसी ध्रेन जे बरमा bo bai wale ma bokroi inlei ma bokroi ani elakani no bo kisudin sekan kokti produce amman tha bo ব্যক্তি attack ano thaika ano ব্যক্তি attack thaiyo am thana khan dukha am to bono am si pramukha jaga roi BJP thaifano bono ham bosaya hamje bosaya bini bum bonaya ang hamzag liya ang thaika ang kuno bono ka ham bosaya hamje bosaya bo kintu kokti pracharano ang mantha ano hamya onek ব্যক্তি attack thaika kintu rajniti jibono যে দল না তুমি হেরোই মানো দল না হবে হেরোই মানো ব্যক্তি এটা খেমানি আনি মতে আনি পলিটিক্যাল জীবন নুগিয়া কো আব চাইয়া না করে বর্তমান থাকা ফার্স্টে বাই ইলেকশন ইসমি চেঞ্জ থাকো বাই ইলেকশন সুরমা বিধানসভা ও আং থাঙ্গই সাকো বুবাগরা বিনি বই কমপ্লেন দিতা বুবাগরা দিরেন হামিয়া হে সেই নয় আং কমপ্লেন দিতা আবনা আং রিকোয়েস্ট খেনাম সুমো দিরেন না রিকোয়েস্ট খেনাই bubagrana sungthong ang bini bumoi de bubagrana complaint ri na bini bumoi kebol thamoi complaint ri ang kuno di bubagrana complaint dia jodi bubagrana jab tabu sakam gai dire ni bumoi nung complaint dio ka ang gosi nai ang complaint di makul number 1 number 2 bo anata mo saka janthum bazarot kaisa maharajani murti udbodon thai aprubo dire tamo saka anomale ri ang dire no koisa Diren Maharaja bai anomali dinoi angsa ko ang bono koima bokuri sama bokuri ingkai ekbar duibar ya barbar pokta ta samani bo ekjon bidayok ADC ni MDC ka bidayok mamma jabba amuna diren no sana bujugo rajniti chung joton khai chung abhai ta sama to saya ang bono bo request khaya Maharaja amale digo saya ebong odino anjoyni khenai saya बियांग की कॉप नो कलेक्शन है बस था अब क्या 2 नंबर 3 नंबर नो भाई 2023 इलेक्शन में इलेक्शन हो विधानसभा आं सालो आनी गाड़ी बाय बेरायो आनी बसे नि हरो हरो भाई सुरमानी जे विधायक माने कैंडिडेट बातनाय सामल सरकार हरो भाई बिनी गाड़ी बाय बेरायो सालो भाई आनी गाड़ी बाय आनी बसे नि हरो थांग अब भाई न्यूज़ को बोली kokti berasal no ani bersejuk ta tong tong ya si bai ta to khiri kai hamnai andre no request kai ibong ani gari de to
Ani gari de tom na ani basri de tom todo do kai tom CBI. Jadi tom kai ang mandan nelle. Baru ni basri nai tukha, baru ni gari nai tukha bo. Sabo sa na bini knowledge by the kopsa na buni chukra to by the sa. Ang to basri pura basa kalamam se na bo de kai nam dai gari no basa basi. Ani basri bukure ani basai bukure. Jadi tomon kan dai todo do kai to mai se. Elaga basi to seman nai. इनका सामल सरकार न सका सामल सरकार ने गरीब हरो बेरे नहीं सामल सरकार ने कौन से सुंदी रिंग दी बनो सामल सरकार ने हरो दे बेराई नबी ने गरीब दे थान बोली से कैसे को समातो शारदा चुन महारानी सबजनल कम्युनिटी हलो मीटिंग होगा और मीटिंग हो TWF YTF टी प्रमोटर डिस्ट्रिक्ट आंगो जो कने कामो न सबो Ang 4 bosor ni bagay MDC naraptam khaiman la khainani ang khainai ang 5 bosor ni bagay MDC khamuna kebetul saka o meeting to nai ba public kebetul saka nung 2 bar ni bagay MDC nung 1 bosor ni bagay MDC jung to saya bono jana protieti boot dia bono jana sadar boot dia bono MDC sang 5 bosor ni bagay no jung saya manu bo buku baca na yamla ta akhar jan MDC to mo to saya are bhai নিজে তরমানি তাগো ছি হাইছে বুইনানো তর কত নিহাইছে তর নাই হাইছে নিং এমডিসি বুঝো তো সেমান নে না 2 মাস দিবাই বজা 3 মাস দিবাই বজা নিং 5 বছর দিন আবো ন মিটিং সানা নাই হলে আবো তা আশা কায়ো নেগেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ তো কেমন আমদেন বাবু না রিকোয়েস্ট কায়ো নানো আনিস লাইন জরাই পানো নানো রেসপেক্ট নি নুবা রেসপেক্ট আং অস্কার থাই বানো পাবলাই ko রেসপেক্ট আং বনো রেসপেক্ট Chung to nunggu to Christian dharma, anggo to Christian dharma. Christian dharma ro, dharma khenai, kai dharma poito chanai, khai tata sakai, ongya, bui bui nai hai se. Ang mutha jakari BJP thaka nini birudhi saya, numbai ke saka apa apa. Do party alag apa nungari birudhi sapano man. Ai kono kubikok saka nungta mamba, kubikok saka nini bhog desano, nani kuti dong no. Baru yani bersaju, baru yani gani. Bokru bubara ni thai tang thamani ni bum complain di tha amon wasu di bhai tum kristo di bro ta ta kisa kom saka nai karon rajnitiyo senior sa bonung de na ang saimaya ang boto ek somoy ang bataja 2015 সালে ang bataja অপ্রু অভয় পাঁচ সেনা বাহিনী পরিবেশ করাই তো ang boto surumay beja gune MDC income kena nai Kan जनप्रतिनिधि में bahai sama saya. Abor apno saka ano saka ठीक है द्वितीय बार केवल तसानी है इसको अब नानी सा Enggak tahu no kalau nanti bising berkaisa konstituensi no lagi. Samung tanggal ini kia benda tahu nunggu thacing saga ang pas bosor ni bagi MDC. Mana bini kau bayi samung matang nai, ekeba bini kopi saya matang nai, abai sana nai mana deh. Bawa hai am saya ko tahu samung nunggu jamba সংগঠন ফাইটিং করে মতানি সংগঠন নাম তো যে বিনি কনস্টিটিউয়েন্সি বাবা হাই নাই করে দাও লোকরবনি বিপদ আপদ লোকরবনি হামে সায়া জরা হামে জরা ও বাকি সব সই দাও বাবা হাই সিনারিও নি দাও তাও ও আবদো আম রিপ্লাই দেন আম মুঠা জায়গা আছে আম মুঠা হলো তো আবরো তিনি শুরুয়াও যেটা 6টা থেকে 7টা বিনি চংমারি ব্লেড কাউন্সিল দিরেন যে বিনি কচুসুরা সিম্বুকচা জালথুম শিববাড়ি ক্ষেত্রাই ধনচন্দ্র প্রায় 5-6টা খাও ও এলাকানি বড় প্রায় সময় খাও দিরেন আবার আম তো বক্তা তো সাজা হ্যাঁ যেটা খুবই কষ্ট না তাবুক তো আম সাফানো যেহেতু বিজেপি থেকে বা তত লোক খাই ও দৌড় খানো উস্কার খাই মানো বকুচুম সাবরে খাই মানো মানো কিন্তু আম খানা যান दौलत प्राइस में स्टाव दिरे जे एडिशन में परे एकदम गेट होगा तिनी जानो बताम भैया प्राइस हनाई तो है बड़ा आम तो सही पब्लिक सब कि तब थामे सुनदाम गाय उसे देना बाय माले आम तो दौलत रोइ लेता हो yang दौलत देगा ने आलो बिचारना भाई बानो बरो बरो सपोर्ट खेना दिरे तिनी yang साइड नि दिरे नि बिरु दिके बोया दिरे नि समता मतन ता या ताम खाई खाया डेवलपमेंट नि
development te modai ni abo andre no development kuro development khaya hinoi dire no ang dusar punya karon edisi to development kuro na nuk lechu na edisi village council concept ko ni only for rega sar kuro kuro kintu gram concept ko ta mongka tok takum lava tui electric available facility kasi village council concept ko kai kuro ke abri bagano ang dire no dusar bima ko ya itu all akan कुछ तो रिमाया खानो कुछ मुख्य मानी रिमाया खानो जेहेतु को एडकार मीटिंग को एमडीसी बाबिजायो है जनप्रतिनिधि बाइसा फाइव बॉक्स साले का चर्चा करना गा आप बॉक्स साले बुम्बा करोई दे ओंखा अनेक समय अंगुठा तंपुर साले का पाबिल रो बिरन भैया वैसा पानो देखा चालू अब मैं पाबिल को बोलता दो अंगोनो कुनो हिंसा ना मोई अब बॉक्स sama को ये तभी बाबिल भैया बिनी पर्सन को असुविधा दम अब तो बिनी बेपा i kok no clearly kai जनप्रतिनिधि नरक तो सांबादिक जनप्रतिनिधि न सुंगम kai बड़े थैता को clear बनai hai tabuk je norok ni tipa mataya karai na yang ni borong dan rada mala bo haino join obo phaike BJP phaike abone bisingo tabuk kuno khelai mara to je noro tabuk present in disi aing ke tidak plate ni bo সংগঠন mo tong nai rada mala tai ni bisingo abone bagai janoro khakoi da phaimani bo hai Nedi Raja Mala de Borma Bongkha Subdivisional Chairman. Sudu Subdivisional Chairman ja bini kami ni borok kami thasa hai no kata kasi okay dire ni bishoy ba ang simat le bor bini sinai hai na to jehetu kami gara ba kami na hindi okay dire bai ang tongma jaga to bidan sabha alada ase angke surma boka chandi go bidan sabha eta bidan sabha ni tuluna hai ngai okay Raja Malamai to para thansa ba kami thansa hilo kata kasi ke dire ni bisa ngai anis lebo sai man nai ke boka bini matter boro kuni wale ni to na ekta kisu man thayo de beza lo ba ang mukha Raja Malano je chumba je party jaka roi je join thaika BJP o amri bai Raja Malani bokhe ang box sanai bor chumane abo haiya Raja Malana dire na tamu saka saya ame sumunuk to itu abo boksu dura kubui abo to bor sai man nai itu bini kami ni bro bini side ni bro engke ang sima modi ta ang sima ang nanu saka ang jodo nanu saka ang nanu jetan bokol bai dukha ba sundur bai naka abo ko sa engke odik dik ang wasu kam kai ani upore je mithya badi je proman dimani odik dik wasu kam kai Raja Mala samani bote emon ekta mithya badi na ko buino nai hai ang baba sutta engke tabu ti promotani phasinte kabanga norok ni sagao koksetle tamani port ni bagai position ni bagai rang ni bagai BJP bodola thango dopana hamjagya greater tripura no hamjagya oi bai thangni muchumani ram puisa position post ni bagai thangni je koksetle tamani abo hai rogno lukrom phasinta mukhirogno Nadi tum doni odorno jakaroi onodorno thangai to dol swabhavik opok sanai tiprasa moi sablo jokhon hone gya tiprasa moi greater tipralen ba tiprasa rokni solution khanai babai badiman dhari joton chunai hai kono ei desh ka গণতন্ত্র রাজতন্ত্র দেশা একসময় তখনই তা গণতন্ত্র সিপিএম को बात तो तिप्रसा कांग्रेस तो स्टेशन कांग्रेस तो ताजिनी BJP तो जनजाति मोर्चा तो जरा ओ CPM तिप्रसा BJP तिप्रसा तो नारो ब्रोक की तिप्रसा ने विरुद्ध तिप्रसा ने जे माथे चुंग बना था हैं हाई फानो चुंग गणतंत्र देश हेतु गणतंत्र नि रूल हेतु चुंग पार्टी केन थे जे चुंग तिप्रसा ना हमजे क्या तिप्रा BJP तिप्रमुख जागरे BJP थाना रो तिप्रसा नो ताजा गया तिप्रसा ना हमजे गया नारो आंखाय मालाय नाम सुमरो ini studio amro ko boxana ba bro dikha na hai tiprasana hamje gya tiprasana demand ta ye gya approve bodana praman bodaga ang praman nahi
Tibrasa hamzai ke demand hamzai ke andar out of borok se outside borok आगे तक बात सुनी है अनेक सही मालूम हुई कौन ना कर उनका ताऊ की प्रमोटर करिए अब है प्रश्न करेंगे कोई दिन पूरा प्रश्न देना है जो तो की प्रमोटर खेला नहीं कमाई था के वो बीजेपी खेला है के वो सीपीएम खेला है के वो कांग्रेस खेला है हाई हानो अब बीसी हो जे तिनी एकटा ना सिटीएन तो तिनी एकटा ना सर्टिफिकेट तो तिब्राओ अब उनका तिनी बुबागला महाराजा शुरू ओनली फॉर तिब्रासा या वासा हमजालो इशू संग वासा को साया को थ्रू को हमजालो मुगले सारो को ना हमजालो बिनी कॉप को बिनी कॉप पिरुं कहा बहुत ताता साया तब आं साथी सारा मुचुं दंगा कुनो कारणे যদি বুবাগরা হামিয়া থাঙ্গাম গাই ধনি কারণে নাই বুবাগরানি কারণে বুবাগরা হামিয়া ধনি কারণে হামিয়া নাই আইছে নুকরাবলে চেতি মানো আং যে সামানি কো যে আনো তাতা সারাম আং তাবু রিপ্লাই মানি নাবলে আং তাবু গা রিপ্লাই জঙ্গাই তো আং রিপ্লাই মানি বরক সাবো বুবাগরানি বরক বে বুবাগরা নো হিনবা হাই করে কথা আবার আং সানা তো বুঝি আছে কিন্তু ব্যক্তি এতে খেলা পাবে চান মা সাবো তিনি तब तेब अब है के पब्लिक अब है सही तम टीप्रामो था या करके ना दो खाना खाम गया ग्रेटर टीप्रा ना खाम गया टीप्रा सरपनी मान थाय केबिनेटनि बागै बीजेपी थांगौ अब है रके जे कक्सेल सही तमानि नों जे साधारण पब्लिक दङ बाकी बुजिनाय जे ग्रेटर टीप्रालैंड है के टीप्रालैंड जे टीप्रा माने बिसिंथि महाराजानि बिसिंथि जे सानै तमानि आबो बरो माननाय आबो साबुरनाय पब्लिक उनो नों बाकी फिराव बुंनाय आकबनो हामबाय अब तो खूब क्वेश्चन काम न नैदि तुम टीप्रालैंड बा स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल में हिंदी ग्रेटर टीप्रालैंड में हिंदी सॉल्यूशन में हिंदी मानना थांगो गायनो भारत सरकार नि थनि माननाय भारत सरकार साबै माने बीजेपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट साबो बीजेपी इनका बीजेपी में नंबर था आनी जे वासु माता बीजेपी नो बासनो मीटिंग मिसिलो जुट खा हिनका खुखम या भाई कोखम या भाई काय मन्ना तो नुम सानो अब तरह से टिक्स से हिंदे ना इनका अब ता भाई काय अंगाबो आंगसु साका लेबल में ब्रो गया अनि वासु माता हो खाय अनि वासु माता भाई अंगाबो अब न इनका बीजेपी नो भी ब्रो का किंतु है धलाई टीप्रा बिसिंगो बोधय अंतर नंबर तो बीजेपी एसटी नि मध्य 4 तो 5 नंबर तो अब धलाई डिस्ट्रिक्ट को धलाई नदी को पर नंबर 1 नंबर तो बीजेपी आं जे समय 13 साल खायका अप्रू बीजेपी को टीप्रा सा इनका बीजेपी नि तो मुंजा मुंजा आं किसा साइमा बीजेपी नि चरित्र आं साइमा इनका बीजेपी ननो आं हिरो ननो पुलो ननो पुंगो हिनका ननो पुंगो पुल का सारिगर आं सांखाय नंबा रिनाफानो तो किसी से तो वासु नहीं हाइगानो ओ डिमांड के मरीबा अबाई रोक द ओंनो शिवर ओंनाय नय आंसाया अबाई रोक द ओंनो तो हाइमा दोता इंगाय अबनो तुमजे ग्रेटर टीप्रालैंड मननाय डिमांड मननाय असुसुक सागाव थांगिया तो अबनि विषय आं कम बुझि जेटा बुझिबो हे आनि दुसरो आंखौ टीप्रा मुठावो आं नुखा एसानो बुबाग्रा दिसौ वन मैन वन फूड साइदेबा रक्षा ब्रक रक्षा ऐसा ना अधिकार नहीं किंतु अब हाइया सारा टीप्रानि विषय बम हाइ आं साइमाया सुरमा कमनपुर अब हाइया बुबाग्रा बाय चौजाब ना अपॉइंटमेंट लेटर हिनाय जे नुं गतर नुं नतिजुलनि तलानि बरो मानिया बगन साब कामरिबा अब हाइ कप नखर जे आवना बाक्सा अनेक आनि टीम जे तनाय अनेक कप नखर का मुठाव डिसिप्लिन ग्रोइ मुठाव टीप्रा मुठाव कोनो रूल रेगुलेशन ग्रोइ नहीं टीप्रा मुठाव नियम बारन सिस्टम ग्रोइ नहीं आं किंतु अपक साया बुइसाव आं अपक साना थांगिया जेतु अदोनि ब्रक पैसा अब जागारे थांगा आं जटामाटे आं ताय को खामजाबाय हिननाय अब आनि चरित्र ग्रोइ आं हमजागे जागारखा बाकी जरा माननाय खाइ बेतो टीप्रानि जे तिनि गेटर टीप्राले माने बेतो गेटर टीप्राले माननाय खाइ टीप्रा मुठा थिमिदे तमाय रो जाता सीपीएम टीप्रा तो तमाय तो बुक खाइनाय बीजेपी टीप्रा सबसे खाना बुक खाइनाय एगे तो बीजेपी सरकार बा बीजेपी थिमिदे सरकार बा मुठा निबो सरकार बोले सीपीएम निबो सरकार ओटा गणतंत्र रूल तो निबो सरकार आनि सरकार
सरकार गठन हिनका सरकार दिनाय खायचो रे माय आइसो का अबना आं तिब्रामुथा जेरा विधायक संनाय एमपी संनाय आनि व्यक्तिगत शत्रु गया आं बरं खूब चायागो अनेक फिटेल बर रुंगिया हिमा गया किंतु अबिसि होजे क्रसाना अबाय व्यक्ति अटैक खायमानि आनो अबना किसिसा आंनि रिपेयरिंग मास आइबो दिरेन बाबू ताजो लेखो बिनि कॉक से आं रिपीट खायो आं तो कॉक अबा साया बो कॉक साया बो कॉक सुनामिया बो समासे आं साव बे द्वितीय बार बीजेपी को तो स्टाइल टुडे टुमारो बीजा कर अन्नदल को थांगमानो मुठाबो मुठामक तंगला मुठानि बरो बिखु पमै खनासनि पानो तिनि दल आपाय मानो गा ताइ साबे फुरु बरो न हाइति हिया बय माने थांगा हाया जेबा न बहाय टेस्ट करि यो कप ता तालबाय बरो व्यक्ति अटैक खेमानि आबरो रुल अंगिया हाइमा तंता आबरो साया हाय चले नाय आइसे
Tabo EM Komal Kolan Edition pe. Naga kom chine borong nang EM anu request sakya da badi do phane ba chang tang ene buba kran edition pe. Nika doro nang kai ang wan suka bo anu wan suk de ni no kang wan suka tin chai de. Ga tin chai de ni pore nang kai au buba kran edition pe ele chang khaiman ba constitutional solution ni mano mani mano hunyo ang bisas khlai ang abo aja khai bobagran dimo baja thangta do bobagran no saka bising nang sam phadi amtole bulaga tino naidi me bana apro incharge bodi likha gabo haje khai no sam saka do boniji salang bona apro shithanya ani amtole bulaga tini candidate ane bono phono samno sine borong nang chittoranjan tabu yamela bon awon sakit mo dasi jam mo senior leader borong dos time abo kintan bono sayana amtole bulaga te batal di apro bota tiga bo abo haja sam gadai ho abo to ko ya gala porjanto nang to ma sampurna rakha itu nang abo no ko ko ya de election on sankai bono ta korjala janmo joynagar bai moni jeta court constituency ta korjala ano observer sanka gabo eken am khaike de khai joto সম্ভব mansak ang tiprama thawo মানে tamnai khawai khubani khlaija এবং খাবার খুবই খাইয়ে অন্তত তামনাই যে মানসাক আনে যে সমর্থক তংসাক আন খাইয়ে গাঙ্গাই যত বুবগরা সাও লাস্ট ফাইট 2023 2023 নি বিধানসভা পর্যন্ত আন খাইয়ে হয়তো আন বিধানসভা হয়তো ফিলাম নখলি দো কিন্তু হইবনা আনে আইডিওলজি নরে আন সিরিংকে তংবাই বিধানসভা পর্যন্ত আমি তীব্রমথা খাইতম এবং নুইতম এবং খাইতে গাবন ইয়া ব্লক গাঙ্গাই আন 3 মার্চ নি 22 তারিখও গাঙ্গাই আন তীব্রমথানি রেজিগনেশন রাখা আর রেজিগনেশন দমানি গাঙ্গানি কিছু কনফিউজ থাকা কনফিউজ দমানি কে কারণ কেমন হয় যে আন তীব্রমথা খাইকা বুবাগ্রানি নেতৃত্বে bubagra sini chairman hanggang presiden hanggang sini borong menang dikeran kolsa tai district tongo block tongo baca abong ka Tripura Indigenous Progressive Alliance ekothai titra gandabe thamsa hanai motha yaba ite khlai nge kintu hoibona nasta dekhai nei cha election 2023 hangangkai actually Tripura mothani party ba Tripura abo koricha anasla dekhai nei manita tam male je afro nomination nokre khatau dite rojon MLA borong hangke Tripura ni MLA ya borong ke TMP ni MLA Tripura motha party ni MLA hangangkai ajago kono kaham ke clear thera jagya bubagra ke bono clear thaya tau klaya ko hangangkai tabuk je Tripura ni
TMP माने aboni tabu clarification sando saja. Maka aboni bagai registration man kan TMP ni, maka TMP ni president kan officially borong manang IM tamnai Runel Department ke general secretary kan ke sini borong manang MLA Rahul Bishop itu iya wah ini angkano enggak mau enggak boleh bagai aja kira zona MLA mana bah apa je tiket naik bah tiket zaman abang kan ke TMP ni tiket tu sini borong manang IM Runel Department enggak boleh bagai soalnya angapur wan suka ang to kaya bubaglani netrite bikesani netrite tipra party Enggak, abon ni poreng hai election ni poreng ka to tipra party abo silently remove dah hantinai na tam hanai abo na dead dah hantinai abo kun ban thau sabaja abo prai tam nai kamazak khai Gabron poreng hangga TMP je phasiu Gabon bagai tau je terodon MLA tongai borong hangga TMP ni MLA tipra ni MLA ata mo hangga jaro ane kaisa confuse phakya bubagra ni netitang party khlaimano bijay dani netitang party khlaimano kintu tini Runel TMP ni president ba Runel netrite ane jara je party khlaimani abang sobhong jarle ata karam tangni hindi Runel song torai ka hamba bor ka mane tamnai bon future tang borno phrangai ba ba ke onek সময় agi to bo MDC nan ta na naro prime khoyo khar na এবং তাবো bo bano respect lai ango bono respect khoyo ngabor no sam samiti sana mai phrangai nge kintu bonan phrangai khoyo na sio ba ba ke khaya ne ga ga aban dara sombo le tabo ka chaka nge 2013 last fight Gelap fight to pan pai chang kang kang kai ba gaboni pore to taitam tong siba gaun ba ang hai hai mane tam nai asugoi tong na ni ni wan sugoi ang resignation da ka hai to na tau situation nai ne mane tam nai actually im muhurte chang asugoi tong kang kang kai ani an mote ta hoitang ti promote ho ba ti promote ha patio ang khlaya pana baca kono ekta angle thangai borong subana na gan bagai subana ni bagai na wan sugoi ang tiprama to ang join thaya kintu ye or thaya ang tau party khlaya we asugoi tongin man karon ta ni male ang mane khanyo nang li hasi tabu grom chide kaita ne hamari bai joto ne hamari bai ang ani tanani ba tabu grom chide choli nani ba ne gosaboti ro pori nani ba ne generation nan nani an bagai tai na yang po jotesto porishom khlaka hard work khlaka ang hard work khlai ang obai ke khlaka tabe oroboti bakta koekdino ba khloyo mia usana ro kendro ni package to Delhi no tango agot lab building koto tango ne bakta boro ro khlai kintu hibelo kolom te puisha basi tango abo hige ke bodo je proman deiman hang kai dam samane bonang 1 lakh টাকা na tai bo aba ke proman da kang ni je soi chai 3 mas jelo thangmai hiki ang ni dino goshina na ka ho yang ta yang কোন একটা corruption bore ni corruption dan ni corruption to borong thage mane aba je কোন একটা pro deiman kang challenge to joto na phaidi no phaidi এবং norok ni media ni buskangono ang declare na এবং borong na rang nai এবং বড় বড় অঙ্গ সামান ছাতাম যে আমি খারাপ সন্তান মানে বাস্তব বাস্তব কমেন্ট হয়ে যায় এবং আমি কিসব দুঃখ নামতে হাজি কারণ মহাইকে বারো ইয়াং বারো আমি আবার হাইকে কোন সময় বাইরে তাবো শুধু যারা আশি নিশিমে 300 যারা বা তাবো শুধু যারা আনি কাইসা আইডিওলজি নতুন ইয়াং বাপাই দङ आं बुया थके ना गया बुय दे गोबां थके जाखा tam hang kai ang ano thoki mpana tinang batai tomo ebong ang yape kasle ako
गावनि बागै जेता तामनाय जे सानाय राव तावो बाक्सा बाक्सा नों खलायके खलाय आं सुबुय तंदी ने जेता न समान आ बर' रावनो आं साना नायो नोंलाय कयदिन हारि बागै खलायकेबा बाक्सा बाक्सा नगो 2018 नि परे बुमा CPM नि चेयरमैन दं आबुनि बोसोराव 2018 যখন বিজেপি ফাই সরকার বদল জামানি পরে বুবাগ্রা বাই করङै बुबाग्रानि लगे लगे फायै हादफानि सामं थांनाय हिनि बर' गाबायके सागनो प्रमाण खानाय किन्तु अ बर' रंका हायनाय CPM न तुमनानि बागैसे बर' गाबायके अपॉलोजी खायदों आवनि बागै बर' थानि कोन अचिवमेंट करे ताउ खाव बिसिं ताम खायके आं जतननो आं सागलायना मोसं खमुलुंग कलेज खायमाने आबो बिसिं सं खायो तिब्रासा एलाकार ताबो खमुलुंग सिमेनो कायसा कलेज केबो तिब्रासा एलाकार तिब्रासाना हामजागै एजुकेशन डेवलपमेंट हनै कलेज खायजामान खा नरनि बिसिं फैनो जेदोखौबै सापायजों फुखनक तामखान जाना मते खमुलुंग सिमेनो कलेज तिब्रासा एलाकार এবং आ कलेज जों खाय हनै तावसु जरा केव सारानाय बकरे किन्तु आंला साउथिनिबो आ कलेज जों खाय आ कलेज नो तो स्टेट गवर्नमेंट बाय जखन कक सालायगा स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एस के दास कमिशनर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नॉर्थ ईस्ट ने जे दायित्व मंडल जॉइंट सेक्रेटरी नवीन वर्मा 3 घंटा वर बाय वालायके आवनि परे नवीन वर्मा नि बसखांगा आं एस के दास नो साका खुमुलुंगो कलेज नि एकमात्र अबुन कारण तिब्रासा एलाका अब चिमिनो कारण हायाके निने आइन तै विभाग तै न खुमुलुंगो कलेज नै मै अब हेकुनो बादा करे आइन गत आं एस के दास नो चैलेंज रखा नाके yang नवीन वर्मा के तो फाटाने आ जागो के बयदुन सिरिं नि थाका এবং আবুনি রিঅ্যাকশন তো নবীন বর্মা नि बिसिं दै खलाय अब सेंट्रल रिঅ্যাকশन नंदा कि जागै स्टेट गवर्नमेंट बाव नंका बांग्ला मीडियम कलेज खलायनाय बागै ताकासे पलिसि दङ जागौ इंग्लिश मीडियम कलेज खलायनाय बागै जों फादा सनो आफुरनि सीएम दंनाय अबो देबो बिसिं दै जागारि सिनि 5 कोटी टाका बाजेट दङ जागौ 5 कोटी टाका रांखौ बर कलेज खलायनायनि गथिका जागौ मानखा ठीक आंनि दंबा समायो माने पलिटिकली खुमुलुं नाबुना डाइवर्ट खलायै और होली क्रॉस कॉलेज आपरो स्वयं चीफ मिनिस्टर ने तो के CPM अमंखा इतिहास बाबू जे आ जगह स्टेडियम का 4 कोटी टाका बजाय एस्केलेशन का 5.5 कोटी 10 कोटी टाका आज ये खुमलुंग नि बाजे माने टाउन ना स्टेडियम जे तमने आउ बिसिं संखलाय अब हाइके खाय काशा कनेफन मोतो खलायजानाय दं हाइके हयतो बर' इतिहास थाइमेन बागै नोंताम खलायजानाय मान ताबु जे मुसुक सै हनै कमेन्ट खलायनाय र बा नोंताम खलायजासुबै दंदि हनै खलायनाय र बरंना माने तामनाय एडभाइस खलायना मोसुं अब हाइखायो ओइ नर बर' काहांदे आइ मिसिं नर वान समै नायदे नरनि बन्द बानब न फन तो ओइ माइ फाते देसु तारि मान खांगा सुबानाले फुइ नङा किन्तु बिसिंनि तलाव ताबुबो 400-500 फैमिली बिसिं फैख्लाय माइ चाइ दं abang saya langu phono man nor na hai nok sun dane area bukha anne jini para aro ram nogoni ne takli abo hede khli ang যখন স্কুপ তো বা পুরো রাবার বাগান রই আর রাবার বাগান বাইনি বড় রকম চাই তো মাছ এবং বাক্স আনো খরচ আনবা ডিজাইন খলাই নুখান ছাও কাকামিন ফুতুরো দি কারণ আমি বাবুফান আনো মাইসানান ব্যবস্থা খাইরি মালি আনো নানো রেখা দিন ফুতুপান জাং নাই নানো মতো খাইতো না অবহাই যাবনে বাগান যাও ফাইদি আং বরংনা রিকোয়েস্ট খাইনান মসঙ্গ কারণ তানি হিমালয় দতি প্রামতা খাইদি নর তাম তংবা কাহাম বরংনা বুদৌ দে বরংনা তাপ সুগিরে দে বরংনা তামে হামিয়া তা সাদে নরক এডুকেটেড চরে র ক কাহাম সাদে বড় কাহাম দে अब हाइगां कांके जे नरक नि फ्यूचर नरक सुनामनान गले किन्तु नर आनो बिसिं न माने उकुलबा सावै दिल्ली न तांखा महाय तांखा बा महाय नि सांगे बिसिं
o thibeke Tripura Sorong bagui chobak khlaioi Delhi baike agreement khlai rangtui hoyo এবং agreement ni rangno Tripura Sono saro 20 লক্ষ khlaioi 10-15 টা স্কুল না সংসুবাখা আজ সুবাজাংনাই রক হাই স্কুল ni থেকে 12 স্কুল ng khatabo drop out no tuyoi kabangma ontota ang 99 jimi drop out klemani 3-4000 borok ang mading pass khlai aron bisingo ontota tamnai 2000 ni bisi mat MBA pass khlai চাকরি মানজাক তুমি আমি আপন অন্তত 2-2500 borok চাকরি মানখা ani tara drop out of position নাই রক স্টুডেন্ট দাও তাও এমএ পাস করা যায় সব 10-15 বছর মই চাকরি মাই 20 বছর মই চাকরি মাই আপনি বাগৈ তিনি বিজিং দে বর্মা তিব্রা মাথা রেখারি বিজিবি জয়েন খাইছে আবো বিজিং দে বর্মা নং চ্যালেঞ্জ নাকে মহাইকে দেখাইছে বিজিং দে বর্মা যদি 5 জন বরং মাইচারি মান হাঙ্গাকে নং 10 জন বরং মাইচারি 이거 너잖아 그러니 여기 타네 일래 안 빠져는 따라 빠져는 저 동안에 넌 너잖아 따라 넌 비전은 따라 비전은 벌어 타네 কিন্তু 마이차리야 간간간깔에 넌 뭐는 필요 없어 면 간깔에 아 벌어 올로펀 니는 콜롬는 치고 কিন্তু এই মহাই বরং তা বন্ধে বসঙ্গ এমডিসি নানি বাগৈ বসঙ্গ এমএলএ নানি বাগৈ খাদ ফনি সেন্টিমেন্ট নানি কক হই 2018 ni sakan kan Tibrasan yarung tan samani family ni abo haike khlai mane a thuyo tongoi tini o sani satam bake khane tibrasana MDC ni thangman pore khang kai mane sajung jibe rangta abo haike khane baksa tongo haibo je kajang nai baksa je tamnai chigla tong negotiation khlai a negotiation puisa bake kala bari ne o rang তানাই পর্যন্ত তো মানে কালাবারে ও মানে কাজের নাই চাইছে নেগোসিয়েশন পুষে কাজের নাই বড় পর্যন্ত তো হইছে তাও যে নেগোসিয়েশন পুষে গাড়ি পাইনে তো হইছে কবাং মা তাবুরম ছিল যে তারা বানা শিখলা বিচু এমএ পাসবো হ্যাঁ বট তাবুরম ছিল আউ তিব্রাম থাকলাই কিন্তু তিব্রাম থাও তাও তিব্রাসানা বা শিখলা রং মাইচানা ব্যবস্থা খাইয়াকো এবং আ শিখলা রং মাইচানা নে আ শিখলা রং নাই ফিউসানো শিখলা রং নাই জেনারেশনস নামান বাগৈ কোনো নেতা ওয়ান সুকা এবং কোনো নেতা আবো হাইকে সাজাকা কোনো নেতা বাই তাও শিখলা রং না খানাম জুবা কতিপয় শিখলা রং বাদে যে তাও ওয়াইটিএফ নাই যে তা তংনাই বড় সাজাকা নরনি ফিউসানা মো হাইকে সিনামই নরন মো হাইকে जों साननाय এবং কারণে जों তাপনাय नौनि जेनेरेशन जों कनफार्म खालामनाय শুধু গ্রেটার ত্রিপুরালেনি মানসিनि फनगोय बर' रंना नों थकेके दंलाब्ला हायसे आरो बागै आ बर' रंना नों मन्तत मास नानाय बर' रंना नों बिजनेस खालामनायनि बागै नों बर' रंना तामनाय लामा मारनाय नों बर' रंना बिजनेस खालामनाय लामा मारनाय नों बर' रंना बाहायदो बते फैसा इनकाम खालामनाय बा बाहायदो बते गे रां फैसा इनकाम खालामनाय बा सानाय दखानि बागै बो खालामनाय বড় মাইসে গো বাসে মানা যায় আবার একটা পরিকল্পনা মানে তামনাই পার্টিওয়া ভাইতরা তো কতিপয় বাদে কতিপয় তো আমনু হইছে গাড়ি পাইমার বলে বরণ পাঠাবা বন ইনকাম জকরিং কাঙ্কাঙ্কাই হ্যাঁ অন্তত 500 জন আবার হইছে তম তাই বাদ বাকি ওয়াইটি তাম তো যতন সে পথের ভিখারি এবং বড় না তুই তাম ওয়ানসুকা অন্তত তাবুগ্রাম ছিল যদি চাবাই নি কাঙ্কাঙ্কাই খুম্বুয়ে যে বরফ লাঙ্কা হ্যাঁ টি-শার্ট লাঙ্কা আর জায়গা বাহানি বড় নয় এক মনে সন্দিমান খামলে কিন্তু আ ওয়াইটিএফ নি বেশি না খরবছর না আবার কে রিকোয়েস্ট হইতে লাঙ্কাবা বা জায়গা বড় না এক মনে সন্দ খাবা এইগুলো মানে গঠন হয়েছে জান বাবাই বাসা সব মহাই বিশেং মহাই রাংসাও বা রাঙি বাবাই থামো বিশেংনি যথেষ্ট গ্রান্ট এরিং থানামো সময় বিশেংনি রাংনি দরকার করে বিশেং পরিশ্রম খালাই যে মানে সম্পত্তি দङ বা आवबाइन যথেষ্ট आं रां गोनां होननाय बुंबोसिया आवनि बागै गोबां माने तामे गेम मानसन जरातै बिसिंनि ओजन बिसिं दङ बिसिं सुबाव आरो बिसिंनि प्रमाण दङ जे तावरन जेनर मिडिया बिसिङाव बाहायनाय आं एक समायाव सुबानानि बागै आं वानसुका
ताको कमल को ये बत्ती फायो ओ हमारे केबल नेटवर्क नो 2,60,000 ने माने पाई रहो माने परे बड़ आने सिटिंग फ्लाइट लगो चिने ताको चंद्रशेखर चिने ताको को कबा ज्योतिर्मय आर अंगबर किफिर न हमया को कमया अंतत 12 বছর में जखना आंगाफोर बंग सदा आंगन सुबानन बंगसे नगा दरा ताको कमल को इसाकी तंगो आं निजिने गाड़ी बने पुन चलिना करी हनै ता बनन आने गाड़ी आं चलि माने गाड़ी न कार न आं रि रि ताउबो आवना तन दंखाजे उनार छिपन जायगाखौ अबा हागे खायै जेमनसा माने बखा तमैसिबो आं गाड़ी गोदान फनदोखा साइकेल गोदान रना जातो ताउ जे मीडिया खाने रनो ताउ कमल आं गाड़ी गोदान फनदोखा बाइसाइकेल गोदान के बनो रना जातो बट दिनै ताउ ग्राम जिरे all over साइकेल जोरिसे केन्द्र खालायगोन के डेभलपमेन्ट तामबा ताबो एदिसि एरिया बहिना 40% के डेभलपमेन्ट में दङ ताइ बाद बाकी कां जिरो ओके এই অবস্থাও ত্রিপুরাসানি যেটা তাহলে অবস্থা কাহিল আউন বাগে আর জায়গাও আর দুইশিও আন্তংনা মজংলিয়া আউন বাগেনা আবু কাছে কারণ 3 নাম্বার কারণ যেটা আউন বাগেনা আনকি মথাইয়া কাকা কারণ ওই যে মাথা জরতে আন সুবানানি বাগেনা আতুই তো হাঙ্গাং কে তাবুরন চিদে আন তাও পলিটিক্স খাইলিয়া আন আতুই তো হাঙ্গাং কে বনান সুবানানি উসকুপ দামানো
Tejokanahini आं ताबो जदि से पॉलिटिक्स क्ले एसोजन ना माइतारि क्लेम हांगा बा बरफ ने इकोनॉमिकली काथमनो क्राक खाइमान हांगा हांगा abona anila ang je wan sumani हांगा ताबो रम चिदे काइसा से ताबो कोई कम न नमा थानाय के यूनिवर्सिटी ओ रोमान स्क्रिप्ट बाय बांग्ला बाहायिं हा abona किसामा सुसाना माने खुरसाना क्या यूनिवर्सिटी वो रोमान स्क्रिप्ट बा अंखा इब्रासारो फिजन सुजोग मानखा अब खरकता बरफ ने कारणे थावने कारणे बरम गनान आनी गेतो दादा आनी एरियानि बरफ ना सुकेंदु देवबर्मा हिस्ट्री नि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट যদি সে সুকেন্দু দেববর্মা আজ ওরাও हिस्ट्री ने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो रिसे yang hangkai bo जो रिसे यूनिवर्सिटी वो लेक्चरर yang hangkai रोमान स्क्रिप्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज और ताबु बोंगला खमो आउन बगे आ खरसानि न अवदान आज जराओ बोतंगoi बो जतो माने जतो सिचुएशन सिनारी न बो हाइलाइट खाइगा सबनो डॉक्टर अरुणोदय साहाना बो साका যদি সে নং বাংলা খাই ত্রিপুরা স্টুডেন্ট অফ আন্দোলন ফাইনাল নিকে যখন আন্দোলন খাই আবনি বুং সিতরানাই বা আব নিনি বাগে কিছু অসুবিধা মান আউন বাগে সারমান খাইনা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যে সিনেমা সংনাই সইতম বাংলা বাই সিনেমা সংনাই যে সইতম নঙাবা একজন ডিসিশন নাই আবো হাইগাগে নিন বাগে কাহামনাই এবং আবো কাম কাহাম বজে খাইছানো মানে on bagi bozokon to kom borok taluk laika university wo roman no alok laika bangla no alok la andolon liya ngat ini je sukendu dewa mati brapan kaise bekre gaun bagi no om bekreng se unna nanai tabu e muhurte tabu grom chidang o daga thana mo sungliya an sentimental khlai kok sawoi chikla ramna thuitum khradoi borong laina tai सेसन खानिवा आंगा जागा करिका आं ना करसान हाय आंगा जागा ताय करिका आं हानि कक सावय दफानि कक सावय थैतुं सारवय बरम केसन रुवय बरकनो बखरगो माने तामनाय टेंशन कारवय बरमनि काहवान सुंनानि न माने तामनाय विभाग न सुरमार खलायै बरमनि लाइफ सेफ खायनानि आ जागा आं करिका आं बागायनो आं आ जागानि कतल हाय आं दय जत समम मानसा काहमनि बिसिंपै काहमना निबागै एवं सै सुकेंदु देवबर्मा हाय तीन बररक बेकरेंना नांनाय एवं आबो हाय बेकरें कवंमा राखांगांगांगांगाय आफुन साक्सास थानाय नि आं थांगतै अल्टरनेटिव महलि गावनि बागैना ताबुक जे नों जे टिपा मथाव असर जे सामुख्लाय माने बीजेपी बो थांखा ताबुक बीजेपी ओ तंगै नों इ जे टिपासा सिक्लारो टिप्रा सारक जेबाबे बिन बरकनि बुस्कांनि चबा हायको बुस्कांनि बरकनि फ्यूचर न सामा थांकिनिबो बीजेपी बो तंगै नों बबा हायके नों तिसायमानो बबा हायके वान सुमु आ वान सुमु नां पैसालिया कारण आबुं खानि व्यक्तिगत वान सुमु बाहायके खलायनाय आबो नां तायु सालिया एवं abono to mane ko tam nang kang kaya tabu guram chidi tongoro kone dofan to thang ga bukung bara bukung kala gang kai tabu guram chidi siben sarkar phagurung gang kai bor siben mang bang hochi BJP sarkar phage borong bang gam bagai taburon che je kono problem rang kuchane dabi gang kai tibrason bang dabi khaja kintu ayona tamnai ত্রিপুরা তাবো ডেভেলপমেন্ট আবো তো কই ফেক আছে হয়তো আনো কম নিদারাই নিগা নতানি বিজিবি থাং হনে মানা না গাবনি বাগৈ তাবো গ্রম চিদে আজাগো এডুকেটেড হাঙ্গাং কাইনো মানে নং শিক্ষাও জড়িছে ডেভেলপ কোন হাঙ্গাং কাইনো আবনো নং সাকসাংনো মোকাবিলা খালাयमाना राजनैतिक खलाया थांबानिबो नों जड़िছে साकसेस खाया थांगे नों सिना नांनाय लेना सिगां गांगे सिनाय बरो न मोटामोटी थांनाय सक्सेस होना गावनि बागै ताबो ग्रम चिदि
bui bahage abno mana sinai ke bui hage nangma batana chachi sai deba gatau BJP thangai mo hage klane abo to bai au ngagai tau party ni jata ideology to party ni ideology ma nang bamma batana ang party ni ideology hadara thangai anga daga boro mane tam thong khane ba party je instruction do abo ma tau ram je borom nang chini prime minister Narendra Modi ni je ideology jata development chokka bikas अपना नाम समूह मात्र करना जब सबका विकास तो जरूरी है आइडियोलॉजी वो जगह तो मासा वंचित होना को जे गान बगे जगह नंग बाहर के बोलते क्या नंग माने वंचित हो गया वही कार्य क्या नहीं वही नंग माने विकास नहीं मनना है जगह बात नहीं नंग राजनीति को मत लेना है विकास को मत लेना है क्या हाबरू ना नंग माने सक्सेस ना है तब जों दिनैनि स्टेटमेन्ट अनुखा जे टिपा मथरनि दाबो क्या करे थांगे बीजेपी थांबाय क्या आबोनि रिएक्शन न स्टेटमेंट ना तिनि बोवाग्रा साका जे थांनाय रावो रां पैसानि बागैनो थाङो दखना हामजागे थांया ग्रेटर टिब्रालेन तिनि मानिया खोना मानिया सनि पान माननाय तागलाय माया खालि पान माननाय आबो हायके जे टिपा मथरनि बीजेपी थांनाय रनो जे आम हायके महाराज जे स्टेटमेंट दै दं माने आबोनि निं फिर मुंले बाहाय आओ बक्सा तो मैं मानो तबे बुबा ग्रानो बीजिंग देवरो मानो लावा है हने में या कारण तांगी तिब्रा मता जे खलाई माने रब सिनि बुबा ग्राना रांग है पैसा रांग ना याको आंनि जिनि पकेट नि रांग बाय खलाई गान बगे तिब्रा मता खलाई माने वो नि जिनि पकेट नि रांग बाय खलाई आवरन जि दादा एग्जांपल तिब्रा मता नि जे कनै सभा कतरन खास्ता बोलो आस्ता बोल मार बुकिंग खलाई माने आनि पैसा बाय खलाई এবং আমার বুকিং ফাইনে বাং নখাই হইছে এবং তাবু সু জরা রাজানারা এক কুছা নাই আছে এবং তাবু গ্রং যে আগে তামনা বিজেপি খাইবো বাং বইনা পয়সা নাই খাই আমরা বইনা খাইমানো কিন্তু আ জায়গাও বিসিং দেবর মানলে খাইনিয়া যদি বিসিং দেবর মান সাকানকে বিসিং দেবর মান চ্যালেঞ্জ হইমানো তা কাছে আংনা মা সাবাই কলাयो বুবাগরা 40,000 আংনা সালাপ না যা মাসাজি নাই আবার সাকি তো সিজাম দেবর না হলো মা নাই बिचंग नंग 40,000 करे थे वो 40,000 का बरो लांखा रखा टाइम देना गता के दान सरकार नंग सुरनो 20,000 दे वो बुद्ध न 20,000 दे गंगा का दा सीजन न माने बना या फरे देता गंगा ओला है नहीं बो आने या फरे देता बुद्ध न 20,000 सुरनो 20,000 दे अंगना ओलर नाय नंग 40,000 गादे खाना 40,000 ती फायदे नि बात नगे किन ताइ बना आबो बनो खलना होनै हुई हाइते आंगाबो बनो सब थांलिया बरो गैया को एबं आं बनो ना बुनाया कारण तानि बुबाग्रा बो सेक्रिफाइस खाइ दं मांगा आंबो तामनाय 40,000 बा आंगाबो आइके खाइ 3-4 लाख आंगाबो सेक्रिफाइस खाइ दियो तिब्रा मथा खाइ पुरानि थौनि दाम मासो 30,000 थां आं ड्राइवर नाय ओय आं गारि चालको जाबा के आं थांगा गा आसु बसर जेति ब्रह्म थाखाय आं बसर थांगा एबं कोन जे कोन जागा जरि जे मुसा बा प्रोग्राम रं खांगा गाय निजि नखरा ब्ले অন্তত 1000 2000 500 আবার হেন মান মারে গান বাগে বুঝা ছাপনা আবার লিডার তো তং সেমিয়া বুবাগ্রা যে বুবাগ্রা না রান্নাই খাইনাই বড় নন বাবা যে খাইতো মাননাই আবার তংই ফান মান হইছে কিন্তু বিচিং দেবর মানালে বুবাগ্রা আবার ফাইনাল লাখ এবং বুবাগ্রা যদি আবার যে খাইতো হাঙ্গা বিচিং দেবর মা রেডি দङ মানে আউনো চ্যালেঞ্জ না কারণ বিচিং দেবর মা রান্নাই বাগে খাইয়া आं राजांगमाया बा बहाय गोनांगमाया किन्तु हायबन बिसिं देबरमा माइसानानि ताबो जे तामनाय आनि माइसाजानाय जेथुस दङ आं सामुंखलाय परिश्रम खालाय आनि अन्तत तामनाय आं सानानि बागै आं कोनो वानाना करै एबं रांनि बागै आं आबाव हायके कोनो दरकार सर फाइनली नों like
karon tang ni buba gara jodi se samung kam khlai tong kha oi ko ke boni bisin te constitutional solution nang kha ka hum ko hoito a daga ang buba gara na logei malia a list an bung tong la ta chi a success ni list to bijing de bong bung tong la ta Ozorao bo sa we expectation rate bo sa ba. abule ang hang ni student ya nga ong kono lang khlai mali na ka no Sir, paithago dukorokno kamu ko kasangna musi. Nung to tau sir actually oithanga tabu video thangai nini sangotnik status ba. Bo pusto ko. ang BJP join khaimane post ni bagai ang thangya tawron jile duita tongo kaisang ka political post ta kaisang ka administrative post an bagai a post ni bagai thangya karon tang inde jata kuboi ko 2004 ni sine ukulok bustang export তাই পিজে খরনাই 2017 পর্যন্ত মানখা না 2017 या 2021 পর্যন্ত মানখা যে সময় পুইলা জাতি ওলা পার্টি হনাই বুবাগ্রাবাই যখন আং করঙ্গ আজাগাং জয়েন খাইও আজাগাও আং স্টেটমেন্ট দেখাও ইমোশনালি কারণ তাং ইন্দি আবো ইমোশনাল মানখা আবো নাগাই সিআইবি নতে কারণ আ সিআইবি এরম মুংনা হনে আং মাওয়ান চোকা বা আং হাইনা আবা কে যত নংবাই দङ এবং তাও বমি দङ যে আবো টিপ্রাসান বাগে দলাই দেন দারানাই আইং নানি যদি সে পংথাই কলর যত ন ফাইবে গাং 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 গাই চিনর বড় জায়গা তমাইবা আউন বাগে আজরা আং ওয়ান চোকা এবং থাও আং অ্যাকচুয়ালি আবো বিজেপি সরকার সাবাকে খাইও গাং গাইবা মানে আবো তামনাই চন্তাও শেষ নংনাইকা আবার একটা আনি ইমোশনাল খাতা হচ্ছে গাউন বাগে নাঙাবো জায়গা তিনি সিনান্তাই বিজেপি খাইলে আর ইয়াকুন আনতাই তাম হলে আবনে 15 দিনে পরে আনি সিকিউরিটি এসকর্ট উইথড্র ইয়াং গাং গাং টিপ্রা মতা খাইয়াং গাং তিনি বানি হাউস গার্ড তংখামো তিনি বানি তামনাই পিজি তংখামো তিনি বয়াং yang thang gang 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 escort man kham abung ka ese tiprasani thamung tangai tiprasa leader hi jabo Delhi government tipra government be agreement khlai am morjada man এবং আবো ত্রিপুরা মথা খাই আবনা আং মানে বঞ্চিত অংখা তিনাং সাপারংখা দফানি বাগৈ যেটা তামনাই হানি বাগৈ এবং দফানি যেটা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন এবার ইনকে আজ পর্যন্ত তিনিও সিএবি ফাইयै বা পাসংখা ইয়ে দিবা নমান ইয়াগুলো আইন নানি ওয়ানসার পুরো পংফাইজরা আবরনি হিতাম নাগা 2 কোটি দংখ আর 2 কোটি যদি সে ত্রিপুরা হাপাই নাই গাং 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 গাই আবো জায়গা তংলা কিন্তু তিনি আর 2 কোটি ফাড়া ফাইকেবা ফাড়া ফাইকা ফাইবার মান না স্যার ফাইবার মান গাবলনি কক ফাইকা ফাইবার মান গাবলনি কক কিন্তু তিনি সব যারা ফাড়া ফাইকা আবো তাং নং না সুম হাই ফায়া কো তার মানে আবো যেম পলিটিক্স আর পলিটিক্স নো চিনি মেন্টালিটি চিনি মাইন্ড তো गाउन बागै ताबो ग्रम जिदे आं हाइके आबो हाइके खाने गोबां मान दं हाइके इनके तावसु जरा जे आबो हाइके काई इमोशनली दं हाइके आ इमोशनली जोंनो कन्स्टिट्यूशनल सलिउशन तो हेमानिया এবং आ इमोशनल डिसिजन बा आ इमोशनल ते पॉलिटिक्स কোনো সময় আপনা आबो बायके जों सक्सेस जानो पॉलिटिक्स सक्सेस নাই पॉलिटिक्स नि डिप्लोमेसी नो যখন তৈরি नों माने तामनाय नों खायाना आपनो सक्सेस जेमन एग्जांपल टीयूजीएस जे 78 कांग्रेस नि लुनि थांगा टीयूजीएस 78 ताक्यामान का बरक साथे कांग्रेस ताइ बासाय मानि आज जरावो टीयूजीएस हमनो दिनका 81 इंदिरा गांधी समय एलायंस में नो 60 डॉलर ना एलायंस का 81 दा 82 83 इलेक्शन का कांग्रेस 12 टा फैका टीजीएस फैका 18 टा था अब ना बसे दिसे का ना और पर तामाय 84 में का 84 में का 60 डॉलर का टीजीएस ने पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी सक्सेस था ठीक अब हाइना ताउ रम सिटी ब्रह्म थबो 2023
আর পলিসি যদি সেরকম গান নিচে একটা কিছু লাস্ট ফাইট হানি মানে আবার সাংমত হেফাজত খামো কিন্তু হেগুলো তাবো আর লাস্ট ফাইট নেই যেটা মানে মিনিং করে খেতা হয়েছে আগুন বাগান আগুন বকাইছে চিনি ওয়ান সুলতান নাই গো জায়গা থাকাইছে আনি যেটা ওয়ান সুল जों राजनीतिक माने थिन आं नेता কিন্তু आं नेता হনে आंनि डिसिसन बाय मान चले खेंलाखै आरो पार्टीनि सिनियर नेता दं शुद्ध पार्टीनि सिनियर नेता नों যদি दफान बागै पायं गांगाय दफाव अनेक इंटेलेक्चुअल बरफ दङ आईएएस डिटिआर टीसीएस डिटिआर आईपीएस डिटिआर आजि नों लेखा फरा फरायफोना राजनीतिक खालाय फायनाय आबहाय एक्सपिरियेन्स गोनां बरफ दङ बरनि बुद्धि खादिना ना Jadi jebon budi khadi na ya kan ini tahu orang sini je IAS officer borong onek experience dong haje jadi TCS officer borong administration onek isu dong haje ngopong na tuh respect ya borong budi khadi na ya borong na sangkun gornya suri tahu orang sini borong party wa ba te ba masana hamdali phai kan jarawa